Au te whatalo whatu i le atunu u le nei tai au fou, whamalo le wholau manuia, o le siufonga le neo le laumua, o le amatari fo i lana tautua le nei tai au, o le aso whareile, o le aso se fulu o le masina o te semal tausanga lua afe lua sfutasi ta lo whalawa. Ia lo maia, si maia le whafonga le tatou sauri ngā lotu o le tai au nei, ia o le ataita ia lea, e le sunga le whawhenga inga Reverend Jeremiah Allen mai le kalesia e whaka asa i Porirua. Sumai whafonga. O te toi whātalo whātu le paia ma le malo le tātou atunu. Le nei fo i tae au fau o tātou maua i le alofa o le atua. Ai meise fo i nei vai aso i a tātou whai ngā lotu. Wha malo whaftai atu i lo o tau soi fua tāpua i le atua. Pea na iai le nei vai aso. Ia ai alu mai al tātou tāpua inga le nei tae au. O te vivi i atu i a te oele li ie mo lo uloto atoa. O te tau atu fo i o wāwenga uma. O te fia mo o oli i a te oe. O te pese lava i lo suafa. Se o tātou te talo. Le atua lo mātou ta māpa i ai. Mātou atu i o luma le nei tai au fau. Mo mātou loto mā nganga vivi ia e i lau fio. Hawai te tau lava lea ia te i mātou lea li ie. Mātou wala au atuai, se e alofa, whaatasi mai ia te i mātou, au mātou whaia le nei tāpua inga. Ia i ua atuai me umai le vi inga o lau fio. Nei se i o lava i le whaavavau lava. Amene. O le whaitawina o le tuspa ia. Tusi ua whiwhilia mo i tātou le nei tae au. Mo mai lea le tusi al whengaing tuai. Tusi al perfecta o Isaia. A lona mata upo e walu. O te whaitawina le whai upo e sfulmatasi. Se i o atu le whai upo e sfulmal walu. Whaafonga mai i a whiong pa ia al tātou utua. A wā ua whapea ona whetalai mai o lea lii i a te au ma le 5 malosi. Ua ia wawau mai fo i a te au. A ua o te savali le ala o le neinu. Ua whapea mai. A ua tau te whai atu. O le fōwale. I mea uma e tā ua o le fōwale e le neinu. Awa fōi tau te whewhe i mea la tau te whewhe ai. Awa fōi tau te mātatau. A o lea li o au. Ia pa ia o ia i a te o tau. O ia lava tau te whewhe ai. O ia fōi tau te mātatau ai. E whai fōi o ia ma malu malu. Ai whai ma maa e tau suwai ai. Ma papa e tau te wateva ai a inga uma e lua o Israelu. E whai ma mai lei ma matasele i e ono nofo i Jerusalema. Tō tele fo i lātou e tau te wateva. Ma lātou e pā u. E ngau i lātou. Ma mai leia. E pu ea fo i lātou. Fusi ia le mau. Fa mau fa ilonga ia le tu la fono mo so. O te whātalitali i le ali. O le ua alo na fonga i le a ingo i a kopo. O te wha moe fo i a te ia. Whauta, o au nei mala u whanau. O e ua fo ina mai i a te au e le ali. E whai ma wha ilonga. Ma mea e ofu ai i a Israelu. Mai le ali o au. O lea fio i le maunga o Siona. Ia whamanuia mai le atua, i le tātou whaitau, whaalongolongo i ana whiong pa ia. Tu maupea i a te ia lona vi inga, nei se i o i le whaavau. Ai le i amataina,
se upo le nei tai au. Ia ona o tātou iai le vai tau al Kirisimasi. Leo le a matai, ia isin tala pupu o te fia whaamtalaina. Ia ma whaasoa atu fo i mo le nei vai tau. Ia o le tala i se tina matua. Ia tau wha le tonu le vaai le lomtua. Ia nei tina e to tolu lana whanau tama. E whai ngā luenga le lei umatama. Ai ese mea no nofo ai. Wa latala i le Kirisimasi. Ona fsota i lea o nei tama. Po le ase lātou mea e whai mosi o lātou tina. Ni lātou mea lofa. Ona whai mai leo le tama matua. Ia. Wa uleo o mawhau te whata wina se whale mosi o tātou tina. Ai whai mai le tama lona lua. Oi ia wale lei. O au lea. O te mawhau e whaatau se ta vale. Sports car. Mosi o tātou tina. Ai whai mai lole lon tolu le laititi. Ai mai. O au levo na tā pena ma sa uni la o mea lofa. O au lole tātou tina. O tau whaale tonu lana vaai. Ai fia tele si o tātou tina e whai tau ili tuspa ia. Mea lea, o sa uni ai le manu lea o le koke, e whai eila o mea lofa i si o tātou tina. Ia, o tonu i lātou mea lofa. Lata lo le Kirisimasi ona o loala i o tama, e whai Kirisimasi mo si o lātou tina. Tau nuu atu, ia o le Kirisimasi ua fia fatasi. Fia si lo matua o toe wheiloa i whanau. Ia, whai atu lo le tama matua. Tina, ia o lau mea lofa le ia te o le Kirisimasi. O le whale leo uma na whatau. Ai whai mai le lonua. Ia, mam. Wa o whaata wina le sports car mo oe. Ia, ai whai mai lo le tama lai titi. Mai ia, tina, o lau mea lofa lea. O te loa ua tau le leilau vaai. Leo o whai, whaatau ina ai le koke, le manu lea, wa umana o le le. E mwhaina whai tau, e le koke le tuspa ia mo oe. Fia leo se tina. Ioi, wa fia lapa. Ia, wa umaneila le Kirisimasi wa toe fo ita mai mea lo nofo mga lue ai. Nofo lo ilalo si lo matua. Ia o whaia na tusi whaaftai si ana whanau. Tusi atu ilan tam matua. Whaaftai. Ia te oesi au tama. Mori nei whale. Au a whai lava si te leo nei whale moa. Tusi foi i si ana tama lona lua. Mori ail whaaftai tele i le tāwale fou, le sports car. Ia ai. Whaisi la i titi tele moa. Ia, tusi fo ila i ele, tama la i titi. Whaaftai si lom tua i sian tama. Whaaftai tele mo lau mea lofa. Whatua u ai alea se supo moa pito i sili o na mānai. Ia, o le tala nā, mo tātou nei tai au. Ua supo e loma tua le koki. Ia manuia tele lau whaafonga. Ia o le launga. I le suafa o le atua le tamā, le alo ma le ngang pa ia. Amene. O le amaua le tātou matua, mai le tuswhaita waso le nei foi e ka le sia. Ao le whai upo e sifun mal tolu, ma le sifun mal whae whapea. Ao le ali o au, ia pa ia o ia te otou. O ia lava tau te whewhewe ai. O ia foi tau te mātatau ai. E whai foi o ia ma malu. Ai whai ma maa e tau suwai ai. Ma papa e tau te watewa ai a inga umai lua o Israelu. E whai ma mai lei ma matasele.
I e no nofo I Jerusalema. Ia o le tātou matua umile nā. A o le autu o le nei lava aso po le nei tai au. O le maa e tau suwai ai. O le maa e tau suwai ai. E leto e fesilingia le nei vai tau whaingatā. O lo tātou iai. Pea tātou toe mawhau whau. I le amatanga mai o le Covitis furuiwa. Sa tātou whaalolongo lava, ma le leiloa, le tūlanga o le nei whamai. A tonu sa le mamafa I o tātou manatu malangona, I lona amatanga mai. Ai sa tātou whaalolongo lava. Ina ua tō tele atu nuu, wa fia masoi fua ua whanuai. E le tau mate sa tātou langona ai, le langona o le popole, ma le atu vale. Ai meise, o tātou iloa, le mata utia o le nei whamai. Le au I o tātou lau whanua, le a foi o tātou iloa, e le whaingo fie. Tal tonu fo I le manatu, tō tele tātou, o tātou fefe ai. Ma tātou pole vale ai. Ona o le matau tia o le nei whamai. Tai whapena, se langona o whaitaunga o le nei tai ao. Ina ua whalongo tangata Utah. O le a si I le taua, maosfa ia e a Suria, Israelu ma Suria. Ona lātou popole lea, ma atu vale. Awa, o le afia o Israelu. E ono a afia I fo I Utah. O le lātou manatu lea malangona. Whai mai ua le mau no nofo ai. Tangata Utah I le nei mea. A ua popole vale. Ma atu vale. Ua le mau le tō vai. Ua ngalo ia Utah lo lātou watua. A ua fefefe ma mata tau ia Asuria. I lona malo stele. Le ana fetala ia I le alii le atua ia Isaia le perfeta. Pei ona whai mai ia le perfeta le nei tai au. Whai mai, ua wawao mai o ia I a te au. A ua o te sa ili I ala o le nei nu. A ua fo I tau te fefe I mea la tau te fefe ai. A ua fo I tau te mata tau. A ua o le alii o au. Ia pa ia o ia I a te o tau. Ua na o ia lava tau te fefe ai. O ia foi tau te mata tau ai. A wā o le tangata e tali tonu whamaoni I le atua. E le aise mea fefe ai. Le tangata ua whaavai I le atua lona ola. E le popole pe atu vale. Po a lava whaingatā o le o langa mal soifuanga e o mai. E maua lava le tofi malie. Ma le file mu I le loto. E whai e le atua. Ma ana malua papa I lona ola. A o tangata ua whaangalo le atua I lona ola. Pei ona ngalo ia Israelu masa yuta. E tau suai I la tau I le ala. Ma tau teva. E whai I la tau ma mai lei ma mata sele. I e ono nofo I Jerusalema. Upu ia ale perfeta. Pei ona feta lai I ai le tua. O le ala lea o tau sua ia Yuta ma Israelu. Ai sea, o ese mai le tua. Whaalongo loa I mea whaingata o loa ngai mai. Ono fefefe lea ma mata tau iai. A ua le mana tua lava le tua. Le tua la veai. Le tua o Israelu. Le tua alofa. Nā te le tu ua le tangata e whea ngai ma puapua ngā. Nā te le tu ua fo le tangata e tali tonu ma whātua tua I a te ia. Whai mai Isaia ina ua uma o na tau atu le whina ngalo o le tua. O te whaatali tali I le ali. O le ua alo na fonga I le ainga o Iakopo.
o te wha moe lava ia te ia. I oe, sa moa malau wha fonga. A whai o lo tau suwai. A whai foi o tau tewa lau savali. I mea lo e whea ngai ai. Ona e nofo le i lalo matoe mawhau. Pe aisea. O le tali, a whai e tu lai matupu mai ia mea. Ona tātou i loa lea. O tātou mamau maleri. O tātou le tausi de wha vai lea. Pe ona tātou tala noina neiva i aso atoa. Ia wha vai lo tātou wola i leli. O a lava me pe tupu mai o leolanga. A wane i tātou fefe. Ai tau o le atua. Tātou te fefe matauai. Le tātou iai fo i le neifa mai. Pe i lava o na tau mwhai atu le au whai ngā luenga. E mis fo i le mālo. Va engo le soifua mālo loina. Sa moa o le fina ngalo le atua. Tātou wō. Tutu fatasi. Ma whai o tātou tui. Paule o le awala. Awa e a whai tātou te tau mamau ai. Ma le whai. Ia. Oi pa ulava. Sa mala il muli al whao. Pa ufo il tangata lo na ia whaata mala. Au le nase wha malo si au mo tātou. Ioi. Sa moa. Wha vai pea lo tātou wola i le atua. Ia so lo tātou wolanga. I le suafa lavo Iesu. Amen. O le a tātou le pese atu i le atua i le pese se lau fitus fulvalu. Se lau fitu valu le pese. Tātou pese ai. Tātou sauninga i tātou talo. Vea ia nei au noa. O te whamanuia atuai le ke wisimasi ma le tau sang fau. I le pa ia ma le malu o si o tātou atunu. Pa ia foi o le au whai ngā luenga tofia le atua. Ia meis foi o tātou ta māma tina mātua. Se i o lava i o tātou whanau. Ai meis e lava foi le nei ofisa. I lana au nanga. Ia whamanuia tele lava le atua i le ali i pule. Ia ma le au whai ngā luenga.
tātou talo. E le umalava le vi inga le li ie. E le umalava le vi inga I lau fio. Ua te tau lava ia te I mātou. O na mātou whaafo I atu ia te oe le vi inga umalava. O le wha manu ma le wha netanga. Mātou te whaafetai ai. Le alofa ma le anga lei o lau fio. I lunga ia te I mātou. Whaafetai le li ie. I le mātou sāwalinga o le neiva yaso. Fe au mga luenga o whanau ia onga. O mea sa mātou whea iai. O lo iai lava le ali o le neila lo langi. O lo la matia I lo mātou wola. Ai whaafetai lea o tau lama whai ufo I le neiva yaso. A lo tū mau. Ma maua lunga pea le alofa o lau fio. I lunga I o mātou tangata o malawa. Mātou whaafetai fo I awa fionga. Pe ona mātou whalongo ai le neita au au e wheta lai mai. Le aise atoanga I ate I mātou le ali ie. Ai wha moe moe o lau fio lava I te wha lau tele I manatu malangona o lau whanau tā puai. Ia wha pēnā lava o nao ngā aile upo le nei aso I o mātou loto malawa. Mawalunga le ngang whaafetai le neia so le ali ie. Taulanga tūtasi na e saunia. Lea lava na e maliu whalava au e lunga le sātauro. Na ia le whano I mātou, a ia mātou maua le ola e whaavau. Lea mātou te whaamau lalo atu lo mātou tua. Wa lava ni o mātou whaale tonu. Wa fo I vai inga I o mātou tangata tai totasi. Wa mātou tali tonu lava. O lau fio le atua alofa, ma le alofa muti vale. E te le tu ua lava I mātou. Mātou wala au I lau fio le neitai au. Ia iau whamunianga I lunga o sio mātou wātu nuu atoa. Tonu le nei atu nuu po so se I tu o le nei lalulangi. O lo lātou wau mauman no fwai. Ia o atu iai iau whamunianga. Ma e pui ma la vea I ate I lātou uma. A o whea ngai ai le lalulangi. Ma le nei wha mai whaingta. Mātou talo foi. Pui ma e la vea I le li ie. Ia I lātou whe au mga luenga lo tofi. Ai e lau fio. Mātou talo mantua foi. Le au whai ngā luenga tālai. So se whata whai taulanga. Ia e whapa ia. Wha mana ina lātou ngā luenga. Maua le malosi I whauma le ato toa mai lau fio. A wā lava le tau alanga ina o aua fionga. Ai meise o lou lava fina ngalo. Le ali I elo mātou tua. Mātou te talo I lau fio. Wha manuia I sio mātou wātu nu o Samoa malana whai ngā malo. Wha manuia ia I lātou e tofi. I lea matanga luenga ma lea matanga luenga. Ina ia whaia ma lea miotonu. Whaia ma le wha maoni. Whaia ma lea lofa ngā luenga. Wa e wala au ina ailo lātou soifua ma le ola. Tālo fo I mātou le ali ia I le nei aso I lau fio. Se e alofa mai. O e lo a fia I mai ese al tino. Tono mota malawa. Po so se no fuanga lava. Ia o atu iai le alofa o lau fio. Mātou mantua fo I lātou o lo iai mana onga. Wha pitoa o le tino. Mātou talo le ali ie. O ai eo le a mātou o iai. O lau fio lava mātou te sulu whai iai. Mātou talo ia. Nei tae ao le ali ie. Whatasi ai fo I mali tele o nisi o talo lilo o tangata lava ia. Ai mātou te manatua whatasi. Ngā luenga le lei a le leiti o nei. Le li I pule. Ma le au whai ngā luenga ngā lulue. Lo lātou longo ina pēo si o mātou wātunu. A o mātou iai nei ātunu. Se e wha manuia fo I ate I lātou. Ma lātou ngā luenga.
whamanuia i o lātou ainga, ma o lātou whanau. Mātou tali tonu lava. Tele ma tele mea e au o na mātou tuinatu i lau fio. Au e si la fia lava i o mātou loto tai to tasi. Mea lo o mātou mo o mia ma mana o mia. A o mātou i ai pēa i le nei ola. O le mātou talo malvala au lea lea li ie. Ia ai whai u le mātou talo. Talo na e a o au ina mai ai i mātou. Lo mātou te mai o i le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo i lalo langi e pei o na whaia i le langi. Ia e fua i mai a te i mātou le aso nei a mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e wha maa ngalo i a te i mātou wangsala. Pei o i mātou fo i na mātou wha maa ngalo i nātu. Ie wanga leanga mai a te i mātou. Awa foi e teiteina i mātou i whao sosonga. A ie la vea i a i mātou ai le leanga. A wae ou le malo ma le mana. A toa ma le vi inga e whaavavau lava. Amene. Na ua whaafonga le tino i tātou sauninga lotu o le taio nei na taita ia lea e le sunga i le whaawhingainga Reverend Jeremiah Allen mai le kālesia e whaka a sā i porirua. Nei vai aso atoa na whianga i le sunga i le whaawhingainga ma tātou sauninga lotu. Ia o le melea e mamole tuaila ngā whaafitai tele lava i le sunga i le whaawhingainga. Whamalo tā pena, whaafitai mo whiau fola fo i le li nei vai aso i le mātou tutalo. Ia whaamanuia atu le atua lau sunga mai whaletua. Te kālesia, misfoli no whaano. Ia manuia fo ilanga i atu i le Christmas mai tau sang fau. Toi whilo ai fo nā tau sanga i tātu whainga lotu i le lofa o le atua. Whaafitai. O le taimi lewa lus furu iwa minute ua te ai nei. Ia le fitu na minute on whaafonga no le tātou porokarame o le ata o le tae ao. Le vinga o le atua e o leo mai le langi.
Asa o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tato por kalame le ata le tai au le fu tato filoa i le mo le nu e pe upo ma sani e fale polu i le tai au le wi le lofa malanga le le tua fa tal fatu le ngang fifi tele ma lor so i fu ma lor fo lau ya tati tonu le fo i sa ma wi la fa fo mai sa du ga lo to li va yaso fa tai tele le sunga le fa fi nga mo ta pe nga miselo fo il maftanga fa i au so fa tasi Wellington le ga lu nga fa i le aso ma le aso il li fu tai au ya sunga i whawhiga inga mawhale tua whatalo whahatu rea ngang whiwhi tele. Tamali i mawhai lau ngā tupu mai o le tino, le tu vai o tina, e a whale tua, matausi sa wao, le awaluma, nei whai lele ma pepe fau whatalo whahatu rea ngang whiwhi tele, whape whale malosi o le tino. Whia mga alua ngā mata o le nei fo yaso. O le to yaso a o ngā le whanau, maa lore soifua, maa lore mananga manuia. Ia e whawhilo e tu fo i tātou matua tausi, nei ta mamtina mātutua o lo whafonga mai tonu mauta malawa. Tono vol fenga luenga lo ye nisi tamam tina wala na mal lo si fenga luenga fi ele fi no fol fale a pe foi la to lo il fale mai fale pui fa tal fatu le tai me le tai ma lo so vua e fa fe lo tu foi ia i tato pa nga uma la volo mo me tau tu no tato ala leo tasi ono tesi mo tasi fa mo ia fa pe foi mo tato app sa mo Capital Radio app ia o Facebook fa pe foi ia mo le tatou YouTube channel whatalo whatu rea ngawhiwhia tele. Ua tatou au ria le tai au le nei o le aso whareile. Ia o le aso e whatu langa ma whai ngoa e le tō tele yaso ia o le aso le tupu. Ia e pe o le mafu anga e le tau whaalongo yaso ia e pe o le aso le maua le tutongi. Ia le utatu i ngā luenga le vaitau. Ia ua se ase aise ngā luenga tongi le whareile. Tele ngā luenga tongi le solulu, le stofi. Ia, manisi ngā luenga tongi fo i le svaile ia peo. Le la aso le aso le tupu a tele na umai fo ngā luenga le to tele, ia ai. Mahalo lo whaalu le taimi a inga, ia whapea fo ina whaalu le taimi e fia i mauo, ia mesi fo maftanga whale e karisia. Mahalo le fo lau, ioi. Mai ule lofa maleanga le leo le tua, le neu tatu tau nuu ma le nei tai au. I le ia sisi o na iloa mamao maina, te au lia mai le aso le nei. Ia ai sa tapu a oina pelo so i fua, maro ola. Ia awanga le leo le li, ia le neu tatu au lia le nei tai au manuia. Whawhiloa ia tu ai mawha mahalo. Tifo ia te oi fo le mai mo mai, mai whatalofa mai, whawhiloa ia mai. Whatalofa tifo i wha manuia atu le nei tai au iau fua fuanga. O tato por kalame e tau a lima na le fiafi e umil tato tautua. Ia suisu ia i fo ia le nei fo yaso. Ia ai tuala lo fo tato por kalame. Ia o le maua la vol fia o le file mul fa tausia i no fo le lei. Ia le vai taimi fo le nei e telefo ina fai fia fa le fenga luenga o company. Ia le fia le lei ia aluma ave ia tina o le ainga i le tina. Ia pe whaatanga mai. Ia pe telefon ma ave le tama. Ka whapeo le whaatanga. Ai ile mai tau le taimil nei ua tele api si nisi ma ua unanga ua whaonga ia ile le pasi whamauninga o tui lua. Le minga o le taimi a ua no fwa ile mana ia le mele o le watu se whamoe moe ata tuli mai whafo ile Italia. Ia e ta ua tele ia le aua i o tato umalawa ni whamoe moe whapea. Ia le mele ia manu wia tele le tai au. Tele i o nei tato pa anga ia e whatalofa mai e te au. Ia o te alofa tele mo o tau, sunga ia akui, ia lo mafuta me Australia, whingau ia isi le alofa atu por kalame mo oe, pefo Evelyn Falfata, ia whaftai lava, ia tina ia loto mafa, pefo sunga ia pasta Ioane le pua, ia manuel tai au, ia maave maua, ia sunga fo ia Rolani, misa ia alofa atu, whapere sunga ta vitalio,
Mautou umalava lo mo tautua i le nei taimi tina fo ya Erika Maoe ya lo fatu programe Virginia Tunao ya pele fua papa ya manuia tele ya autou umalava i le alofa malanga le le tua ya ai ole atasta to bese yo su ya to el tatou tala fo ia ona fo mai le fa fonga le talo le tau fa mrianga wa so i fo si fonga le mua to is furu iwa minu tele valu talo fa lava. Da ningo le Christmas ya o te minei usmel fa fonga le tātou tala o le tau. Yo, ile o le tala o le taua, ai o le tala o le tau. Ia o le tau i Wellington e peo le whānia le ofisio le vai tau. Ia ina i timu i wha malu fo isi taimi o le nei aso. O le aso atai ao, le o vāno ia le ofisio le vai tau. Ia ina i timu le titi, ia va ia le mata le laini si o taimi. O le aso sa ma le aso ngafua, aso sa aso ngafua ma le aso lua. Fōringa mai e wha malu mto ulu fo ina i timu. O lo ngona la bata tau le malulu o le tau li vai tau ia fa malo fo il vaanga le fa no pe malulu o tau ia o kapiti le aso le nei to lo iti munga fa malu le no le manu tu e va ia le mata le la le tele o vaanga o le nei tele o as a tai mo le nei aso no le o fa no i matara naki e langi le le tau wai rapa Hawke's Bay mataupo a malu ia pe awa ia Marlborough. O le maulano le fua le malulu fa mawina o lo iai i le se funu ma le lima i taupo o le ea mawhanawhana wo o tune le mawalunga i le Lewis fu ma le fitu i Hawke's Bay lufu le lima taupo lufu le whawa i rapa ia nune na uta ua le tele lava o le mawalunga o le fua le mawhanawhana ia o lunga atu ia o le lua se funu ma le tasi ia
Apena foi ona vavaya tu foi le talo le tau iau gilani langi le tau iau tau. Hamilton e langi le foi le tau. O le motu i saute ia e matele ina ti munga le pita o lunga o le motu i saute. Ia ai langi le tau kala estete Queenstown Dunedin ma Invercargill. Maulalo le fuole malulu fa mawina o lo iai i le iwa i le nuu leo Queenstown. Ea ma whanawhana o lo iai Lewis Fumaratolu i Queenstown foi. Ia au le tele lava o le fuole ma whanawhana le motu i saute. O lo iai le se furu valu anga i lunga le Lewis Fumaratolu. O pia i le nei aso o le ai o le au telenga o le tunu nei aso o le motu i matu nei le tātou te iai le aluato i whaasana naunga. Ma tele na vai le mata le la se vangana Wellington le tau wha malu malu. Solo tua inu uia la talata mai. Ia o le motu i saute o le pito i lunga na e tau wha malu malu mto urua i ti munga. O pia e whaiti te ilia le aso nei luas furu valu le fua le vela luas furu lima le mafan whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toe furu tasi minute i le iwa i le pōna nei. Ia e oso e le la tai au toi lu furu tasi minute i le ono. I le tai au a tai au. O le fua le manulu i Wellington manu tua oi o lo oto mai le vau le sifuru ono anga i lunga le sifuru mara iwa. O le ea mawhan whana o lo iai le lua sifuru anga i lunga le lua sifuru mara wha ma lufu lima. Ma la iala le mawhan whana o le tau. Ia whaasolo mo iai lea i le tala o le tai i le nei tai au Wellington e sua le tai lata i le sifuru tasi i le tai au nei. Pe le tai te o le lima le fiafi to i sua le tai te o le sifuru tasi na nei le po. Asono mai ai polilua ia pele tai to ono minute le iwa i le tai au nei sua le tai te o le tonu le awauli. Ia o le toi pele o le tai la tai le se funu i le pōna nei. O lau laf tupe ia malo lava leanga le lei manuia la foina lau se leni. Lo fatul por klame familia atu le nei aso. Ia o le tupe Australia le so tasi tala New Zealand ma o lau tupe Australia iwa tonu sene. O le tupe fiti tala fas furu sene. Tupe Samoa ta la fitu tasene ile. So, tasi tala New Zealand, maua tupe Amerika yono sifuru ono sene. Ole tala Samoa ile aso nei, tasi tala New Zealand, maua tupe Samoa ta la fitu se fulu malitasi sene. Ta la fitu se fulu malitasi sene. Ya. Vai nei, ele fa pio ilato uma, alu nei se fale la foi tupe. Te vai foi le punoula lo tangatale la foi tupe. Ia toi le liuna le mepo e atai sa mo le fale le tala i tupe. Te vai le fia o tangata le tala i tupe. Ia o inga ese na le la e foi sa so ilu mai ma ne foi tu le camera nei fale la foi tupe. Tu le camera sa mo le fale le tala i tupe. Ia na mai no le fas tu sa fo ringa o tangata i e to lua. Ia na vai le tangata la tupe e tau le fia tele. Au tangata le tala i tupe. Allah. E matau tia. Ia le le. Familia o aso i fua. Ole ava no family anga was soifua mo ina to mo soifua ni aso fa tala fa tut po kala me family lo was fa nau tato email lava na mo family anga was so fa nau pe au mai ole aso fa nau @samocapitalradio.co.nz aso fa nau @samocapitalradio.co.nz mo ole soifua ni aso family atu lo was fa nau tus fa taulo mo tu sia Roma mta pumomua ia ono fa furutasi wa ute nau tele ile fia fei lo ai mautou ina ia wa vatu ia te utou se me alofa ila le nganga e fa tu mawina ia utou na onga yo la apostole fia fei lo ile kali se Roma ia e watu la male vaenga le mana o ia le mori Roma o se me alofa le nganga e tu maua ila le kali sia ia manuia tele utou waso ifua ia le pesel nei mautou. Matania
Ia talo falava usmail fa fonga talo mena tupu la langi ne yaso tatua riele aso se fulu o te sema o le aso ne tu sanga tasi valu ono valu ia no rua iwa ia ai te mua ia moli fa asino ala ua yelan mu malanu mea mata fa tuina le ilo ne tona i tafatafane o le fale o le palemene ia ele i whaonga ila moli alu le wila whaonga i moli o le kesi o le aso nei tu sanga e tasi valu iwa valu sa inia ili whiangainga e tau ia po le whiangainga lea e wha uma ili taua ili wā o se pānia ma Amerika ia o le whiangainga o le file mu po le Peace Treaty sa inia la lea i totonu o falani o le aso nei tu sanga tasi iwa o tasi na fatoa a mata ili whailonga tau loa le numera tasi lalulangi nei taimi e tau le Nobel Peace Prize. Whailonga nei mana tua ali tamaloa suafa ia Alfred Nobel. O le tamaloa i o le nuu leo suatena po Sweden. Tau ua le tamaloa nei mtau ku whaasai nisi. Tele lon tamau a inga na maua mai li fausia o mea whapapa ia po. Tau tātou o whanai a peoni. Whaana whapeoni pomu. Ia o ila taula na urua i maua whailonga lea o fia i tangata suafa ia Jean Henry Dunant ia mai ia tunu ulava leo suatena o ia na whaavai ina kulosi mumu. Stasi o ila tauna urua i maua whailonga lea o tangata suafa ia Wilhelm Röntgen ia mai o ia na whaavai ina ia pe olona tūlanga ele tau pole physics. So anga whaasai nisi lava. O ia na urua i maua mea tau le X-rays ia pole whaata. Ia pe o nisi ina mua lava maua whailonga i le asono nei. E mana tuarita maloa lea e luna fo i sao i lalulangi i mea tau sa e nisi. Tausanga la tasiva o tasi. O le sol tausanga e tasiva whaatasi o le mae leo Japani lefo i taimi. Whatoa umalava to i pomu i a Pearl Harbor. Il masina fo nei o te sema i le tausanga tasiva tasi o le sola. E ana la to atu ai watu i pomu nisi o whaatau o le malo Peritania. I ngā taifale o Singapore, whaale anga ina umai, mai se le whaatele na ntau o le Prince of Wales. O le aso nei tausanga tasi iwa i wono, sa inia i el Palestine o Afrika e saute o Nelsoni, ia po Nelson Mandela, ia le whaavai fau o le tunu, ia le whaavai whaatemo karasi. O le sol tale whaasol pito o le tunu o Roma, e taula tau le aso nei tau le Lux Monday, ia po o le winga o le Light of the World, ia po le tua e mawaina i le mahalama. Ia e tele lava la tunu Europa la tu te whamna tu le asono nei, ia mai se lava la tunu leo falani, ia o tatonunga whaloma. O le asono nei te usanga e tase iwa tolu lua, ia po le aso fo nei e malolo i le tunu leo Thailand, o le aso na saini eilo la tau whaavai, ia wala tunu nei, ia na iei pulenga whaatupu sa iai. Ia ole o tātou tala nātou e maua whapoponga tai masani whaftai lava. Whatalofa le tātua tunu le whae unga le niwa yaso i tiu te mga aruenga ai alu maia o se wha o poponga o a tātou telefon me Samoa. O le aso ana nafi na sai niepe po le wha matu mai o se fisos wan tupe 5 miliona tā la mai le whale tupe o ati na e Asia
E fesoasoani le vaenga o taapaleafi ma whela ua inga lunga o te tele po le LTA. O le fionga le tamaitai minista o tupe muli pola ana Rosa Ale Molio. Ma le sui o le tupe o Asia le Pasifika ia Lia Gutierrez. Mo le whaamatui na mai o le fesoasoani 5 miliona tā la. Ai o le isi 5 se la wafe tā la. O le fesoasoani whaau popo le ale malo Samoa. E le poloketi fofoina e le au onango taapaleafi ma whela ua inga ilunga o ala te tele. O le se lenio le afsoasoani tele e le wha le leo ala tele taruai ua whaatupula ia le au whai o taavale whao fi mai tutono le atunu. Le na sau noa le fionga le minista. Wa o atu le sifurma le ono afe 5 se lau taavale wa restala i le afe 2 se lau ono sifurma le 2 kilomita. O le poloketi o le wha awa wina o le soina le o le wha lau tele ino le ala tele. Le o lo ngata i te vaenga o malua. Ma le wha moe moe wha awa watu i le tu i sisifo le motu. E au fie i malmalai wa le wha avao malo i whaleolo. Ma le wafu i muli whanua. O le angango le wha awa wina o le poloketi. O le awhisoasoan tele ai lea i le au onanga moa onga. O le au onanga le tine mo ma le mtanga ruenga o leo leo e tali wawea tuai mana onga e mo mia mai e le antunu. Whaapea fo i le au onanga le soifua malo loina. E te mi wha ananati atua i mō fesoasoani e le ngata o ngase ai o te mi mō mala wha natura. E le poloketi la vaitasi o lo tuina wha atasi e tu tonu ma le toi wha le leo ala si mā mala lau papa. Wha pia fo i mala sa vali o pākanga o pasi ma ta vale afi mo le saunga le mua le mamalo le atunu. O fesoasoani ni alfal tupe anti na e Asia o lo awina mai e fesoasoani tupe e lalo ana po kalame fesoasoani mo atunu o le Pasifika e anga iatu i le tausanga lua fetolu se fulu. Talu e lava pui puinga o le afio le laulangi i le whaamai o le COVID-19 wa saini ai e pepa i awala whaona po nei e whaonga ina ai le sum e saini ai. O lo wha wawina pe fesoasoani le malo ia pani mo sa mo malala whainga pa anga ai mai se lava i tūlanga ia onga tūlanga lua i le antunu, e au fia i upolu masawai. O ana nafi na whaalawi loa i lampasa le malo ia pani Samoa, e isi ana fesoasoani 5 i ole a whaamatu mai, e au fia i le toe whaafo wina o potua onga, ma le fausia leo se hall, a le a onga tūlanga lua sa malai ulu i savai, e lona tau au whai se fulutolu wafe fitu se lau fitu se fuluta la. Mai na sainia le fesoasoani ma whaamatu watu i le malo ia pani tawale le malo Samoa. E le president o le komiti o le aonga, le sunga le whaife au matua i a pane mia reupena. O le isi fesoasoani, o le toe suia le tūlanga i tuwai le whale aonga tūlanga lua le fionga ngata i vai. Le whase lau ma le lua fe 5 se lau fetus fulma le 5 tā la. Le na tau awantu le presidente o le komiti a le aonga, Amituna i Filipo. O le aonga tūlanga lua muli whanua, o le toe wha le leia leo na potu aonga, ma toe fausia isi potu wha au popo e tolu, e lona tau au whai e lua se lau wono se whanmaliwa afe, valu se lau wono se whanmalilua tā la. Ma ua wha amatu o tu fo i lea siaki, e le sui o komiti a le aonga, le sunga i fopo Fritz Chankin. O le isi aonga, o le aonga tūlanga lua le lea fio anga o fusi, o le toe wha le leia leo na potu aonga o lo iai, ma le fausia lo le vaenga e whaasau i nai le suavai, e whaonga i nei lea o ngai lone tau au whai, e lua se lau sifurma le lua fe 5 se lau 5 sifurma le 5 tā la, na whaamtu atu le sunga le whaife au le fia o ngai a te eitie, o le presidente fo i lea ale komiti o lea o ngā tūlanga lua fusi. Wa visosoani fo i le malo i a pani le fausia ina o se hall fau, mo le kolisi o lea fia o ngai le pāmaloto whanga. E lona tau au whai e whase lau iwa sifuru wafe 5 se lau 5 sifuru le lua tā la. Na tau au atu i le fionga tui le epa lupe suli ai sa i le malia le ngoi. O le presidente fo i lea o le komiti a le kolisi o le pāmaloto whanga. E le moli aloa ia mai o ifsoaswani moa o ngā te itasi tono le atunu. Na sauno ai le ampasa o le malo ia pani Samoa. O whanau naungo le malo ia pani. E na ia wha le leia le sio manga ia o ngai whanau. Ma ia mauti noa e saunga le mulu latu soi fuai le sio manga. O fesoswani nei le malo ia pani o le GGP. Na amata mai le tausanga ia fifsa la wiva sifulmatasi. E whaamatu uma yeise le ni mōpolo keti laiti.
E fesoasoani mai ai mana ongo tangata lau tele o le atunuu. E ao fia le soifua lelei ma le saunga le mua whanau i tutonu a onga. Na whaai ule saunoanga le ampasa le malo i apani le asoana nafi. E le whaalau ilo mailo watatala o le avanoa. Mo nisi fo italo sanga le a matatu i le aso mua a perila lua afe lua sifuna le lua. A e whaamuta i le aso tolu sifuna tasio mati lua afe lua sifuna tolu. E leo tu iti te lava le whaita wa whai o tina maitanga e manatu mama i siaki masani i teimi o lo latu tau a veinai se pepe fau. E ui ina ave i ei fautuanga i le tā ua le tau sisi o latu siaki whaafale mai. O se tasi leo whaafita o li walanga ne e te maita i fo mai e maise tau si soi fua whaatua sanga o na ua maita wina ma whaama wina fo i le matanga ruenga le mauma wai o soi fua o tina taru mai le whaata mala. I sa ili ngā fofo i le whaafita au le matanga ruenga na whai e leo masini whaapitoe ma whai o na siaki ai le leo po o le ata o le pepe fau i te tono manawa le tina maitanga o nei loa ai lea po o manuia ma soi fua le lei lea pepe e fua iei ngā ruenga fsoa swani a o lei whanau mai. O se tasi leo au nanga le matanga ruenga, wa manatu te le iei tina maitanga, mo alato siaki masani. O se tasi o whaafita auli e pēne iei mana onga le tausi soi fua, wa le ai ni whaato sanga whaamawina e iei leanga waa o le whaonga ina leo le masini, e se mai i ta maita ai mali i fo mai. Ta ua le ta maita i tausi mai pasi i Antiara, e mo o miau na o ina ta maita i tausi soifua, e le to mai e wha o ngā ai lea masini, o no le a wala pito i sili lea o na wha tuaina, e vesoa swani e mo tina maitanga, e na o le taitasi o na o atu moa lato siaki, a e maua nei, wa iei se wha le tonu a le o le tina, o le pepe fau. E wha mau maunga le matanga ruenga le soifua maloloina, wa si lia ile se furu pepe mali liu talu mai Januari, se ia o mai le masinante nei. O mafua anga e pe o na wha alia le te maita i fo mai. O le leto a anga leo tina maitanga. E wa ai masiaki fo mai teimi wha atulanga ine tu ina tu iai. Ai meise o tutu mauro tali to nungo tina maitanga na ola mua. E lea wha ina le toe wa ai o fo mai. Ono wasila fia lava i la tautu langa e ta pena iai. E si lia i le ono sifuma le 5 afeta la le tupe ato na mawhai o na maua le matanga ruenga o leo mai whaasalanga ai lantou e le iusta ia wawaho le polo inga o whaalawe lawe whaafosei talu ona amata mai le polo inga ia mati o le tausangan te nei. Whaamaunia mai el sui komisena o le matanga ruenga ia o wapa aulongo i Tino Filipo e ese tau o whaasalanga ma le au whaio tupe te tongi atu tangata taito atasi fu atu i tupe watu ina atu e whaasalanga pisi nesi, ma fale o lona moli atu le matanga ruenga, e to tonu le vaitau le neo le polo a inga. O loo wha wau pēr le vavao le vaitau o polo a inga wha lave wha fosei, le ana amata mai le aso lua se fulma le lua Novema se i o mai i le aso se fulma le iwa o te sema. Le fontanga le kapeneta talu e nei, na toi tala tala i nisi vahe ngol vavao e au fiai ta alonga pinko, i po asa to nai, ma toe wha au popo atu te me te talai fale ainga ma wharikalapu le po, ma tapuni ai. Ma le tala whaiu, e o mai le aso lulu le vai aso nei, wa wha amaunia mai e le ofisa sili o le matanga luenga o wha masinonga, le fionga to filau shamila le avai, e le i wha aulu atu lava ni talo sanga i wha ai ungo whai ngā pālota la i te tu malo e ono, le sa toe whai e le masina wa mawai. Pei fo i ona sila fia le tele o whaasa le longa wānginga lungo le ea. E nisi o sui whai pule tau fituli whai ngā pālota laiti. O lo iei fua ngai wha audu o lātou tālu sanga le whamasi nonga. Sau no le fionga to filau, tūlanga māsani o na wa aiei whai ngā pālota le atunuu. E whato a tele i na wha audu watu tālu sanga le whamasi nonga. E le aso muli e wha amutai tālu sanga. O tala ia mole wha ai ungo neiva yaso le tātou atunuu. Whasoifoia mai amanuia. Tala flava o le whapoponga mo telefon me le si o fonga le lau mua.
I Wellington e mole sola so se fulo te se malua whelua tasi. O loo whaanga solo ni su enga I se fōma I kai a boi e whaapea. Sapu ina luna ta ilana au nanga, au ia tu whaina atu ni whaamaumongo whaamauninga pepelo mō tangata, ia ele te tauna whaiola tautui pui pui, na pu ina le News Hub se ato Johnny Kirard. O ia o ina tangata ile awalai whaonga ia whaamaumonga, ma whailo fo I whaape le I whaia ni ona tui pui pui. O le aso tofi, e whaapea sa I se tangata ile kesi le whaafeloa I tangata I ulu whale atu le au nanga lea fōmai, peitai, e ui sa whaapipi ele whaasilisilanga I whaapea o loo matala, ai le ise tasina alu atu e tatala le whaitotoa, I le sui o le leito ni usila sao o atu iai, na ta wele Medical Council, le whaalapo tupotonga le tuli mataina le sao ma le ato o toa o ngā luenga whaatino fōmai e whaapea, o atu ia ila tau se ripoti o lea mata upo, ma o lo ilo ina popolenga, ia sala ngai lea whaamatalanga, o Tirad e mai le United States, ma wasilia ma le luas fultau sanga o ngā lulue malona to olua oni fōmai, e au fia ele vai taimi sa iai oni misionari I Ecuador, ma Afrika, na whaalia le bale mia Jacinda Ardern, o se tūlanga whaanono tele le vai o se fōmai o whaiani ngā yoinga lamati ai, soifua o isi tangata. Sa langolango ina le palemene ato le suinga le tulafono e mawhai o na suia le itu ainga tangata e fina ngalo I ai tangata taito tasi I totono pepa whanau. Ma ole a le toe mo umiaina ni whaamauninga mai fōmai polsoi fōmaloloina whaatase mawhai unga e whai e whaamasinonga mo I e suinga. Ole a whaamalo sia le suia le tulafono pole isis fulvalo masino lumanai. Pe a mai ona saini le kovana sili, le ma sani ona tupu ina ia somulmuliane, pe a pasi se tula fono ilona whaitaunga whaatolu. Na ta ua Elizabeth Kerekere, o le vaenga whaupwhai le Greens, o le pasi ai o le pili mo pe pa whanau, ma liu whaipoiponga, ma le restalanga o whaatasinga, o le ate le ai le taime whaasawina o whale whaamasino mo ainga, whaatasema taime o fōmai, na ta ua le minsta mo le loto I whale Giantinetti, o se a Sofia Fialia mo le palemene, ona o se whainga malanga whita mo tangata o le atunu e tu ainga tutusa maisi mafutanga sa whaamanu alia I latou, ona e pei o whaasino sino lima, mga yoinga whailunga tangata e whaasanga ia I latou. O le amataina le ofisa fe malanga inga New Zealand le toi whaanga solonga o tālu sanga no whamau, o lo o whaia I atunu I whafo a o saune le toi tatalanga o tua oio le atunu I le tau sanga a sau. Talua iono le tapuni ngo tua o New Zealand mai le COVID-19 na tau fia le whaanga solonga o tālu sanga o le televisa mo le ulu whale mai tutono New Zealand iono ofisa I atunu I whafo peitai I se mata upuna tu ina atu I le whaamasinonga I se taimi le I mamao atu. Na whai se whai unga e te tau o na wha mai a le le whai ngō tālu sanga mō visa no whamau I atunu I whafo. A ole I tapuni atua o le atunu I a mati lua wheluas fulu. E tu samale lua fe tolu se laule au whai ngō tālu sanga mō no whamau. Na tauli maina e ofisa o New Zealand I atunu I whafo. A ole I tapuni a whemalanga inga wha mā lo ele I whaia iai se whai unga. O se talawhiawhia le mole I tō malo Wellington e atoa I ona tangata Pasifika, ono I lato uma ilunga ato le ta isfululua tau sanga le mātutua, e whaapea e o mai le asongfua ono te sema, wo o atu le iwa tasi pasene, wo mai atu I pui mua mua o le COVID-19, o le aso atai au le awha i le polkalame o tui pui, pe ona taula mo I tupulanga talavou le Kalesia PIPC Newtown, mai le se fulu le tai au e o atu le whai le afiafi. O le polkalame o tui pui a tangata tonga I lo wahat o le amataina mai le iwa le tai au e o atu le tasi lau auli I le COVID Vaccination Center I le lua tasi Valu High Street I lo wahat. O le asasfulu lua te sem o le awha atino I le vaenga luna lua o le tuinga le maftanga o Kalesia Katoliko Samoa I lo wahat mai le lua I le auli e o atu le ono I le afiafi I le COVID Vaccination Center I High Street I lo wahat. Whape ma le drive-through vaccination clinic I le te uminga atoke lau inae mai le se fulu le tai au e o atu le tolu le auli. E to se lau le tolu le wa ingo tangata phone wha mauni ana na fil COVID-19 pe ona li putia le soifua maloloina. E to valu sfulu valu I Aukilani, to iwa sfulu iwa I Waikato, to lima I Bay of Plenty mali to tasi I Rotorua. E to tasi le tangata fo I Kalai Estate peitai, wha to a wha opopo aloa I ele fo I numero le so.
Ua whaalauiloa le mālua na fuafuanga tu umai ai ilalo le whai numero tangata ula tapaa ia ilalo le 5% au fia le whaapa ua le avanoe ma wele tapaa ma whaititia le vaila au le nikotini i totono le sikaleti na whaamaunia le minista langolango le soifua maloloina Dr. Aisha Verol. Le whaamautu ma whaamaunia le malo se aso whaatulangaina e amata whaasala i tangata e whaatawina atu o loa o tapaa i tangata sa whana nau mai ina utua na ili taimi leo le whaatulangaina mai ai o le asuinga a whaapeo se tamaitite se fulu tausanga ili taimi le nei o le alema whaione i whaatawina se sikaleti lona o langa atoa o se fuafuanga mausali ma ua ia fuafuafu i whaapipii ma iele so o tanga lona ingo ile mata opo peo na sauno o Dr. Verol o tangata e atol ta isfulfata usanga i le taimi e amata whaamamalu ina i le to la fono o le a le mawhaina whaatangaina i la tau e whaatawina ni tapaa e a la tu i lalo le to la fono o le vao le lua whelua tolu ma le lua whelua 5 o se piliota leo le a whaiai fesuia inga. O lo mali liu bea tangata New Zealand i le au whainga e le vao le whaafe ma le 5 afe mai le tapaa i tau sangata i tasi peo na sauno o Dr. Verol. O lo ilo le vaenga whawhautua le malo mol COVID-19 pe te tau na whaapupu le taimi le vao le tuilo na lua ma le tuilo na tolu o le whaisa na whaalia se saili linga le aftoa whaalau iloa e whaapea o le booster po le tuilo na tolu e tutu salele le puipuinga e maua mai ai e mawhaiona te e tuaili swing forward le vairusi le Omicron e pei o tui e lua e mawhaiona te e tuaisi swinga po variants o le COVID-19 na whaalia le minsta mo le taliatuk i le COVID-19 Chris Hipkins i le Morning Report o lo tangtanga i le vaenga po ani tūlanga i te tauna whaia e winga le Omicron e lo le taimile nei mawhaiona mawaini whaiunga tālwhia ngai ma le afua la vailunga wha mauninga ai lo ni whaiunga e whaia e whaipule e nau ina ia whaia ia whaiunga e whaavai lungo so enga manino ma ilo ilonga i lātou e le soifua maloloina. I ta alonga wa maol tama ita Ursula Fitzpatrick le whailonga pito maulunga o tufanga whailonga o ta alonga ne tipolo New Zealand mo le lua whelua tasi o le Dame Lois Moyer Supreme Award o le tama ita pito sili ona le leila na ta alo ne tipolo i tauwanga po ta amilusanga umalawa ile atunu o le afefia na fin whaiele tufanga whailonga masafa salalawina ilunga o penga ta whailangi ona o le COVID-19 sa ia ta ita ina le awa le mistakes Lena siampini le taamilusanga le ANC Premiership i le tausanga nei, sa ilonga fo ilan ta alo i le Silver Ferns i tauvanga whaavao malo. Lena si iti alo na tūlanga le sui kapteni o le awa le atunu, o le whailonga le tumaita i Silver Ferns o le tausanga na maule Samantha Winders, o ia whailonga sa filifili ma whaia ia le whainga balo ta whaia onga le au, whape ma tamaita i le Silver Ferns, o Karen Burka na mawaina le whailonga o le tamaita i ta alo le ANC Premiership o le tausanga. Talafawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Ia malo whaftai, mai a tātou telefone whapoponga mo mua, tautua ati whonga le no mua, i Wellington e lefu teimi, tātou whasala launga, ia e o vai atu i lo manu le atunu, e seltou au le lei le nei tae au, ia o le mana ia o le sport kalamena sa umata mata i televise, e ofisili au tu le ungali i matutua le fai por kalame, tiro mana o le fale lea, a whaatau atu lua fale maua le 2 miliona, a mai la 2 miliona na whaatau le fale lea. E se fele lua, fia se la wafe le bank. Fumal tala le tamano le, lea mana ia lea. Ele maua, ele whapeo le tupe maua le fia. Tape, sa lea tala le tamano le. A maua umala le nganga nao tātou ele whapeo le tupe o le mafu anga le fia. Ia tau te fia tātou te mi uma. Whaatumuria tātou le nganga whaftai i le tua i le tau ma me umau tātou maua whaftai tātou so tangata whaftai mātua whaftai fo le whanau i mātua le whanau ia whaftai leisi io e o foi tono me o foi whengaluenga mana ia o foi whengaluenga o ia i matale tala no fia matale e ia pe fo tātou tautua i nei ia luale aso tali e matale no ia umale aso la fia leisi me la whanau no pe ita leisi ia io o penale nganga o le aso
talu wai ona o tatou leina o sota inga ile o le taimi nei. Ile leina le alu lungo le ea. O le lo le tolu valu lima lua o fatasi. So se mta upu ai te fia tala no mai ai le tatou le tio. I tua. Vaina vili mai le tolu valu lima lua iwa fa. A le tali atu seisi. I ona tuu lea o se mta upu lungo le telefoni. Ia malaunu mela. En fainto e vili atu ai. Ne te ua e fiu e vili mai le tolu valu lima lua o fatasi. Le olo o fale tonu. Le ufatu langa le tanoanga ma le fionga le minista ya ono bola opito su o William Sio. Ile se furu tasi ile tayo nei. Ya ono le taimi masani e pu e maila na vaalele au kilani nei le tayo. Ya o maile le ofisa i Wellington o le tala no mai ai lea. I lunga o le tato wata lea e saufo ile leo lunga o le tato le itio nei. O le fesili la le lau vatua mauto ia mai mua mai. Tangoa e taha mai la lo le atu ule la uta ua atu o le fesili whapea. O ile tunu o langi e te tonunga lea. O lato, o le tele o lato ufale saa. Fale tapua i po fale saa. E lua lato wati e te tonu. O le wati mua mua, o lo iele taimi sa o ale tunu. O le wati lona lua, o lo iele taimi se se. O le mafu anga. E manatu ia tangata nuu le o lato tonunga. E faa se se e ti apolo. O ila le nuu lea. O ile nuu e ana te tonunga lea. Ia. O le atu nuu, o le langi ele o se nuu Samoa, o le atu nuu, tango le atu tau mai po, o le atu nuu le na, ta mai lungo le tatou. Vaanga lea o mai ei ia fe autostusia e lungo le tatou Facebook, ma le YouTube. Fa mai le tatou nunga o le atu nuu lea. O le tele o le atu ufale saa, fale tapu wa ipo ufale saa. E lua wati e i tonu. O le wati mua mua, e sa o le taimi, o le wati lona lua, e faa se le taimi. Ina ia faa se e ti apolo. Ia la tal tatou pese. Ua 2 minute ua te ai nei. Ia le vanu, mahalo se fua. Faasila silanga. O le ata oto pe ia faangalu e le fatia upa ia masa Samoa e le mawhaio na ngā whatau le maina i sa mātou upo. Pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wao upa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o se ala o. Ai o le awhanga tonu le malama mawili tonu le ithia maina a walau whaafonga anga Samoa e mātou te whaatulo atu foi
a walo we e whaafofonga i le awa ma le whaalo al tele lava ina ne isala senga ngana o na whai lea ma o mātou lape ma masei. Ai mātou te whaaleo le nei whaasila silanga. Ma le anganga whaalo al tele ma le minga o e te tawai e whapēnei. O lea ua mai ale tātou tui mua mua le COVID-19 fulwiwa e pe ona whaataunu uina i le aso sā, luas fultasio Novema le masina utuana i ato i lalo le whaamalo Samoan Catholic Vaccine Clinic sa wa alua i ma le Pacific Health Service Heart Valley. E mātou te momoli e tawaile anganga whaafetai, mai le ta ele o loto whaangai e tia, ma ua tumu le fia o na o la au tau lango mā losi, ua mawhai ai o na whaataunu uina, so tātou sao i le fufoina o le nei whaamai ma tautia le COVID-19 fulwiwa. E ala lia ilo o tau wafifio matala mai a au i le na aso, e whaataunu uina le tui e pui ai i tātou mo tātou ainga, ai mai se fo i se tangata, whaafetai tele lava. Ai mātou te toi wala a watu ma le whaaloalo ma le minga o tele lava, o lea o lea whaataunu uina le tātou tuilo na lua le COVID i le aso sāne i se fululua o te sema, i le itu lai lua anga i leono, i le nofanga masani lava, lua ta Sivalu High Street i loa hat, e pe ona sila fia, o le tuilo na lua le nei mo i lātou umasafa i o lātou tui mua i le na aso, ma o le umo o mia nei le tuilo na lua, po o so se isi lava i fia maua le tui, e whapia fo ina talia so se tangata, o lo o mana o mialo na tui mua. O le vala awa toi malfa alo al tele i tangata Katoliko umale Heart Valley, whapia fo iso se tafa Wellington e atoa, e a fifio matala mai a ao tātou langlangoina le nei wha a wale manuia, ma le saunga le mua tangata uma, o le nei wha e langlangoina ma losi, whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le Kalesia Katoliko i Wellington e nei, le fionga Katinali John Dew, whaamole vala ulia fo iso o se tasi e fia maua le tuilo COVID-19 fuluiva. Moso o se tangata Samoa, whaapia fo iso o se tangata Pasifika, e talia male anganga fia, e whaelo atu foi, e maua sina fisosoni o laupeni sini, pe amai alo tui pui i le na aso, whaamoe o le a tātou whelo a iai i le aso e pe ona ato whaina, whaafitai tele lava, o lo sainia le fionga pā tele ma le kotofunga, ma le komiti whaafoe o le COVID-19 fuluiva, Katoliko Heart Valley. Whaantolo watu Samoa le atu no pele i lau whaasausaunga. O Sama whainga tāo le ale ngā whatauli meina le se mātou upu. Ai manatu le ata oto ia whaai a maene o tailo loto pa ia mamamalu. Wao pa ia Samoa wata oto ao se alao. I le amatele ma le whaaloalo mātou te whaasirisila atu le whaamoemoe o le Relax Get Vaxxed Youth Vaccination Festival. O se polo kalame o lo ngā lue whantasi ai tupulanga talavoi Wellingtoni, ai meise le pulenga whaafale maa i le CCDHP. O la whaatonu ina le whaamoemoe le astona nei, se fuluma le tasi o te sema, e a mata mai le tūlai se fulu le tai au, si o atu le tūlai whai le awhiawhi. O le a whaia nei tuinga i le Nokise Hall, a le Kalesia PIPC i Newtown, i le tulumanu o Daniel McConstable Street. O le nei whaamoemoe o se tau mawhainga o lo tau la mua tupulanga talavoi Wellingtoni, ina ia toe una ia le whai o le tui pui o le COVID-19 fulmariva, ai tātou tele i o atu le Christmasi ma le tau sanga fau. O le vala o tuai le pa i o Samoa, ai mese tupulanga talavoi, ina ia whao ngā ina le nei avanoa tāua, e whai lo tui mua, po lo tui lona lua, ai mese lo tui lona tolu po le booster shot, te a whai wa a tō le ono masina talu o na maia, le whai o lo tui lona lua. O le nei whaamoemoe o le a whaafia se live DJ, o le a maua fo ina whai longa tūfafua, ai mese o se maftanga mo le aso. Young people, this is your chance to get vaccinated against COVID-19. If you live in the western suburbs, this is a message to you to get your friends, your cousins, and your whole family to come out and get vaxxed. Tātou ngā lulue whaatasi, tātou wheloa i le aso i le lofo le li, pa pui malu o e malu ainga, ma le COVID se fulmaliva. Malo whaftai. E inisi o tātou whaasirisilanga le i uluma le teminei. O le whanutanga le maftanga whaifiau so whaatasi Wellington e pōli rua ma le Heart Valley. I le awa tele ma le whanolo wala utua i le pa ia ma le mamanu le maftanga whaifiau so whaatasi. O le whatonuina le tātou whanutanga le board. Whaia le whanutanga muli nei. I le aso sifuru whao te sema o le vas fōlea sifuru wha te sema sifuru le tai au. I le Kalesia e whakasa tolu fitu Mitchell Street. Ia i puni lau hat. Ma o lo te tala fo i le avanoa i so o sfawhenga i fi aua iai, ma le whalo lava whaftaisa i nia lau lau a whono.
Le se tātou whaasilanga le nei. Whaaso atu le alofa ina ia whātou mawina le puipuinga, soifua manuia, soifua tamao ainga, ma le soifua maloloina i o tātou tangata. Ta pena ina o ainga e ka le sia ma tanga whapele lau tele o le atunu usa moa mtangata atu motu, Wellington ma te roa. Whaatulu watu i o pa ia lasi sa moa lau whafonganga. O le a whaasavalia ni whaatalanoanga po o le taulongolongo manatu tau i le tapena o lau ainga, le ia sia lau ainga o lau siusio manga i le whaamai o le COVID, Delta ia po le Omicron. O le a whaia nei le whaatalanoanga le ngara sa moa, na tau te walau atuai ma le whaalo le tele, tātou pulu lima whaatasi le tāpenanga o sou finangalo, po ni o mātou manatu o wale pui o tātou ainga, mai le whaamai o lo pēsia nei. O mea o le a whaatalanoina e au fiai ia a unga o le whaamai, ia o le hae te tauna whai pe a mai se o lo ainga, wha pe i o le wha esea, pe wha nofo esea, isolation, ia e mai se fo le pui a mai le pēsia o le whaamai. O le ua uma le whaatalanoanga mua na whaia i le Ioane Vito i Newtown, o le lona lua la lela alu tai hao. Whaia lea i le Falsa St. David's Multicultural Parish Hall, nu me le wha Britannia Street i Pitone. E whapea mai o le hole i tua o le Falsa, e mawhaiona e ui mai tua, a e te awhi ane le Elizabeth Street, e sau e le vaanga le paka i taa vale una maua tonu ai le o le hall. O le aso e whai o tae au le asto na i le aso e fulu o te sema mai le iwa i le tae au e tau le afo le whai le fiafi. E o le tusi e whaatanga ona e urufale ai so o se vaenga lava po so se mei ni usila, e maua le so soani mo le whaia o lau pasi. E o le pasi nei ia po le vaccination pass, ia e ao na umia e tato uma. Ia wa le ua matau na mo mia e whale o loa ma so se au nanga le pasi nei. O le aiei nisi e so soani atu ia te oi na ia whaia lau pasi. Ai susu mai e mana o mia le taua au mai o ni o ID se lua ia pe tolu foi. O lau numela po o lau numela foi le NHI mai le whale mai. Ia po le tus for lau, le se nafta vale, ia po so pe whanau, ia e whamauni ai, ia lo suafa, ia mese lava, ia lo suafa le tono le passport. O nei tā penanga, o lo tu whatasia e le whala paputonga, whasinomanga, tupuanga po le fatu, Family Centre i lo hat, lango fo i THPC e lua le Hat Valley, ia male Capital and Coast, whapea fo i ia le mtanga luenga o tumoto le Pasifika, sili fo il pui e long tong fatia, sa i nia sa uvao na le soni, si unga o fao masoe, ia mole fatu, Family Centre, Hat Valley District of Board, fa pele Capital on the Coast, District of Board, ia mole Ministry of Pacific People. Ia, o le tatu, whaasi silanga muli na, o le taimi le uatea le afa o le valu. Ma alo whaftai, ia leo te whawai atu Italia le tō tele o Utoia, mai o Initia, o Vietnam, ia o Engelani, ia oi, ia o Venezuela, ne ile o sa, Isala elu, Samoa. Ia lusile na le no vatua. O ile atu o le lalolangi, ia ile tatu nunga lea, tu sa o le tele o lato fale sapo, fale tapua. E lua wati e ituton, o le wati mua e sa o le taimila iai. O le wati e lua, e se le taimila iai, o le mafuanga. Famalta tonunga o tangata ia, e whaasi se e le ti apolo. Wewa ila o iai fale sanu uia, ko lea le ai. E lata loa pe tale iwa ia ono, ta ua atu leo le atunu una, ia maali e fulta tonunga o le atunu. O le ua maua i so enga fo i ale au manea tele ia ngā luenga mātala le au tu stala ma le au whasalau ma ila tau ili putia tala le tātou tunu. Ia miso se atunu o lang e tele ana na fa isa le to tele ngā luenga wha tu stala. E tasi le ngā luenga la tau te tau mawhai au maile mea moni. Ia au te iloa e iai fo ilango na wha le fia to tele tu stala e wha tu au ia tu singa po ana tala e whai. O e ile tama ita i fo mai lea i to tono ni usila. O lena maua le lena saule ni usana po. O lena te tu ina atu pepa fo ina e pe o mo meo tusi, exemption. E ave i tangata i e ti ngā le se mai tu ngā lai ave whaatanga i ona
na ia whailo atu i le whaisona tui ona o mafuanga nei wha le soifua malolo ina. Ia le la umatua i maua le leia. Ia le tantonunga e olo i fo inis fo ma i whapena olo la tau whaia. O le tamaitai nei, o le tamaitai fo ma i Amerika. E le whapewa le whananga luengi usila. Ai e le talitonu fo ia le tui. Ia le lai o ia watua i pepa nei. Mana tua so se atu so se o le tele o vaenga e ia fale o loa fale ainga te lona o esirafia. E te alatua e tapa i le pasi le e te tauna whaari atu. Mai e te tau ana i tono lau telefoni. Wa i leso inga alfanga le wata i lo le temine. A e latu a whapeo au le watu FCD mai le fale o loa. Fia lau pasi. A le ufa i lau tala oi. O la lai o i le ta vale. O lai o le e-mail alo to lua. O lai o i le fale. Tu sa ua whainga tāna toi talia tu ainga talitonunga na. Whainga tāna toi talia. Taminei e ta tau ana elu maave. Tu ilau telefoni ia pe whaamalo foi i ona tu ule tono la wato. Ia ole tala atu na ele leita ia o mo le silfia le tunu. Ia i tato por kalame i o tui e whaasau nei. O le aso sale whai e lau hati le tui lona lua mo le vaanga le na whai o tui mua ele. Tolu vasu taluai. A whaapea foi le i whai o lau tui lona lua. Lau tui mua. Ia fia i. E foi whamoe moile whai e tai le hola le PIPC i Newtown. A le i whai o lau tui mua. Ia. A fia iai. A le i whai o lau tui lona lua. A la wā tolu vai aso. A fia i. O le tuli manu o Daniel Street ma Constable Street. E iai ia le. E ele hola le PIPC. E le tai a misi lau vai. Pe alu na le PIPC. A ina i Newtown e Falisalea. Ia ma le hola whai whamoe moe tai au. A le wa ia tulunga le tatou laina. O nisi o ila tou ia e mai ia o Scottilani, ia o Eleni, ia o isi nuu ia o Hindu, ia te Europea le isi nuu ingo ia Hindu. O tatonunga na o listangata. O Mexico, Hawaii, ia le la wa sa o lo le tali, o le tangata le na mua sa o lo le tali. O Paul Falaniko, sa o le tali, ia fa pefo i maasenati le Io Brown, o Malta. Ia o le nuu le tu i tonu o le Mediterranean Sea. Ia e vai le kontinenta lea, ia vai Europa, ia malepito i lalo. Nā lai ia le nuu lea, kontinenta atoa le o Afrika. O le o ngātu tonu le ia i le sami le ta o le Mediterranean Sea. Ia le letu mai i lunga le kontinenta, i lunga Europa, ia Turkey, Suria, Eleni, Italia, Sepania, Portugale. E ila i to tonu na le o ngā sami le nuu le o Malta. O nuu tonu ana i te tonu lea. A fa pe o le tele o lato fale sa, fa me lato tonunga. Tu oi wati e lua, o le wati mo sa o le taimi, ia luga la fua mo tātou tanga tsoi fua, a le wati lo na lua, e fa asise e ti Apollo. O tele lo la, le alme ti Apollo, e fa le wati lo na lua. E se mo te ngata tonunga le. Ia ua fata i fua tātou, tātou i sa moa, ia. Tu sa pele wati sa o tonu o fatsa ya ele le dai fa fianga vai foi ya le temi le ulusu 5 minutos toi lus fu tasi minuti o le tale le iva after tele ya auto no tali mai ya le wa sa o le tali le sunga ya Paul Falaniko ya masenati le io Poleo Brown malo tali o fianga le tai au fata le fatu familia tu le matanga o le le so fo le lofa famla le tu talo fa lava.
kia o le me kirisimasi. O foa I mai e le atua no nā loi toa tasi. O ia na te wha malo si atu I le lano langi. Tu ulele anga awa lava ne I whano se tasi. Tu ulele anga awa lava ne I whano se tasi. Mata ko fiona sunga ya sia te tau tanga loma te mi le wa to se furmo le fitu minute ia o le talo le iva ia o vavel datu taimi ona na file sa ma fa so I mo le fiona le minista o le mtanga luenga ofiso fa toanga va o matua fa inga faiva mo le vai tau fa pe fo le stros ia le vanga le so fa sa inisi sa mo ono bo lauli ia le wate polo tame fosi a fa pe tele I maua le fa tata no le ana na fie ma le yelo tanga ia le lungo le tato YouTube channel na yai ia o tato telefo uma wa sta itasi na lungo le tato YouTube ia o te tonu e pe fa ngatai la uma tu al fa ia le telefo fa ita mai tole sa we o mi mai tata no le sa le tio na fi se matamata tu ai ia po le news foi te maua uma lungo tato fa sa longa e fa pena foi por kalame wa so taitasi e maua uma lungo le YouTube e fa ngofia tu le YouTube lo Facebook na le tai la lo le Samoa Capital Radio ne na fili lo va yaso nei lunga le so iva le so valu o te sema ya ona e silfia ile ya ma na o le si vai nga sa silingia ile le fionga laud te lo le mai mo ma fa fonga mai auto e o mai auto fa mo moli mai sa mo koko malu e ma le tele o lo mai statu o tunu i se tau ngata tele mai ai le fa meli po fe la vale la fo mai le lana o fesili ai I le minista ia o le e vavaila tou se fuafuaga faapena e ono au mai faatasi ai la vaega nei ia taugofia ai le tau I le lumana ia ona uiga la talosia o le mai tauina I sa mo mtua tele ale koko o le tatou atunuu ua ua le o tatou sa mo e faatau koko ma tatou mai ma tatou pe amalaga mai ia le ua lafo mai o le taugata ia vai la le mo tia lo fa ya to we fa ta ko ko to ai ga za mo ya ma lo yo se so so ni fo na ta tu ri tio e va ya ma le lo fa de ta tu ai ga za mo wa le sa ta ya I vol mele o le ta fo le afia fa pa ko ko tina ai no se me fa ngo fi ya
O ka le whainga tātou i umi di taimi. Tau ma le la, ma le asu, ma le vevela o le. Elei o le vevela o le afi. O le, ma nei e fwoi lati whanonga tu i sa moa le alu le tu whanga tupe ia pani so te le so soani le ule ia pani mea tau whalea onga. E o lo tu langa tau whalea onga, e peo ia pani ale no ulea, o te mana tua ina no ia i sa moa ai unsa lo le whalea onga fau ale no ule o vai te le uta. Whalea onga fau so le whato le mātango fio le whalea onga. Ele i le vaso le pe tolu le whata usanga tu atu ia pani toi wha fau so. O pepe i se a lupo le meo, tele lupo ta maiti ia po le tau, ia ua. Wale fōringa whalea onga wa se a fōringa wa ye. Ele lai mai tau ina fo i tātou tala, tele o so sane ia pani. Tūlanga tau au onga. Tu sa a fua ele o langa onga le taimi nei pia whatu sa yaso ia. Tele inoa po le asesi alo whanga e mafua ina le manu ia onga tātou tamaiti. Ua si itia le tūlanga o ina o whaia onga. Si itia le lei o whalea onga. Wale o toi tele ni me whaia onga. Wale o toi whaini whawhanga. O le tele wa onga fua tamaiti leo Tanor Primary School. Ia, wa tele tātou ainga e mai whafua alo no whatu tongi pili o tamaiti. Wa ola le mori e le tise e whaia i mea onga le whale pe o le mori whangu ma le mori tu yaso ia tau pula e whai mea onga. O ari si mea, matu alea ia, lona winga, ele aia ma se mea la lina le manu ia onga tamaiti. O le fo whaasana toi whasi tamaiti lea onga, ua vai e. Te leo le se senga, lona winga, e ta tau ana manu ia onga tātou tamaiti. Ia, o le mela lea, ia, o tau whalonga mai sa mua, whai le lea onga sa le. O le siri poti le na mai tātou telefone nei. Le peye, e sa o le ripoti se si tu, le vau Januari a te se male ta ua mai pe amal se fulu pepe mali liu. O no winga e pe fōringa mai e whaale o tatangi le lei ta ringa o raiti ngai e tau a vea le pepe fau le whailo inga le ma fō mai, ia le vai fō mai. Alu si aki le fō mai. Mai le masina mua se yo o lata ma o al taimi e tu ese ma le tangata fau. E leo se li poti le lei la tawai. Se fulu pepe mai mauna to ola. Ia ai fa longo mai foi sa mo fa la titi le tango le Facebook. Fa la titi le taimi al lo telefoni. Ia e fa tu langa le lei o appointment sa fa mai al fo mai. O le aso se fulu mo te sema. E te ale vai fo mai. Alu vai fo mai. E va pe le aso fulu ma fo il parti el committee el tonu. Tu una parti ai alu vai fo mai. Ta o le ola oe ma le ola pepe. Ona i fa mala tu fa pe na o le tai au. Tato vole fa fo avili za mo fa ye so le. Se vai fo mai. Ya, ona i fa mala tu na o le tai au. Ole wa nga i tato malo ni usila e matua fa ta u lava. E ale mele o le saunga le mu ma le pui o tato mai le tapa. Wa vai ye le fuanga le malo le lo ngole nga tu pulanga la iti le fa bes furuta usanga ole o na matua mtua le ma fa into fa ta winal tamaiti ti le stapa ma na ia tele ole tulanga le lei ole vanga le ina ia awana i ma sanita maiti e le olanga le ole tango ia i le tapa awa ole o te mana tua ia le porkalame so so fa sai listi sa fa tala no ai il tato alo fa na usa mo fo i tamali i e lava le tomai so so fa sai listi e le vai la au i to tono le mele o le fa windu por Coca-Cola le vai la au na te fa o Sofia o e ma u te tu ina nau pe o te inu e fo le vai la au to tono le tapa na te fa tu ina na winal tanga te mana a le tala fifia le tau sanga nei o le tele i o tangata pe amal se lau afe tangata ua tu ure ulau le tapa. Ia a le wanga ili mahalo le tūlanga lea, ina ia tau mawhai e tau fia ai. A ua a whai o wha maunga nei ni usila lewa ia e whaafe le lima afe tangata e maali liu le tau sanga e tasi e mafu ma le tapa. O ka o tau tangata maali liu. Mena lea, ia, o tele fa tonu atu ia wa e tal tonu ngol tangata le fa pe ia tele pule a wa tu pe o wola ia sa o ia ta te fia mafuta umi a o tele mai te wa e mai na foto atu sfuru tau sanga pe fast food pe lima sfuru e mafu mai le tapa ia fa swing of fo o le malo fa ma na ia na Christmas ma tau sanga fo
te ia le tina o le ainga e lo o le pole a whea tu tina. O la mea lo whale mo e, ma le ainga. O lea, ua tu ula te pa. Hewa ila le mānei. Wha sao le tupe, mata o na maua e le malosi, ia, ma le soifua malolo ina. Ua e fia mafuta umi le whanau i o lato mātua. Ai a mai te maa po le tina i le tolu sifulu na tausanga po le whasifulu, po le lima sifulu. O te tali tonu, o le o langa whaanoa noa fo i o tamiti. E tate mauna ta maua yaso i o tala i titi. A ave ne lota maa le whale mai po lo tina, o lota whaanoa noa, i le aise fia lota loto. Se o longa wa te amai tua ma le whale mai. A pe na fo i la ngona o tamiti, i pe ama mai mātua le la haiti tamiti. Le ngatu pulanga leo le, se fulu, sfutasi, sfulu rua. I le aise fia o tamiti. Whanga fo i la umatu ama mai grandparents, whaanoa noa tu i fo mi tamiti. I o le mela leo. I ono le mai ia o vaenga o leo langa i o mai le tino. Ia e pui le ia tātou ina, ia wane i maua i leo la whaanoa noa i tono le ainga. Whawhelo ea tui tātou wompa anga o lo mōmele tau tua nei taimi, ia tū lou te leo whaatonu atua na anu nei whaamanatu vo i lele. Tā oso i nei fo lau mal whaengo nei tau sanga, ia si uso fo ia tino fo i mono. Manu ia fo i tāpenanga o le anga ia tu i Samoa i le nā tau sanga, pe au ria i whaamoi moenga o le tala lei. So ia mai tui maunga, ia amas fo i tina ia senati. Ia whapea foi ia Erika, ia maalo lava, ia mawhana le alongata, ia manu ia tae au, whaafitai foi as. Ia line fotu, ia whapea foi ia Lucia, ia mauto umalava lo omo mele tautua, sunga Paul Whaneniko. Tina foi ia Rita ila au, maalo Rita, ia manu ia tae au. Victoria Swalka, ia sunga Lavenda le alofa tasi ma Murray. Rachel, ia lo alofa tasi ma oe. Mas foi ia Maria tu lima ia manuia tele le ata inulipi ia faaftai ta pena mai tatu telefou ia awa foi le fafo mai ile tatonu le tu la iva ile tala no na fa so ai se tasio to mai tai fo mai no fa no no o fa no no ia tu sa o le au te tau mawhai e wha upuri whasilile ave minista iau pitu. O i la tau i e o le whale pui pui. O le tele o i la tau i a la maua la tau benefiti. Ea a fua iei. E no fo fua le whale pui pui. A le whale pui pui pe ia sa hotel. New Zealand au te whato. Ai fua, maua fua me ai le whale pui pui. Ne ai se tupe tongi e no fo ma ai. Maua le benefiti. E ila so e o mai ela vanga i tu me fela te fatau va i sa loto e man tu ala afa i val sfuta la va yes fu ala o ia va pe e li mane masina pe fa masina sa tu o la stanga tu pele la sa fa ngai tu a o le ala e tau ile masalo o lo por ma fu angale fi tanga tau vol pui pui e le tongia e le fa ngalu e le tongia me no fo ai le ia o le fa no i tu nga me va pe pe a fua ia o ele te tinga ina te whainga aluenga mau. To tongi mea uma o ta lafu, mo kesi, o rent, o mea uma o ta avale. Ai, o le whanoronga na, ele o se tala le leit. Mana ia le wha asoa al tama ia mai tunga mai tui maunga le au mai. O le vaenga e wa ai e soi fua manano ina, ele wa ai tangata e to o tasi. Al fata ta inga la le la batu. A fai se lau tangata ulaula. E pe tasi le tangata pe lua sao mai e fa solo i dunga le toi fu le valus furu ivas furu. A le isi ivas furu maratu. E whana uma o le se ngala na. E iei se tangata e tasi pe lua e amata o na pe umia o soifua. A o le isi to o tele. O le mela leva ai eile unang fa soifua manolo. Ina male o tele ngau tato. Ia sao uma tangata i se lau. E wale sao na to lua pe to tolu. Ai whano umale iwa sfu mantupu e mafu mantapa. O le winga tonu ala na. Ia ai sao, malo, ia nai whawhiwhianga e. Po mali ai, le sua whai o te tae au, ia po lau i koko Samoa. Mo le Pacific Love Band, panu wia le nei aso fuafuanga le tātou o tino.
Oi, aile I watu tatu pese, ia malo lava isia uole o sole le na wala umai tua tatu leina, sa o leila utali, ilo fatu, manuia por kalame o lene yaso mga luenga, pe afa yo e whalongo no mel falfenga luenga, tai lava sunga sole so yalo, manuia tai o Pacific Love Band. Ojo
Whatalofa le tātua tunu o le whaai unga le ni whaiaso I tiu te mga aruenga ai alu maia o se wha o poponga o a tātou telefon mai Samoa. O le aso ana nafi na sai niepe po le wha matu mai o se fisoswan tupe 5 miliona tā la, mai le whale tupe o ati na e Asia, e fisoswan e le vaenga o tā baleafi ma whela ua inga I lunga o al te tele, po le LTA. O le fionga le tamaitai minista o tupe, muli pola ana Rosa Alemolio, ma le sui o le whale tupe o Asia le Pasifika I a Lia Gutierrez. Mo le wha matu ina mai o le fisoswan 5 miliona tā la, ai o le isi 5 se la wafe tā la, o le fisoswani wha au popo le ale malo Samoa, e le poloketi fofoina, e le au onango ta waleafi ma whila ua inga ilungo ala te tele. O le se lenio le fisoswani tele, e le wha le leo ala tele, taluai ua wha tupula ia le au whai o ta wale wha au fi mai tutono le antunu. Le na sau noa le fionga le minister, ua o atu le se fudma le ono afe 5 se lau ta wale wa restala, I le afe lua se lau wono se 2 kilomita. O le poloketi o le wha awa wina o le soina le o le wha lau tele ino le al tele, le o lo ngata I se vaenga o malua, ma le wha moe moe wha awa watu I le tu I se sifo le motu, e au fie I malmalai wa le wha avao malo I whaleolo, ma le wafu I muli whanua. O le angang o le wha awa wina o le poloketi, o le afisoso an tele ai lea I le au onanga moa onga, o le au onanga le tine mō ma le matanga ruenga o leo leo e tali wawea tuai mana onga e mo mia mai e le antunu. Whaapea fo I le au onanga le soifua malo loina, e te mia wha ananatia tuai mō visoa swani, e le ngata o ngase ngase, ai o te mi mō mala wha natura. E le poloketi la vaitasi o lo tuina whaatasi e tutonu ma le toi wha le leo ala si mā mala lau papa, whaapea fo I mala sa vali o pākanga o pasi ma ta vale afi, mo le saunga le mua le mamalo le atunu. O fisoswani ni alfali tupe anti na e Asia, o lo awina mai e fisoswani tupe e lalo ana po kalame fisoswani mo atunu o le Pasifika, e anga iatu ile tausanga lua afeto se fulu. Talua I lava pui puinga o le afio le laulangi ile wha mai o le COVID-19 wa saini ai e pepa I awala wha auna po nei, e wha o ngai nai le sum, e saini ai. O loo wha wawina pefso swan le malo ya pani mo sa mo malala whainga pa anga, ai mai se lava I tūlanga ya onga tūlanga lue le antunu, e au fia I upolu masawai. O ana nafi na whaalawi loe le mpasa le malo ya pani Samoa, e isi ana whaso swan 5 yole a whaamatu mai, e au fia I le toe whaafo wina o potua onga, ma le fausia leo se hall, a lea onga tūlanga lua sa malai ulu I savai, e lona tau au whae se fultoru afe fitu se lau fitu se fulu tā la. Mai na sainia le viso soani ma wha amatu watu I le malo ya pani tawale le malo Samoa, e le president o le komiti o le aonga, le sunga le whaife au matua I a pandemia reupena. O le isi viso soani, o le toe suia le tūlanga tuwai le whale aonga tūlanga lua le fia onga ngatai vai. Le wha se lau ma le lua afe 5 se lau fitu se fulma le 5 tā la, le na tau awantu le presidente o le komiti a le aonga, Amituna I Filipo. O le aonga tūlanga lua muli whanua, o le toe wha le leia leo na potu aonga, ma toe fausia isi potu wha au popo e tolu, e lona tau au whai e lua se lau ono se fulmaliva afe, valu se lau ono se fulmalilua tā la. Ma ua wha matu o tu fo I lea siaki, e le sui o le komiti a le aonga, le sunga I fopo Fritz Chankin. O le isi aonga, o le aonga tūlanga lua le le fio anga o fusi, o le toe wha le leia leo na potu aonga o lo iai, ma le fausia lo le vaenga e whaasau I nai le suavai, e whaonga I nei le aonga I lona tau au whai, e lua se lau se fulma le lua afe 5 se lau 5 se fulma le 5 tā la, na whamtu atu le sunga le whaife au le fio anga I a te eitie, o le presidente fo I lea ale komiti o le aonga tūlanga lua fusi. Wa visosoani fo I le malo I a pani le fausia ina o se hall fou, mo le kolisi o le afia onga le pāmalo to whanga. E lona tau au whae e whasa lau iwa se furu afe 5 se lau 5 se furu le lua tā la. Na tau au atu I le fionga tu le epa lupe suli ai sa I le malia le ngoi. O le presidente fo I lea o le komiti, a le kolisi o le pāmalo to whanga. E le moli aloa ia mai o ifso swani mo a onga te itasi tono le atunu. Na sauno ai le ampasa o le malo I a pani Samoa, o whanau naungo le malo I a pani, e na ia wha le leia le sio manga ea o onga ai whanau,
ma ia mauti noa e saunga le mulu lātou soifua I le sio manga. O fesoswani nei ale malo ia pani o le GGP na amata mai le tausanga e afi fasalawi vasfulmatasi e whaamatu ma yeise le ni mopolo keti laiti e fesoswani mai ei mana ongo tangata lautele o le antunu e awhia le soifua le lei ma le saunga le mua whanau I tutonua onga. Na whaai ule saunoanga le mpasa le malo ia pani le aswana nafi e le whaalau ilo mailo watatala o le avanoa mo nisi fo italo sanga le a matatu I le aso mua a perila lua fe lua sifuna le lua a e whaamuta I le aso tolu sifuna tasio mati lua fe lua sifuna tolu. E leo tu iti te lava le whaita wa whai o tina maitanga e manatu mama I siaki masani I teimi o lo latu tau a vena I se pepe fau e ui ina ave I ei fautuanga I le tā ua le tau sisi o latu siaki whaafan mai. O se tasi leo whaafita o li wala ngā ne e tamaita I fo mai e maise o tau sisoi fua whaato sanga o na ua mai ta wina mawhaama wina fo I le matanga ruenga le mauma wai o soi fua o tina taru mai le whaata mala. I sa I li ngā fofo I le whaafita au le matanga ruenga na whai e leo masini whaapito e mawhai o na siaki ai le leo po o le ata o le pepe fau I te tono manawa le tina maitanga o na ilo ai lea po o manuia ma soi fua le leilea pepe e fua iei ngā ruenga fsoa swani a o lei whanau mai. O se tasi leo au nanga le matanga ruenga, wa manatu mā te le iei tina maitanga, moa lato siaki masani. O se tasi o whaafita auli e pēne iei mana onga le tausi soi fua, wa le aini whaato sanga whaamawina e iei leanga waa o le whaonga ina leo le masini, e se mai I tamaita ai mali I fo mai. Ta ua le tamaita I tausi mai pasi I Tiara, e mo o miau na o ina tamaita I tausi soifua, e le to mai e wha o ngā ai lea masini, o no le au walapito I sili lea o na wha tuaina, e veso swani e mo tina maitanga, e na o le taitasi o na o atu moa lato siaki, a e maua nei, wa iei se wha le tonu a le o le tina, o le pepe fau. E wha mau maunga le matanga ruenga le soifua maloloina, wa si lia I le se furu pepe mali liu talu mai Januari, se ia o mai le masinante nei. O mafua anga e pe ona wha alia le tamaita I fo mai, o le leto a anga leo tina maitanga, e wa ai masiaki fo mai teimi wha atulanga ina tu I nātu iai, ai meise o tutu mau o talitonungo tina maitanga na ola mua, e lea wha ina le toe wa ai o fo mai, ono wasila fia lava I lantou tūlanga e tāpena iai. E si lia I le ono sifuma le 5 awheta la le tupe ato na mawhai o na maua mtanga ruenga o leo mai whaasalanga ai lantou e le iusta ia vavaho le polo inga o whaalawelawe whaafosei talu o na amata mai le polo inga ia mati o le tausangan tenei. Whaamaoni e mai le sui komisina o le mtanga ruenga ia ua whaaulongo I Tino Filipo e ese tau whaasalanga ma le au whai o tupe te tongi atu tangata taito tasi fua atu I tupe watu I nātu e whaasalanga pisi nesi ma whale o lona mōli atu le mtanga ruenga e to tonu le vaitau le nei o le polo a inga. O loo wha wau pēle vavao le vaitau o polo a inga o wha lave wha fuasei le na amata mai le aso lua se fulma le lua Novema se io o mai I le aso se fulma le iwa o te sema. Le whonitanga le kapeneta talue nei na toi tala tala I nisi vahe ngol vavao e au fiai ta alonga pinko I po asa to nai ma toi wha au popo atu te me te tala ai whale ainga ma wharikalapu le po ma tāpuni ai. Ma le tala whaiu e o mai le aso lulu le vai aso nei wa whaamaunia mai le ofisa sili o le matanga luenga o whaamasinonga le fionga to filau shamila le avai e le I whaaulu atu lava ni talo sanga I whaai unga o whainga pālota la I te tu malo e ono le sa toi whai le masina wa mawai. Pe fo i ona sila fia le tele o whaasa le longa wānginga lungo le ea e nisi o sui whai pule tau fituli le whainga pālota la iti o lo iei fuafua ngai whaaulu o la tau talo sanga le whaamasinonga. Sau no le fionga to filau, tūlanga masani o na wa ai whainga pālota le atunuu, e whato a tele I na whaaulu atu talo sanga le whaamasinonga, e le aso muli e whaamutai talo sanga. O tala ia mole whaai ungo neiva yaso le tātou atunuu, whaasoifoia mai amanuia.
toi whaatala whātua le whaapoponga o telefon me le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. E le o toi mamau e a mata whaaola lo le vaa mo mola vai le hemisphere i saute e alu i le eltise mo le awhea lua i le talawhata i o Wellington. E tatala ina aloa ia le vai asofo peitai o ana nawhina siasi atu ia le palamia Jacinda Ardern e mai mua pe whapewheo na whaangai oi whemalanga inga le vaa o lo taula saunga le mule i karere i si viu i loa hat. Sa mana tul palamia o le vaa o le i karere o se fuafuanga le leitele i le ngā tauni whaatupu manatu fōu. Ai o seava noa fo i whawailea i tō aingo pisinisi na sauno Ardern o le whaatapula aina o le kāpone wa atiliuna ina i le mālo mapulenga e whaatino ngai o inga tala whia ngai ma o lea fo i wanaunau le pulenga no au kilane e muli whaataita inga Wellington e ala ile tatalango ni ala tau au nanga o waa e alu ile ele tise e tatala aloa ia ile vaya sofou ai o le taimi mō le whaatino i malanga mo feo inga lautele o luma mai o le kebisi masi e o atu ia Februari ua pio se au nanga masani ma o se tūlanga e wha o Sofia i fōwhanga uma Wellington ina ianga i pea i luma. E silia ma le kuata leo wha ingo mātua ma ilato e tausia whana witi e mūsua pele o mautino o foi i le whai o tui pui o tamaiti ma le tailima tausanga nga i ta isfultasi le mātutua mo le COVID sfuluiva e tu sai ma le ungo se saili linga fōu na whaatonoina le malo le whai o se saili linga e le Horizon Research. Maolo tau mateina le o atu le fitulua pasene o ilato e whaial tui pui. Ai o lisi pasene o tutoe ai e le o mautino pe mana na o whaini tui pui. O maori e wa aia whana witi e fōlinga mai e le ono whaia tui pui o tamaiti. Ai lima tas pasene sao lato whaalia o le a whai tui pui. Ai valu fitu pasene o tangata initia New Zealand e wa aia whana witi e fōlinga o le a whaia tui pui o lato whanau. O lo ilo le malo, le whaalau te lenga o le whai o tui pui o tamaiti, e ta ilima nga ia tolu ta isfutasi tau sanga le mātutua. E fuol whaamauninga le met safe whaatase ma le uto tui pui le whaisa, le ono whaalau te leo lea fuafuanga po leo ngā tutono Januari, na ta wal palamia Jacinda Ardern. O le whai unga e whai ai tui pui o tamaiti la aiti, o se tūlanga o ave la lātou whaamua. Sa whaangaina le tamai tai pulo le Labour Kiri Allen, lana whaasilsilanga le te aatolo na kānesa e whaalo to tele aisi tamai tai, na ia whai so o lātou siaki, moni tu aingo kānesa ese, na mai alele tonga fitinga Allen molo na kānesa, le sa o atul vaenga tolulo na malosi, i tō tonga whanau le masino yuni, na ita uele asona nafi, sa ia mawala wala au mai sitasio fōma e whailo atu ia te ia, o lana wha ata le na whaila amtangala vai asonei, wa whailo ile le ai ni whailonga wa ai o le iei o le kānesa. E iei pele pili o tai lima tau sanga i te tauna wha awa waipea ana siake i te tono masina e ono. Sa ia tu o lalo i nisi tangata New Zealand, ina ia wha o ngā tonga fitinga o so inga wha saia nisi, ma le to mai ui fōma ina ia mawhai na waweloa so se kānesa na ilo le tūlanga sao o iai. O lo whaanga soloni su enga i se fōma i kai a poi e whaapea. Sapu eina lo nā ta ilana au nanga, au ia tu whaina atu ni whaamaumongo whaamauninga pepelo mō tangata, ia ele te tauna whaiola tautui pui, na pu eina le News Hub se atau Joni Kirard. O ia o ina tangata ile awalai whaonga ia whaamaumonga, ma whailo fo i whaapele i whaia ni ona tui pui. O le aso tofi, e whaapea sa i se tangata ile kesi le whaafeloa i e tangata e ulu whale atu le au nanga lea fōmai, peitai, e ui sa whaapipi ele whaasilasilanga e whaapea o loo matala, ai le ise tasina alu atu e tatala le whaitotoa, i le sui o le leitio New Zealand sao o atu iai, na ta ue le Medical Council, le whaalapo tapotonga le tuli mata ina le sao ma le ato o toa o ngā luenga whaatino fōmai e whaapea, o atu ia ilato se ripoti o lea mata upo, maolo o ilo ina popolenga, ia sala ngai lea whaamatalanga, o Chirad e mai le United States, ma uasilia ma le luas fultau sanga o ngā lulue malona to olua oni fōmai, e au fia ele vai taimi sa iai oni misionari i Ecuador ma Afrika, na whaalia le palemia Jacinda Ardern o se tūlanga whaanono tele le wa ai o se fōmai o whaiani ngā yoinga e lamati ai, soifua o isi tangata.
Sa langolangoina le palemene ato le suinga le tulafono e mawhai ona suia le itu ainga tangata e whina ngalo iai tangata taito tasi i totono pe pa whanau. Maole a le toe mo umiaina ni wha maoninga mai fo mai polsoi fo maloloina wha tase ma wha i unga e whai e wha amasinonga mo ia suinga. O le a wha amalo sia le suia le tulafono po le isi sifulvalu masino lumanai. Pe a mai ona sainia le kovana sili, le ma saini ona tupu ina ia somulmuliane, pe a pasia se tulafono ilona whai taunga wha atolu. Na ta ua Elizabeth Kerekere, o le vaenga wha upwhai le Greens, o le pasia i o le pili mo pe pa whanau, ma liu whai poiponga, ma le ristalango wha tasinga, o le ate le aile taime wha asawina o whale wha amasino mo ainga, wha tasema taime o fo mai. Na ta ua le minsta mo le loto i whale Giantinetti, o se a Sofia Fialia mo le palemene, ona o se whainga malanga whita mo tangata le tunu e tu ainga tutusa maisi mafutanga sa wha amanu alia i latou, ona e pei o wha sino lima, mga yoinga whailunga tangata i wha sanga ia i latou. O le amataina le ofisa fe malanga inga New Zealand le toi wha ngā solonga o tālu sanga no whamau, o lo o whaia ia tunu i whafo a o saune le toi te tālanga o tua oio le tunu i le tau sanga a sau. Talua iono le tapuni ngo tua o New Zealand mai le COVID-19 na tawhia le whaanga solonga o tālu sanga o le televisa mo le ulu whale mai tutono New Zealand iono ofisa ia tunu i whafo peita ai i se mata upuna tu inatu i le whaamasinonga i se taimi le imamao atu. Na whai se whai unga e te tau o na wha mai a le whai ngo tālu sanga mo visa no whamau i atunu i whafo. A ole i tapuni atua o le tunu i a matilua wheluas fulu. E tu samalilua fe tolu se laulea wha ingo tālu sanga mono whamau. Na tauli maina e ofisa o New Zealand ya tunu i whafo. A ole i tāpuni e whemalanga inga wha wā lo ele i whaia iai se whaai onga. I ta alonga, wa maol tama i ta Ursula Fitzpatrick le whailonga pito maulunga o tufanga whailonga o ta alonga neti polo New Zealand mo le lua whelua tasi o le Dame Lois Moya Supreme Award. O le tama i ta ipito sili ona le leila na ta alo neti polo i tauwanga po ta amilusanga umalawa i le atunu. O le awhewhia na whinwhaiele tufanga whailonga masafa salalawina ilunga o penga ta whailangi ona o le COVID-19 sa ia ta ita ina le awa le mistakes. Lena siampini le ta amilusanga le ANC Premiership i le tausanga nei sa ilonga fo ilan ta alo i le Silver Ferns i tauwanga whaavamalo. Lena si itielo na tulanga le sui kapteni o le awa le atunu o le whailonga le tamaita i Silver Ferns o le tausanga na maule Samantha Winders o ia whailonga sa filifili ma whaia ia le whainga balo ta whaia onga le au whape ma tamaita i o le Silver Ferns o Karen Burka na mawaina le whailonga o le tamaita i ta alo le ANC Premiership o le tausanga. Talafawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Toi mo fa popongo tatu telefo ile hitu la sifuru mo le lua le auli fa pe fo ile fiafi ile a for tolu o termine ile was sifuru iva minute ute ne leiva mo le failo atua ele ava no le minsta ne te o leiva mo le ava no le sifuru mo le tasi ile tai o nei ia wal tatu fa tata no nga pe no masa ia ile termine ia o le fa fianga ia ona fa fonga i fo ile nisi o tatu tautua e whalawiloa. Afio mai le alo o le atua na valo i
atu Se ale winga o nei me uma I lota hola Ele o taua e o foina E fai matame alofa O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalango I lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Nisi o tātou tautua, ia e whalaunoa atili pia wale, siri fia e le tātou au whalongongo. O le tautua le sifongo le lau mua lima taita ina lava I tula fono whaasalaunga New Zealand. Ia mo oe umana o mia le whaamau le subscribe I lungo le YouTube channel sifongo le lau mua. Whaftai tele lava. Ia mo oe olo e whangaino le tātou YouTube, tango e omi whaamau le whaamule mole. Ia e lanu mumu nana omi a sui lo le lanu lanu pae mali uli uli. Ia lono winga ta umai ai. Umana omi ina ia whaftai lava. Ona nafi ia male nei vai aso sa whalau loi manatu o steine Maori. Pe Maori Cook Islands e steine po Maori. Sata eta alo le au le silver fern. Black ferns ia le au laka pia teine. Ia aiwa tele ini tala le whaia o ngā ma le wali ia va ia le au. Ia wale la valo si teine te tali le ti ngā o wha matalanga la uli. No folo le teine mwhasala lau. Ia la ele o no folo le ele uni laka pia New Zealand. Ia e ta tauna la tō mata I tu uina. Le malanga ta amilo le nalu nei le black ferns. Le ima se manu malo, fata alonga. Malolo umaya engelani ma falani. Ia o whamiltalanga la uli ia whaia onga malisi o lo ofisa na whai steine lea. Ia na tau ai le au ngai le au, paul mena piki ia sa tarki I taura, maisi amau tala na u tau zilfia. A le fo I lai na ili su enga le na lato nafi tala faule na vatu savelina. Nafi po tala to nafi, o nafi. O lo mau ai le o pale ni fo le pikinga o tangata ta alo I tono ni usila la tau le tele ona ia au ta alo. Fa peata itana o na tatou za moa wa e fa penal pikinga o istai. Ia ale maua fo ni usila e fa pena. I nei le olimpeka le tali malo ia pani le tau sanga le nei. Nei le teine te e wila sa o lona lava manatu e piki ia I le au te e wila ni usila. Ai uma ele pikia ia lena pule isi teine lo naula tu loa ia pe yo afianga yo tangata ta alo pe afa pe ua tele le taimi ma le malosi ma le tupe sa tau mawhai e tau sini o wha alo toi fale isi atunu ia su e iso na ava noi au ta alo le atunu ai te uma e feo ele anu ai anu elis tangata ale ino al tangata le o ia tau na aluai ona o ni mafu anga wha ala tua pe wo, pe masani, pe a inga ni mafu anga ese. Ia o leu a matau na langa ai manatu I ta alonga I New Zealand. Mai lu I ta wina I fo ila to e pikia meio au lakapi, au soka, au voli, basketi polo, kirikiti. Ia wata tu waine au kirikiti New Zealand. O le matua I tele au tama.
Ai se hase vai Pacifica. Ia na rosta i lal tama le tate vai atu e. Whaftai le leo ta alo rosta i lau umina i lunga i. Ia e lea lai e fo ina i mātua sa whaia lato sa vili mai fo tato riti o i tua ma whamani a lato ni o lato whina ngalo. E le whiriwhiringa i lato i whaia onga i meo first 15. Le tinga ina o lato whanau e ko leni ma wha mau popo ma whaium. Ai uma e le ta alo i stamait. Ia u tene ilo na te whawhonga mai o e ko leni il first 15 na lea onga. Pe moni ia tala mātua. Ia e mana i fo ilo sili sila ni iai. Mole anga i te usang fau pe a whaita alonga al whanau. Ia, whapale ni le to whingo le au. Wa e le stamai titi e le ano i e le taimi le first 15 nei. Uma ia e mola na supara kapi, kor kalate, e au nunga i au te tele ia, New Zealand, Samoa. Ai sa le amna i e le first 15. Ia, yo ale ute ilo e tele tata walong whanau Samoa. E iei to tono ofisa o meio au neti polo, au voli, lakapi liki. Apa leni a urto fingo le au. E ilista mai titi el matu wha maonia. Ko leninga. Ia e vai tangata pe wha le leilon talo. A ilista mai titi ele leilon talo. Le wha maoni lo e ko leni. Le wha maoni lo ai me whai le au. Pe ua fia tama ami voile le mana o ami atu ia le whai au. O le wala whai ngau fia whai lau sunga le whai au. Au al wha ata a loa. O ala ua ia manatu a ule ta alo ele malo le au. Au al wha ata a loa. Se yona i loa ai. Le i ele o nao ia se au. E ona mau e foilo sana le sona mole anga i luma. Ia ai o le ota pena mai tato por kalame tala la ununga o le vai aso. Lo fatul por kalame nei tato o songa ya por faniko va pe for songa Ellen Solomona. Songa ya King Malu ya songa semtone fa oso fia va venga ya Manuel tai hau ya te uto umalava. Ya le la tapena mai start por kalame fa tai. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, es peruano y Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, es peruano y Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Emanuel Kirissimasi. Emanuel Kirissimasi. Emanuel Kirissimasi. Maletau Sangapore. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, es peruano y Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad,
so I sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua lama sili le sasala i tu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la puata no folene ita wai so se sili la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua fatalo fatu mo falo lo fa funga le tinu ni tai au fatalo fatu le funga ringa pa ia ni tua tupu mo o le tinu mo pa ia sila si o tato o fa funga si funga la mua ma lo le so fu mo langi ma talo fatu fo to mo mo tato fa sa lo mo le YouTube o le Facebook ia ma le Apple fa no lo mo ni so to inu mau ia tal si o so fu la le o to me o lo to ala lam papa o ni time so fuanga a fatasi foi ma Sabrina Casiano ia tatala tatano foi inisio fuanga tato malwenga nei ia mese awili ili atu inisio tala lo lungo le vaiaso talo fa Sabrina mano so folo fiona msanga ia toi fa felo e foi ile malo lau fa fonga nei tao malo laver so fu malo ole vainga nei mo atu e lo vers talo isa matano tatano to le avano finga lwenga lo ia tato fiseni Mose digital and social media specialist. Ole avanoa o le la fa muta le fa sa le fo ile tala le avanoa le fa mo tal sanga apply ia po ni si fi tal sanga le avanoa le fa muta le limo le fia le songo fu asau mo to o lo mo mi se si fai ona lu i tu fa tasi fa sa le la mo lungo le tasi ono te si ma le tasi o lungo le YouTube o lungo le Facebook ia male tato app o lo iele vaenga mo ia lo mfain fa la wene tato litio ia fa pe male app o lo fa ngai lungo tato Samo Capital Radio Net po le internet radio ia le nai fitu asol ba ia solusu fai tu la mfain tato fa la ia vaenga ia le o ele tautu al si fongo lo mo te tonu na fo io fa fi nem family na inisio la fa fonga I fa fo to Wellington waso la e o me le lua fesfulu wono sa mfai ona maua mai e tangata Pasifika mai la to ia fa sala longa le tio a mata mai tau po o le lo kala stete a tato fa mai na le AM frequency le fitu val tolu amo e beta I o le lua fesfulu ono su fitu na mata ina fa ngale tasi ono te si male tasi fa mole ni ia na tonu ale li o ne Wellington o po rua male Hutt Valley ia mena amatalona nga luta to office o lunga internet radio o lunga le YouTube o le Facebook ia mafai o na mawal to telo o tato tanga Samo I fa sala nga si fonga la mo la vanola le mo stanga te le la nga fatonu ma vaenga ia ina ia fa fa ngofie fo nga dwenga tato ia mva ai si vaenga lo tawanga I fo ia fo fonga tato li tio mo la nga I luma
ole mo la tola fia talsanga mai nga luenga lea mai fa to tu si mai lo application a miselo CV ile info@samoacapitalradio.co.nz ia itali limo la fia la son fu asa ia utau nu mai ia ona so ta ia tu role ia matata to interview yo tu fa umul vai aso umul fa tu langa va ngale ia ma fa ilo mas fa umul si na ti mawal fa ilo ale fa umul le avanolia multato li tunik ia pe o vaenga nai o le si o le tato vaenga mai Samoa o le la amata ona fa solo mai tato ata ia awa fo i mai moanga le tunu u te mo malolonga le la anga ia toi tato ia lo fatalta no fatulanga inga luenga sunga ya ta Salem Sam Samoa ia ona vaile ia ona to mai moi inisio vaenga o lo anga i fu fuanga tato li tuni ia mania fo ile poto fale mainga ia ala ni atapo ni fasalonga fo imfai ona mai mo ia o fainga ta on tato o Samoa ia le uta mfai tato ngaluenga ni le tio ia mai Samoa ia tato ole nganga tonu ana fa moi ia na fa ingo se ba inga mai Samoa i vainga ese Samoa yo ia tato a tau le a Saulina ia ma lo la vole ma ia tele to ma le weekend ni te ma lo lava ia fa tai lava masanga ia manto fo yo le ia ile fo fanga le fai le so tai au fa awa wai ia le tulanga o tui pui ia pe ona taula moi le vai ngo tupulanga talvo ia i le PIPC Newtown i Wellington a matala ile tai au por sfuluena a matai o le fofanga le mo le fatau mo le youth o le tau tuli el tupulanga talvo le o le o ia au fa solonga le o le eastern suburb o vainga i tai Wellington ia mo tato ainga mo mai fa salonga ni tai o le fo umana vatu a matatu ala matanga le vaso ni tatale no ia lum fa nau ia po tau ainga fo ia fa manatu ia le avanoli o fai tui te le o le swing o New Zealand le wo ia ni te minei ele ngate ngase o tanga te fa mai pe le pisi tato a tu la fono fo ile wo mai ina ia fa malo sia le fa ngotu ia ni so e kale sia o la tu tari ina ia vaccinated only ia loinga ale so tu ia le fa ina ia lu tonu tele o ngaluenga o pisinisi o fale o loa me fiel tu pulang televo ale so tu ia ele talia oi tonu vainga na le tawana o toi fa malo si tato o fa ngava no ia ole avanole o lo tamo fai anga luenga le fionga tangalo junior ulu ma le district health boards ma vaenga ese o tato community o Pacific Health Services o community organization po fala tonga ese ia manisi fo ta yo tato tanga Samoa Pacific o la tona o ave ele avano le district health board malo e o fa vai pe fainga luenga fa pe nei fa ye ona mo fa na uma ia le lai pe o tala no sabalina o le tulanga na ye o le vai aso na te nei ia sa u ia fa ta si ma la to ni sa nga lu ta to le tio o le Hat Valley ma nei ye o le tong fainga le ia sa fa taula mo le mafutanga fa fi au sa mo tu fa ta si nei Wellington fa fi au ye o le Hat Valley po roa ma Wellington yo la tona sanga lu fa ta se mo la unanga ali a fionga ya na nai pati mo au o le Pacific Health Service la Hat Valley yen man ia la to va ai fo la to na yai ia la to fa fi fianga sa fai ia mi se le to tele o la to no to fa yo la to tui ole vaenga le wo ita to atonu wo uma le vaenga fa ngofia le amatanga na fai o le tui sa vali lo fa le tui ia o isi le mo le avano ia fai ale wo ia o isi o le ta wa na unisi ia la o fai wo to e tafa finanga lo nisi la o fai la to tu ia vainga na le nei ia o isi fi wa tala no atu ai pe ia le yang mai ai va i o le wheel swinga o sui ia fale ainga o me umana ato watu nei ia lo inga e afa pe to se fulu o to le o e atu to lo wo umana fai tu e tangal to lo to no atu tu fa fulu to wat ia ele matangofia na to inga pe a me na tu pu nei pe afa pe o isi fa la tonga
o le tupulanga tala voula e fia te le o mo fa fianga ma mena lo winga a kuti fanga po fese me fio ia ne ole alu le lana wo tonu atu tu lo walo fa fo ona le fese tui ma fo anga tonu ale tal no to mi tam fa ina ia fa wa le va nga le vo la tam fa tu le tu fa la ne nga lu fa tasi tam fa ia le so le ina ia long pu le malo le tunu ia ma tawa na fo tu fa tui ina ia va ve ona na fo ma tu fo nga le malo e le va ai mai e o tato foi Pasifika le muli ai siri tato mo se me va pia e vai me o le tato amna i o tato so i fu maloloina ia me se foi le tawa na o me le malo e ala le o nanga tanga Pasifika lo tono Pacific Health Service ia ma le District Health Board ia ma toni la fa sala ia tato o pongi fa inga pia ne ia va ve o tato man mi fa tasi Malo, ia pe wanga na e foi mai si po kala me tui pui lo fanga solo le Valley. Ia. E anga e foi ia. So salna a. So sa. Ia na le sunga le patele ia maleko. Ia o ia na e taula mo foi ma ulang longo ina tai o le Ekalesia Katoliko le fa mo le. O le tama pope ia male katinani le ia nei. Ia o le tawana wana ia tanga te lotu mal tupulanga talavo. Ai o le tu o ile ava no lo tala fo ile ava no inisi o tatanga ta fia foi se tui ia anga ia i a fa pe ia isi le fa longo le vanga vo le tu o le pusta ia va ia isi no fa longo le so to na i wa tu mana fa le tuina ai le ia va o to mane se i di mo po la to no tu langa ia na e ro la ia ai mane ia mo le fa to no mo la to o fo le tu o se ia o te mul le wo ma ne ia le va fa o mai fo ia ma le umi fo no fo na ia fo nga ngai e fe lo ia fo i metal tele no ia tu to no lo ia fo ina i tau mafa po fa fi nga isi tai pe fo le mele na fa le hal valley ia ma ne si va la to lo vo ia no va ia ma pese ma tu langa fa pena ia e su ia fo o tato Pasifika e fa festival e fa pese fa te singa vo le fi ai le na le tu ia laki la to asavalina le mele ye nei e o te mantua o palangi e lua o le early bird gets the worm va pe ai mo le manu vo le fe le mo la to nu fe vo le te va ia tai au ia o la ve ta to ina mo sa al mele wai e fo le fa punga fa palangi those who wait good things come to those who wait. Ole la o manuia tangata ia o muli le o mawala to tupe o mawala to pusa mo o so la to fa mania fiu tawa na ai le faina tu sa pe to te muli ai mo le tupe o le mesili i hoi faita to tu na sa le man to le wa mai nei mai le song fua iva tasi pasene o tangata Pasifika i Wellington a to le wa mai ale tui tasi ai pe le ua valu 5% le second dose le tui le ona lua te ofo la pe a le umai fulfa ngol vaso ne masanga ia wa o ilunga ile le iva se 10% tui le ona lua ia wa tolu ava pe oni sile no le Hal Valley le na faile tui la stona ale after faile tui momo lo le si tolu va ya so ta faile tui le ona lua e lo ia tato va el fai o te semba o le mea lo fale le ia mo tato uma ia o tu le taimi lea o vale iva 5% tangata uma fai tui wala tau fai mani malo le iwa sfu ia te mine ia afa pe te alu fai lo tui nei le stona fai tau lo le stolu vai aso e o tu alkisi masi wa o tai so o tu i tato i le ai matau lia tolu vai aso te fai nei le tui le stona i le sfu tasi e lo ia fai tau tolu vai aso lo su tasi o viana i o fai ungol masina ai tau fai tatu o ia alna fo tu o tu le New Year ala falena li New Year tanga te lo ne a inga matato uma foi o tato tu ai so soni fo e vavena mawale pasi po le fa maninga le tu pui le vaccine pass o le tata no atu e tu fo ma tato fa nga lo si la e matasi ia o le o tato fa mo fio le pasi e mo ila o pasi le te pasi ia ma ne na wa la to le fa le inga si mais o isa o pasi ia fa lo ma nei fo ele no fa pe o vai aso ne o sa o afele New World le i woling i pulua fa pe o te lo tu ne e tu mo si fai te to ai fisili mai
ia la tua u scan sa vali tonu me masani le nei mo e le si tu mai vai po ia sau pasi vo le ma pe o ia ele o fa ma fa te mini ia vole te we fa fongo fa pe na la ile se me te u fai sui ina no tu lo lem fa ina lo fa lo fa ta pe ia o si vanga o supermarket ma ele o fa nga ina ai le vaenga le ona e o tanga te fa ta ai pol tawa msanga wa le sa we report le ile aso fa tulanga ina le o tu le aso sfulo januari ia o mai o matui pui o mai tia ia o mai polisi mo to le fi o ave to walon fa na i talonga ia a fa pele o fa si tu lo walo si le ia fo tam fa tino o le vava ia tu fo nga talonga ni usila me si au kilani a o tu le su se fulu januari ia e te tau ona fai uma tu e lua o le tama po le tene fi ta alo a woi ta alonga fai lunga a wai o le ua fa mamadu vaenga le ia ma ta tonu o le tu langa fo ilana ia vaenga se uma ni usila lo inga fai mo aso fo ia feliti po athletic days a onga le o ia onga tu langa lua ma ia a la tu lo walo le fai le tu ia lo no inga le mfai ona a wai au te tonu fo i te tonu la wa onga ai le pikia le first 15 ta longa la kapi po au foi au soka mena i o te tonu la wa ai foi po el tamba ma le tene le foi le tui ia na le avele i o le avano e talo awai e maule o to la kapi pe asi foi le i se si nu ta alo ia o mai fa pe o mai se sia ki o to po foi to tu ia te ia le wole atole au sa o le ia vale le ta ona ai wole le o te mau e o to la susfula fai lai ia nga i fai le toi mo moi le stona i nei ia pola sa lava le tonu ia so tonu te mina i fai le tui e mai le malolo ne ia onga tango fai e tal no ia lum fa na ia se fa pe se o fiu foi te miti ia le wala te tal no i lo walo mo lo watali i lo a fine e te le lima mo sa ta fao ia ma batu ia mo le mele fai le tui sa ole ia atonu e nai no te fa longo la fo ia mo me fai longa e fai i me e fai tu po le stona i mo tu pulang tala bo ia o sia me la fai ne mo lo lima sfuta la po la voucher ia lui atonu mo fo se me fi nas ia ai wal fa tai i le pule no vo leo i thanks Coromando le ai PHTA polo inga e fa tino i tui pui o tanga whainga luenga o la to pule ngā no e mau hai fo i to inga tangata a sila fo i le pe ava ai mo meo whainga wha democracy ma whainga wha malo e mo ia ele ia te tau ai te vava ai po le atonu ale mafu anga le na whai tui me mo mua al tatou le e wo whai tui o le soi fo malo loino ta ita o lo ta ainga ia lo na winga e leo whatau e isi le tūlanga lea au isi fo e wawaila i le tūlanga o iei le malo mana fufuanga ia o le na tatara no le sunga le fiunga le palemia wha apia mai ma nei al tatou tūlia le matati ale o le hivas full percent o le ala o wanga i tatou le tūlanga lea ale ai ai ale lalo full percent ele ele mwhai ai a misi la pe wha apia o ele te pela o le fo mai le pe ia i kai apoi ia fo mai le kai apoi ia ono fo fai mo certificates te lo atu e fai se fa mo o le fai se tui mai o mafu anga ia o fa la vela fo mai le tau la mo ia ele vatu ia mafu anga le tau na fai so tu ia tu si lo le pepe te ferwa mo ia po e vai ai le si officer fa sala launa mo le ia na fa mtalanga lai fai o tangata o le officer fa sala laule na lu tala no le fo mai o ia fi fai ia tu so la tala no tu le fo mai fai o ku ia fai ia o mo fo o tala ia fai o le fa le tono le fo mai na ia o le ala o fai nei le o summon pe tala no fo le social a fo mai ia te tono i una fa malo lo mo se vai temi se fa sala ia o tu langa na o le se le fa le tono to inga mionga le ai fo la malisi pulenu o le na rat fo telefo ia o lai te ia ia fa mai o ia le fa si tui ia na alo le fa mai se mo malisi tu inga tui
o le ropo i o scientisi na te fuanga po le tui fitau molontino ia peo a wala fo ile na ia fa toa na fa ile na tui o le fainga tala le tūlanga lea o ia o le pulenu o lai fai fuanga al pulenga nu ale te ia ia lana o su o listanga to o le fo la to wa council le fa le to o le fo ina mo le tala na lu fa ile tau tala ngai ele si fa al tonga o fa tsinga tanga te le tui o le fa le policy le policy la to pulenga vaccinated only ale solo mo pulenu ia le ele tite yo te tono al pulenu le to pale mai le si fainga filfilinga in masino october walo no winga le fainga luenga tua ia il fale pe fa pe tau no ole la to e lo ngol telefono pulenga no e fai lungo le so me le to fa se fono vo le fa ta si ai ia a matau li o tele o me te tala po o me fai tono pulenga o lo tu malo pe al pulenu e tau na ia ia le to inviting o tanga to wedding final what you know winga e fai long facili nei la ile se fainga palo tale long ia pisi ai le sui pulenu o pulenu ai mo na fai le sui ia o na le anu le fai masui ia malo ia amsanga se iwa vai to le vai ngale tono le newspaper nei tai au pe o le mata wato nei tanga te ye la to fale vo i o ave ele fa tono ngai tono fa malo se tu sai ma ai ai ngo pa fui pe a fiela to fa telefoninga mai wa ole matau le fale le sata to ye te ole temi mo na va to le pepa la nu pe muli a samsung fa be pi na fa to ele mal fa punga e te tau ona fa malo sia le fale na yo o tu ya te se malua fe lus fu mal fa ia e laki ala le fale na va fa ya fu fanga la to o ma le lua fe fu ono fai lo le ngaluenga e ato le tau sanga pe si le titia o fai le ngaluenga na fa malo sia o le fale ai fitu fonga fale o le fale le tato ye ia mana tato lo al taimina e umanei si i lunga tau le red se tau fa square ai le fai nga e tasi te si ma le lua miliona na fa le ngaluenga o le fale na ia o tūlanga na na ye e le umana fai le ngaluenga e mata a mai le tu se le no te amata o si i lunga le tau ia na fai ero le fa pena tai ono ama sina masi ia nana i wana mato sa vali esi o le ngā fatia le ti ona tonge to ngā si tanga lana ia ia mani e foi la tonu ngā foi le fatu tala nei i le taimi le na tau fa tau ai o ila to sa ye no mai ofa mai fa mai la me le va i o to fa tau mo le fale le se la uli mas fulu afe le tau na mai fa tau e tala no to fa tupe fa mai tala fa tupe o le fale vela vete to te le lope fiel to sa fanga pe o le fale le fale e uma ia va ila le tastisi ma le lua pa vai la on to te le tupe le alu na lu tanga te flone ele ngata ina ai mo e mulmuli mo tau sanga uma e no foi o e tolu su fa fe le tupe ao afa pe ola e ona le folo atoa o le tupe na ao e va tu tongela to insurance o meta o corporate fees o mia o lona winga e afa pe o lo tutongi na tau sanga lo nge te le senete o va pe o le matua i polonga e si le fa tau le folo na tango le i rent no foi wa o mana fai meta o le unit title e tolu o mana vai ngai tolu no foi tangata ia a tolu ala ni apartments ia pe io na si tolu tangata vai ele tolu sulfa o te no foi wa te viu te tongi le tupe le tau tate io tu langa na ye na amatel fo fanga le fale se la wafe le tu la fo sa fanga ale floor ai umai o le va le fa se la lima se la le no fa longa de tongi lo no winga la ana fa tau se la lima su wafe le ofa mai ai fa popo mo le si lima se la e o vole on se la e to va popo lo mo te tu su fa fe tau zanga e mo to ngawa si le lo le alwese ai o le on ta o le wa va to le i tu langa na wa umala na fale nga luenga fale le ai na toe tau fale ma lo oile pulenga nu ina ia tu wa no tangata na sui mai lo le deadline mai le lua fe lo sulfa le lua fe lo sulfitu e o mai le taimini to tele yo fale ia i tangata i fale ia ele ma fai la to fa tu o le la wa fai famtalanga le council
e te tau le malo central government. Ona fisosoani tu langa le fatu pengo i. O le me e te tau na una i le fina unga le alato. A tato wa i le mele ntupu ka le stete a. Na a whaina i a whale le mafue. O atu lole le malo to e whau a tolu tau langa i te lo mea lai tupu ne whai whatu pe le malo. E te tau no le malo e tu tongi le whale leo whale i. Ai o ne pa u whale te le nga luenga i whai. A tonu tau ufi a. I lo le whaatari se tupu se whale la te le no atu le i eto e. Siri atu la ele ngatai. Te le tangatai a whaina i soifua o le a te le mame whale mai no whale. Ia, mo o taula o iei tonu taulanga i Wellington i o tūlanga na iei a tonu nisi fo i o whaafonga mai nisi vaenga o New Zealand. Ia o iei fo i se whaatonunga ina ia whaamalosia le whale ono mafui tūlanga mafui. Ia o le tū inga whi naule le uanga i le pūlenga no i Wellington. Tālo sanga le malo i whisosoni tūlanga ia. Wai i le mawhai le tō tele o nei tangata i ona whale o na whaia tō inga tupe e mōmia. E malesi mea. O le ofainga tā fo i mō kesi i whalitupe. O na watu iau i mō kesi. I tau tāle tau o le rent o le fo le pasene tului. I wā tidi ia. O le tūlanga na iei. Tau mwhai ngā lue whaatasi pule ngā nuu i a la tō fo. Ia a tono fo i whaafonga mai whai pule. Wa o Wellington lo iei Paul Eagle. Io nei le hanberi o ia fo tangata Maori Pasifika. Io nei o Papa Edmund. Ia a i fo ilani tūlanga whapena ia whai. E au la vea i fo ilani mo malu e Kalesia. Ia me tau lia fo ile St. Mary's fo ile na masanina ia nga ia o tatu itai. E se fulu miliona na toi whaale ia ile whaamalo si ele whale namo. Ia laki na whai ala tau apili fo ile ma tau tele tangata na wsosoani e ma abatoi tupe. E o ele au whaingaruenga sa wsosoani fo i ke konkalate sa ofala tau saole i tūlanga na. Ia ai te li lope na isa saole malo au te tonu ngaruenga te tele whaapea. O ai o whale sa malu o community buildings. E le nga o tangata lotu, tus tangata mwhai o nalu whaama. Ia o tūlanga na i tau wawa i sa ilingo tupe whaingaruenga whaapea. Malo. Ia se vai foi se tamal tato pese le ia toi. A tano tole vai no lua.
Tui whatalo whatu le whafonga le tino. Sawarina ia, si vaenga nao tata noa ngai whasosolo mai. Ole mana i fuil fofuanga le al malo le la whaasaina i tangata. Na pe o la tau i la loro siful whaatau sanga mai le whaatau inau tapa. Pe a tatala le se tu la fono whaapea. No winga wale la tau langa ato le mwhena la tau tui whaatau ina le tapa a pe a whaatino i tau sanga i o fofua ina il malo. O le awa tui una i fo le vaenga le peisa alu alu matu. A mai si whainga malo e se fo le la tau mau. Ai peia o le taimi au i Tariana Turia. Le whai pule le sa mauni sa i tonu le whainga malo ma le leipa. Io nasa tau mwhai e una i mei ni wha moe moe lea. E pi e koila ma hone a Harawira. I le tūlanga lea o ie wha pia. O mene o si kaleti o tele na maadi di o tangata maori. Pe o le mauna laifi na waila to ina ia sefe o lato tangata male. Ia wa o le va ele fa ele di mafe tangata mali liu. I mene o le ulu si kaleti. Tau tangata itasi. O isi e tuaia ia ai o le teimi o maua le ngasi muli ani soifuanga. Ia o maa e teimi matalta noe ma Dr. Semisi ai ono le i longa i whanganui. Primary Health Organization. Ia o nana iana tala wa iol fo mai tipi. Te leo na ngasi e watu ia o tuai o maua le tūlanga na. A le vaenga leo ua toi wha a mai le wha malo si le malo. O le au wa i tu la fono ina i o tu lua filosu tolu tau lua filosu lima. Wa mata o na wha amautu ia la tu la fono mfufuanga. E wha sa ine toi wha tau o ta mai tila lo su wha tau sanga. Ia mene, mai ni ei fo insika le tila toi wha tau a i tonu New Zealand. Ia, te lo fo i o mania mo le tui whanga tato a wha sa mai ne mea. Na elu le su pala e wale mo me wha pili a. Ia ine fo ila to la fa ila to business fa pena o me sidia o le o fa ile malo ai de fa mo se sila tu la na fa on o so fo malo lo ino on tangata a fa pela o le e mali di to fa le di ma feta usang o isi tangata nei a tonu ana le ula pe ngal sikaliti ia e umbiano so fo ma so ni la to ainga to singo ainga ma e fo ile o fo ai tonu New Zealand. Ia fa la o le na sa loto ale le ulu. Ia o le lai fa ele tu la fono le te tonu e fo inisi o lo fi se kaleti te mine ia o la mto te fo il fo ngale. Ia a fia ni tau sanga o fa masi en ma lo le exercise duty po le tau me na ia o le mafu anga na si. Ia o ene I fa. Ia o ene I fa tau. Al fa le vela. Wa tiri ma titi va isi o tangata Pasifika Maori. Ti ngale fi o si ilunga. Ia wale popole me ai o se fel tu pe fata o si kaliti a. Ia mama lo male si tu langa le manuia le na mo vo ita to tan no ita usanga vai atu. Mo fate tu pula ia male a ngoi, tan vo o atu mo fa so fa I mo me o fa mo te sa fa lo la. Il maliela o le wa mai ne le fo sanga le al malo. Ia le o mai social au business. A mai fa ngaule malio o teris o mai. Fast food e pese no la to business tu pe mo ma fo mo mene e lo na winga la ta punia fa le lo se vai la me le fa mo o lo ni business ma ni di wol to fa li ma fe tau sanga ala o lo la to o le sila vai nga telelea masanga pe o panga I fo I le vaping a me se tele tu planga tala vo tau si o le fia o ma toi vai nga I tu la yo tau si fa no ina wa e me le vaping ele le tu o le malo e fa mai le mautino le fa mo ai le umia a mata lo na mai le na fia il tu planga tala vo Amerika ia ona fa pe o le la ata o so lo ta tu ta puni lo vo na va no ia ale o fa se e fo I le au fa ia o lo ni ma ni le manongi ma ia na se ti ale o le si ale ro la e ti ngai na ia to ngai I me ia va tu nu ma ia a to nu la va ai to vo le malo wa le la ta fi le ia tu la ngai o te mana tu ale te mina fa sa I le malo le fa ngo mo me o to ngo si si kale ti nei ma fa sa o la roi mo tueka e le te mino ia le lo o to te lo tanga te mo tueka fa ila to anga mo me o tobacco ia na fa ia le tunu le malo to tongi tupe le malo tangata nei ai fa le uma la to me na fa
Ia o te le lopo le ali whainga le whiuta inga le malo pena i si tupe vole le whaanganga i tausanga umama ave e po le mena tongi atoa le fia tausanga a ave se lo. Ia ona whapena le na whai a. Ia o te le lopo ini se o lai to tō na nā ni se mea ma a tono le mea voi nā tūla i mai i to inga whainga i. Al mea ia wai ai lunga to te len tato tangata Samoa po tangata Pasifika whaingi dairy Samoa whaleolo light. Wa pea whai pea o le la whaalango lango le. Na e ta wal fast full pasene. E mau mai tupe mau ai whaatau ngota pa. Te le loe e anda whamaisi ia hone fo whaina nā mene e sau se wha mai se nuu fo le tanga i le nā maisi ka li. Sa o le le ia. Ia o le whawa ia tue i se su enga o le ua whai ai le ona o le whaafale o na toi wala au le suka le mai Countdown supermarket e Countdown toi whaafo. O le suka ena. O le suka ena leo te whaalongo atu pia o ngā whai kuka nisi u. A misi te mine u tatoa na anga e kutiki masi. Ia isi nei tangata na o bakers o bakery se fifia tele la whaonga. Ia nea la ua whai o toe ia e le Countdown ia lato suka mwhaatawai. Ona i elta tununga loo a fia se chemical. Se waila au e leo ngai. Ia a whapena whaakautau suka ena na e whai e sau kuka. Ia a tonu e sirilo. Toi sila pe whaauaulo, whaamoe pe tuulo tonu lapisi. Nā toi whaafo i mena whaatau mai ei, ai mo tu sau tupi. Oe mena le ia i whain toi whaafo, ia a toi mai sau refund. Ia maltulanga na. Ia a tonu mo i la toi le toi inu suka ana le inu o le green tea. Ia le ase me pole ei. Ia wapela le tau samil whaausi, mantual whaausi whai mai le. Sonu suka na luena ena. La le misi idea fai e pele to fa ngale su ko ngai. Yes fa malo lo le fa si mone mai tau. Pesa sa i se me vo le fa la no le me pe ala ia ai tu su ko pa. Ia wa te le fo le suka mo wai mai su. O le wa yele fo fa ngal malo pe wona la to fa la lo ni fo ni mata fa fo to nga fe ni swinga. I fo ye fa I va nga fa fai. Donations. Mana ia o le taimi nei, o lo talia i talo tu la fono. Se furu li mafe le donation fo le vatu I tangata. Ia ai le ta ua pe fo ia ngo tangata na mai. Manga na usili atu ia ona declare lo le fa pe le parti ta to le iai. Ina ta ula ia o donation tu pe fa malo fo na mo mai tangata. Ia lisi lole la toa pe sulu no afena mo mai le pisinisi sulfit a ela no masulim ele o ta wale la fo ile ngota ngat o le ala ta fa tu langa e fainga malole ni pe wo mo lunga tele na numero ai tu mai la lo le afedi mesela ia ona mo e lole o tangata ia le tele tu pe mo fo le tu se o fa ta u ia favor mai company ia party ia ona a tata wa ile mela tupu I Amerika. Pia sa lotu. Ele se fa se no mer fa tapula. Pe fia miliona ave o. Ia tonu le sia wala nai fai ata sia me ia fai ona ilo umai ngo tangata. Ia open. Ia tata la New Zealand pe le fa dia ia lau tau tu mai tu ila lo le. Ina ia lango tasi ai. Awa o patia le pe le leipa o le green. E tau le ni la to milionia. Au le national. Ia leu tatua vai fo ia tau tūranga o whale o tai ia le tua ngai, ai fo le leipa ma le tua national ni. Ia mtoa te lei o tupe le tai le. Ia lo nei ngol tūranga na ia la lau tau mwhai whatu la fo noina ina whaingo fia fo ina ia tau tutu sai. E waila ani mwhai ona toi whase tupe fo ia wa se lau watanga tai sululi mawhi a. Ia te le tupe. Ia mai le leipa. Ia lo pena le se la ulima su. Malo, ia. Mali fo ile tangata le am toa te le ala na tupena fa se na ima. Ole alu la wa iluma ia to inga fainga fa sol to la fono I ole tau fa vale I tangata manga o to ila tau tupi. Tau fai ia fo mata I tu I vaenga ia misi fo ia tatou matua. Tala no fo fa nau o si e le o mau le la tole
i tato whamtalanga ia watu ia mai fo ilungo TV le fia kou e whautu ina ele malu le tunu a vili atu se sia o e mai lau account number po lau pin number ilungo le telefoni po ilungo le email awane e avea ia o e te tala no i lau fale tupe mai fai na tau vili mai e watu le numero lau account na tau vili mai pa wae e lau fa mea tala le fale tupe uma e le ai ma se sio mato e fasilia te o le lau numero fa li lilo e tela na mai le avano tango a o e pansi tonu pe luta no a telefoni mai e le la watu le avano le na tango le o mi tonu lau pen number ai le fa la tu ia o te ofo o ni tangata fitse lau ia e uwawa ia tu le ainga le telo tupe i nana o isi o fale tupe e tau fia mai E tau fia fale tupe. o isi o ainga tau fale tupe tele le tupe le na fitse lau a fale tupe le tangata le na 20 miliona. Faase e tangata i Hong Kong. Ia se i whai fo tangata ine, ia e whai tangata e le wa ia ma. O tūlanga na ia i tau tua nai. E tarua ine ia, atonu le la ta otu i matata no tūri Kiwi Bank. E te ia wa mai le taxi, wa mai le le taxi mai le Kiwi Bank. E wha mai, o le mo tau whilau ka. E tangata lai tau walu tonu whaangale ka te whatau ele o loe whafo au. Ia o whapeo. Ia o walu lola ia le whale tupe o la tu whatu. Na tawhi o tau le ka te le whamai i. Whamai o siri o toi whaisau ka te fo. Ia o leina lai matala la to e siaki a. Whapeo o le safo e la leo. Ia talua nei a i tupe na o tanga o tutongi fo. Ai vidi mai tau. Whamai o le siaki o po o ele whaftai a le tele o tau na whamai siaki mai. Ia noinga e toa inga telefoni na te fia mua a le angal whamai. A mai lau numero lau a kai. A mi sia pēte o titi lo se bank statement na wa i se mea pe o leo te wa e tu le fia o lo lau tu pele e o. Na mata i tu a me sia teimi nei o le coronavirus o le la vo le si Omicron le usau ia maisi. E te wha pia ia o leo e watu tupe lea e mo so tui. Ia ko inga wha se inga wha pia na. Pe watu tupe lea mo oe a elwe whailo tui. Ia na e watu lo leo lau o kau nama. E dea mai se tupe a nofu a se ele tupe mai lau o kau. Sa o lele. O toi titi ai vai o so umai e iani ta lau vai ngai e tau wha se. O lo se ti ai pe. Ia mai se fo ina i tangata mātua wai pe o. Mai tangata e tere nā ngai fo i ele au tau wha vali ai. E ilua e whainga tāna la tō whaongaina mo masini computer ma tō langa whapena. Ma a whaperi sau tupela o kia ia vepe i a. Pawani me te o mauto e alu se tupe tonu na kiringi voile e mo natu. Malo. E ele vaenga faulia lea le pe o se ta ia la voile al malo e ele whaanaunga. Na ia mawhai ana whaamutai mo me o sawanga fo i tono ainga ma sawanga mātanga i e tutupu e mai se li tupa o ta mai ta. Moni, o le vaenga le o leo fo ina wawa i ele malo la fo o lo fai no ese o e sa mo la fo i vai la tu ai na i along fa na i sa wanga mai a matanga mai situ on fa pena yo le la wa fa malo si fo i le la to plan ia mo me o ta iala no su lima tau sanga le wawa i de si lu su lima tau sanga e wawa ai ina ia fa ai ti pe o ia to ua pe fa muta le sa wanga o along fa na ia mali tu pao o mai ta ai me si ia va inga me fa pene tonu ainga sawanga tonu ainga ina ia fa muta lo ole angala ole nei fofuang o pongi uma tangata a tonu la afso soani ai mo le tato so i fola le tonu New Zealand ole ai fai ia nga luenga al to tele ina ia fai tia ia fa manu li alun fa na ai le ata to fa longo le taimi male taimi o la fo avel starship stamititi o lo no winga o tamiti na o manu o tele la le na avel fa ma ai e manu no al fali ai le ove va se fo mai pe ia o fo fanga la ne o le tam fa ele malo ina ia anga ita to e fa se to ainga fainga e va ai le ma pui pui le e ma to ainga fa salanga ta talafia ngai i te tonu o whainga nei al malo le wa mai. Ia te tonu la i fo ila se ni whala
tonga o la to la tau la mo le faingo o vaingo o ta upuni ia ma fatalta no fo lungo le tio mo TV ina ia mo o mai tato ia fa mtalanga tu sai male fa mo le malo e o te no fo mo ma fo tu langa fa peni po le ase tu la fo ne mo e ia le taimi ma to ai Lucia ia tanga te o so na fasita ma titi te fi wa ta mo fai ia le tanga te alo lo ale la vale on sa te ia o ia ave no ta ma titi fa ma to langa na ia ia o le watu suile te ita i o le malo sia mani e o na wa pole toi pale maila le tinale pe usfulu no e tau sanga talo na tau avena e merkuli ia le te ita ingo a le usui nei la tau whainga malo sia mani te le ia va nga e tau o sia mani lo lang ia sa wanga na tanga te juice ia sia mani fo ina ilan pule anga sa mo se vai te mo so fuanga ia e tau la lang ia ai sai fo ile le lato va fo ile le lato wole pale na fo ina vai sai le sia mani se sa mi sia mani si fo iste mani na pala si lo la le pana sui lo le ma sia mani ia pale mai ro ma mane ma fine le te le io le suinga na sa o sia mani o sa o pe o le si ma lo le fa la ngolo i tonu i Europa Uni ia le Uni Europa e fa ta se ma falani ma Peltania o esela io Peltania e to ia le Uni le Europa ia te le o si taimi na tau fa ma vai le si fa fine le na ia io Merkel Angela Merkel ia tamu fai ai fa ma popo ia pe o na sa mausali ai le i parti ese o te le o parti le tau fai ia e to tolu ela le o fa ta si ai o foi o si mo to ai ese io filosofia la ia ma fina o tai mo fai ia fa to sina oi ia ala nga le fia pule o mai lo le ia ma di ma ta to ia fa ta si a ta to nga lu fa ta si o le ala o me si di o le tau fi o lolo o le tangata le o fili ne o le sa sui taita o ia sa pito ia Angela Merkel ia ma ia foi sa mista mo tupe ia o lai mala le ia fi o ingo mea ia tono fai ona tau fi ma fa fili mu foi le fai na malo wa le e fa vai o mai no Europa ia foi ia New Zealand e fi ma sa ni le foi ia Siaman ile sino ile le tele na mo me tau engineering mo me o lo fa tau mai fa siaman e mau tu le dei le ia fainga ia pe tu langa na le va ia to ini sino o la langi e ma lo si ale ia la to se tau si ia i so longa le ia pe ma la to te ngale ma nei fo ia wa pe la to no le pitu te le no na tama ai ngai to no le maftanga le o to no Europa le Union Europa sa mo tu langa na ia ta to fo le ta fo le ta to fa to inga fo le fianga inga fa to inga sa lo fai fa ta si mala to ina ia mo fo le si ala nga to pe ani sila lo po o le si to le pasene o tanga ta wele pito ma o lo la langi le ta to te va tu nei ai si fo pasene le Maria la to le o vai nga le e su enga na fai talo nei fo nei tau sanga po fele no fo le tama o ai ngol telo tama o ai ngol la lang fai e sa linga a fa pe le la lang e fitu biliona e se full bilion sul pasene no fitu biliona le sa fa mo le fixu no pasene o le tama o ai ngol la lang vai le se full pasene o la tu ai te le o le tupele no fo mala to ale fia ai ma tiva onge tele tu langa fa le tu le mo ne tanga tele tango limo le insu ya le sa fa i di se wa ngale mo le tele o le oa ya o le si limas full pasene ya pena le lo si full pasene le fa se fu ya la to ya to lo le si fa full pasene ya na ta ma ngana ya ta to la ne o mai to mai nga vo ile le ya na ye ta to tele le vai ga le la lo fast food pasene le to mai o ta mai o le matua ile fito i o le wealth distribution for the distribution of wealth o le fo le
whaasafuanga o le tupe o mo le tamao ainga le lalulangi. Wa tili milionea, pe bilionea, pe trilionea, ila tau le tonu al 10% lea. Ia ana leonioni al mele mo o tōtene. Ana leonioni. E tele mo meu grain of sand. Ia alfa lave le taulia. Na mo meu crypto le wanga ia tōtele le o whaatau o tupe ia o aulo e whaatau mo gold bars ma mena e investi tangata ni. Ia o tātou ia na so al me whaatau le tio le tai au ma le fiafi. Tūranga nā le siaso. Le whetau i o tūranga le soifua. A tere o i tātou tupe ia lopo le lolis tūlanga o i tātou. O le mawea tu fo i le fo wha ma vai le stangata le i le whalaptonga fo i le o tālonga i vili wila. Ia le pe o le whanga so e ngai. To inga me fo i pe o le sawaina o manatu ma fo fo tangata ta alo. Sa o i le tamaita i le na malio i fo i o Potmore. O le pe i fo ringa mai le whamtalanga ina o pule lon soifua. O le fidia ia le aulenga ave Tokyo. O ina le na la ngalo fina ngalo e faise so e ngale me utopua fa mai le o fe ia fa ingo fidinga. Ko leng to leng ni mo le fata usanga uma isitanga te abele au. O tel tonu o meia ele na New Zealand tupo o lo tupo inu uma la ava ele fidinga au e se tanga te ia fa pepi ki au te mo fa fidinga ia o ave fo tanga te masani ai matau ia ai ave tanga. O le ala la ina amata so engale o foi o la toia. O le ala o lono tolu e pe to fa ni tanga te mo lungo le. O fa na tonga ne mo wila vi vai ma. O fa ma vai. Au tanga te ia. O le te tau to o la tona tau no fo se fa Yesu so enga. Ya le o fa ma vai lo ngai ni mo fa ni no tala no se lo ngai. E fa ma lo si la lo si tu la fo no na mai le fa ia so enga tan lo. O le tu langa na le ia. Ya le ala fa popo le vesi talo ale vo ina sa ngia ni le tene le la kapi le o tele ni si yo o le o faila na ia fa se ale le anga le va ingo ia matala tanga tale na nga vo inga ma coach le au e fa mai wa to ele fa ale to no na ia ma fa fa o tala fa ia o tala pe tala fai tala ile fa malo si au ia yo le tene ta alo ai pe e fa ia to ye to ile anga tele mai maule pikingo ala no na pike o ile au ta kita na na pike o ile lo se va i to nga tala na fai ia o ia la o ma fa o mre se ta pe ai no nga ai lo i to michi wifi ya o stene i to michi o e de lo to nga ia o nā le whaila ni e whamatalanga o whai ole la walu lo tu ulo i lunga le Instagram. Ia whai tau mlo e laulang. Ia le whai lau pe vesi le. Vesi, wapisi. Le tino lea le pea la ofa ni ska lamu wole wa mai uma te tonu e whai po le me tupu lau la kapi. E sa ili po le tonu al mea tupu. O whainga nei. O te ofa fo au le la tau i lo le mea tupu. O la fo te tonu ai whai a tala i o whaalongo e fo nisi teino le au. Sa te tau nalu se si tau. Ya o te leo mena e ngu fo ya i se musu ai te utuli i le au ai le tunu le au pa i loa ya na o fai fo su nga na talong e tata no ta o talong ala fo fai su nga fa pe al por kiki a Peltania e fai le close down i Peltania tau sanga lente ai fai le party ale vai nga fa fai le mo fai pe ya e le se me utupu ya o fo le fai ma poeta o le ala ua maua nei ata ia e se alfa atununga fai le atunu tapuni uma vaenga ia le inip me fai ala e ol pa ai ola to po le la to pati mo ia la fa ma vai le sifina na ia ina po le ia termina la e pe fai fo le fai me mari ai le mari le termina ola o le singa lu o maua e talu so le fai o fai fo fanga fa pe ia wo fo ila na wo toe fai fo itangata ingelani toi fai ngaluenga malfale pe am fai o no toi pipisi le fai ngata tele la le fai tu no pale mia to no vol vale ai fai oi ia to fo le to pati o me la na tu pu me le o so na fai el so fai fo ia ma nei fo na mta pu na fai tu fat si ne va yaso fa mana tu tu tato ngaluenga le tato no fai ngaluenga le na to e vatu e ai stasi e sia nga va fa pe e tau ona le o il fa Samoa le fa Peretania tu singo li poti faingo li poti
ia mamana malama le whaonganga o teknolosi whapeo le social media ina ia solonga le ngā ruenga tātou si ufongo la mua mo le anga i luma. Au tātou Paul Kalame na whaintu whaatsia mo whaatsia wanoa tō tano nawa yaso au te mine mat whātou whaasufua. Ka whakari a kako TJ le. O te whātala whātu le nefu tai au, ma le whālolo tele. Inu malu sā ua o le au whaafonga, i ona tūlanga whālu peina. Iau tau pa ia ma sā ma whainga tā whāle atunu. A bea fwoi sā ma pa ia whāle talalelei. A mā lolo so i fo maua, ia ma loto langi ma mā. A mā lo fwoi fulau, whainga malanga o le neitau sanga o tāli, whāwhitai i le alofa o le atua. Tātou o lia mai le masina muli mo tātou wanga yatu le Christmas. Whātalo whātuai o tātou tina, ma ta mama tutua, o le malu foi o whātau to lia le tauli ai o le whala, ma le apulo to whanga. Nisi foi o whea ngai ma whānoanoanga, o mea whāpapole nai tātou le aso, ma le aso no whāwhitauli, o le nei so i whanga ma so tātou wola. A malole on sa, whāwhitai lo tō whātua toa. Tātou whamoe moe pei le alofa whamalolo, o lo tātou matai malona whasoso ni mai, whamalo si ai tātou i teimi uma. O si u whonga le nei o le laumua i Wellingtone, malana por kalame o le asi singa i ngase ngase. Ias fraile te tasi ma le sifulu tōru sifulu, e o le sifulu tasi. Ia e tu whatisi o tātou loto, tātou ti tapo i ai i le tua. La tātou tapo i atu i le tua. Wau whanau mai mo i tātou le tama, fo ina mai mo i tātou le atali. I lona ua le malo, e ngoa foi o ia o le silisili ese, o le whaipule o le atua malosi, o le te maa o le whaavavau, o le li o le file mu. Sio tātou te talo. Le atua lawalau fio o le te maa o le whaavavau, ma le li o le file mu. O le atua o le alofa ma le whamaoni uma. Matou whalatalata i lau fio i le awa ma le mingao, e no whaali i o lo walof tu noa. E osia matou taulanga o vi inga ma le whamanu. Matou ai oi mo lo wanganga pa i e mafutaina i matou. Na i mawhai ona o atu la matou vi inga ma la matou whamanu i lo mamalu. Matou vi ia lo swafa o no lo o e tausi ma whamamalu ina pele so i fua o tangata ma so matou wola. O matou o lia manu i aile nei foi vaenga o la matou whai ngamalanga o matou wangatu le whai unga o le tausanga. Aftai mo le ola ma le malosi, aftai mo lau wha malo longa i mai o matou tino, o mai o foi o loto o mangang. Aftai mo au mea lofa matalasi o matou mau pele au noa, o matou wha ngā mo lo matou o leile tino o le mawhau whau foi ma le ngang. O matou i vi i ma whaftai, o na ufasalafa o manuia i lau whanau uma i le lalolangi, a wala ese o lau tamau a inga ma lau susia. Aftai mo mea lofa o le poto le ata mai ma le malmalama, whao ngaina le lei.
Mo le au nanga mo tangata lau tele. Ma le manuia o le antina enga o tangata. O mātou whawhtaisi te sili o na o le mātou whaalatanga. Mātou maua e ala ia Yesu Kirisu. Ai mai se, o le mātou whamoe moe o maua e leola, ma leola whaavau. O na o le tūlanga o le tongi ola o sao nia moe mātou luna soifua pa ia. Na ofui nātu ato toa, mo lo mātou whaamanga loina. Tu mauia ila o fio le vi inga o le whaafetai ma le whamanu. O le pule au ma le mana e whaavavau lava. Amen. O le tātou pese le vi inga o le tua. O le whaitawina o le tuspaia, mai le whangaing fau. O le evangelia Mataio, alona matau mua. O te whaitawina, nisi ona whai upu mai le sifulumal, whai upu sifulumal valu. Whafonga mai, o fionga pa ia nei le tua. Sa whapea ona whanau mai o Yesu Keriso. Sa whautane lon tina Maria ia Josefa. Wai loa tō ia le ngang pa ia. A le fata sia I la ua. O Josefa foi lana tane o le tangata mi o tonu ia. E le loto foi o ia ina whamasiasi a te ilu mo tangata. O ia manatu e whate ale mu i ante ia. A manatu natu o ia mea whauta.
O whaali mai ante ia le angelu le li i le miti ua whape mai. Io se whaila tali i o David. A wai te fefe i nā au mai ante oe o Maria la wava. A wāla na tō mai le nganga pa ia lea. Whanau mai e ia le tamatane. Te wha ingoa fo i ate ia o Yesu. A wā e whaola e ia luna nu. A ia lan tau ang sala. O nei mea uma. Ina ia tau nu le fio ngā le li il perfetta o whapea mai. Whauta e tō le tau pō. Whanau mai le tamatane. Lan tau te wha ingoa fo i ate ia o Emanuelu. O lona winga pe a whamatalaina. O i ate i tātou le atua. Whamanuia mai le atua i lo tātou whaitau. Ma lo tātou whalangolongo i ana fionga pa ia. E ate i pelona vi inga e whaavavau. Amen. Whanau mai e ia lana tamatane. E te wha ingofo i ate ia o Yesu. A wai whaola e ia luna no. A ia la tau ang sala. O tātou masani ma le wha ingoa o tātou whanau. I ngoa i aini whisota inga mai tātou mātua. Po ni whisota inga o ainga. Po ni whainga o. Po te tonu o ngā luenga. O whanua fo i e mwhai na wha ingoa ai. Ai maisi fo ina mea tutupu le teimi e whana wese pepe fau. A leo le nā. O ingoa ni tangata lau iloa. Ia maisi fo i o ingoa mai le tuspa ia. E mawhai o na avea ingoa o tangata. Maala e mana tuai pea nei mea. Pe mana tuai fo isi tangata. Ai pe mawhai fo i o na soo le tangata o wha ingoa i le e ana le ingoa. O nisi fo i taimi e whili aise ingoa. I le mānei o le wha leonga o le ingoa. E au noa ma se winga. Ma se mafu anga o le ingoa. Pei tai o le swafo Yesu. E leo stasio ia mafu anga na mawai. E whanau mai e ia le tamatane. E te wha ingoa fo i ante ia. O Yesu. A wai wha aola e ia luna nu. A ia lantou ang sala. E tolu suafa o le li o ta ua e mantaio. I le neima ta upola na evangelia. O Yesu, whaola. O le Emanuelu. O iante i tātou le atua. Ma keriso. O le wha e leni o le suafa Mesia. I le ngana e Peru. O nei suafa uma e tolu. E uina SS. Ai ua aunga i le tangata e tōtas. Ma ua whamatalaina atili ai. Le atoanga o le whamoe moe. O lona fio mai malona liutinu tangata. O le suafa Yesu. O le wha e leni le na o le ingoa e Peru o Yosua. O le winga o le ingoa Yosua. O Iova o lo wha o le tanga. E pei ona sa afi ele fai salamo. Salamo se lau tōru sifulu fai upo e valu. Ana mua. O ia lava na te wha o laina Israelu. Ai alata ua mi o leanga o malava. O le filifilia lao se ingoa le masani a tangata e Peru. E filifili whaanta tau le fsota inga ma le atua. Pe wha i loma iai le ingoa mea lofa le atua. Po wha moe moenga o le atua. Mo le manuia lo manai. O iai le tangata. O le wha sua whaina o le pepe mea i pete le ema ia Yesu. O le wha i loma i leo le natura. Po le wha moe moe o lo na fio mai. Mo lo na soi fua mai. O le wha i loma i fo i leo lo na misiona. O mafu ai o na fio mai i le lalo langi nei. Ina ia wha aola e ia lo na nu. Ai ia lantou ang sala. O le ngā luenga tele le nā, ma le whainga tā. E le mwhai se angelu o na whai. E le mwhai se perfetta po se whai evangelia. E le mwhai se isi le mawhoi tangata. O na whai, se ivanga nā le atua. Pai tai ua le o se tulenga fo i mai le atua.
O leo se malelenga mai le langi na whai ai. A le atua ua liu tino tangata. Wa fio mai lava le atua ia. Ma loto lo toi le si o manga angasala. O le tangata angasala. O le walo anga le perfecta o Isaia. Tolus flu lima. Whai poe wha. Whai atuia i e ua loto vai vai. I auto wha malolosi. A wato te fefefe. Wha auta o loto watua o le a o mai le tau imasui. O le tau lava mai le atua. E fio mai lava o ia. Ma wha aola i ante autou. O le tala le leilea. O le nei vai tau o le Kirismas. O le wha aola ina o le tangata. Mai le wha whano ina. I lana angasala ua ulua. A wawang sala tangata umalawa. Ma ua le o le mamalu o le atua. O le tūlanga pangatia lea. Wa iei le tangata. O le anga sala ilo la vama le atua. Ai maisa fo i le vama le isi uso an tangata. Talu mai lava le amatanga. Ina ua pa ule ulua i tangata. Ma ua whape naona tau ave tu wha solo mai ai. Le tūlanga anga sala o le tangata. O le nā tūra o le anga sala o le tau wha se. O le tau wha o le ole. O le wha mau tangata. Ma wha fo linga i le vai. Ai li lilo ana whainga i le loto ma le ola o le tangata. Ina ia wha le anga ina. Ma wha whano ina i le tangata soifua. E le ti o ana tangi tau tala le apostolo. I lona ia lava fo i o langa. A uawa o uloa le tū la fono ese i o tino. O lo tau le tau le tū la fono o lo mawhau. Wa whaifai o amatangata o tau i le tū la fono o le anga sala o lo i o tino. A ue o au o le tangata malaia. O aise la vea i ate au. Ai le tino le nei oti. Ai ni awha i sei e lana tau tinong. Ina wala fsa ngai mali pa ia sili ese o le atua i le maluma. A ue au nei. A wa aia wa whano. A wa ule tangata lau ngutu leanga. Mātou te mau whaatasi ma le nuu lau ngutu leanga. A walawa wai loi o mata le tupu o le ali o au. O nisi fo i saunoanga pito o ma le tu sao Yesu. Sa ia te malosi ai i le autusi upu ma le au farisaio. Ma lato wa mionga o le angasala. Fai mai nisi o ietu le ngā leli. Oi ta lofa ia te autusi upu ma farisaio. Tangata whaafia mi o tonu. O autou whaama mai le tuo le ipu ma le tānoa. A tu tonu o tutumu I mea o whaoa ma le ami o leanga. E tu tusa o tou matunga mau o wha sina ina. O lo matanga o fia I fafo. A tu tonu o tutumu I iwi o tangata oti. Ma mea leanga uma. Ioe. O le tūlanga leanga le nā. O le tūlanga wha anoa le nā le tangata. Ma lona la lolangi e au fiai ma tātou. E wila waina wa umau nā fio mai Yesu. Na te whaaola mana la veai. Peita. Wa te ena pe o ia I loto. Ma o langa le tō tele. Wa le au langona le salamo e pe ona te tau wai. O le ala fo I leu whaata e tae alungai. Le winga le Kirismas. O le ano o tangata. Mwhama mawhale tu I fafo. O mea whaafia e whaamalia I le tino maona manaonga. Ai la wha I le a ano. Ma le o ngātu tono o le Kirismas. O le whaao la ina o le tangata mai la nāngsala. E ala I le salamo ma le whaatua tua. Ia Yesu Kiriso le Emanuelu.
whanau mai e ia le tamatane. Whai ngofo ia te ia o Yesu o wā e whaola e ia lona nu. A ia lātou ang sala. Ne ma malu le au whaafonga i le nei tai au. E le ma whaiona tātou maua ato toa. Le a ano ma le winga moni o le Christmas. E au noa ma le tātou wa ai mua ifo i ai tātou lama. Ma whai loa le tūlanga moni o tātou o langang sala. E meise lo tātou mana o mio le salamo. Ma le whātua tua wha maoni. E talia ai Yesu. E so i fua wha le anganga i lo fina ngalo. Ma lo fo i loto. Mama whai ai. Le tātou sāwa wali. I le malama lama o lona fio mai. O na avea i leo i tātou. E pei o le nuu na walo ia i saia. O le nuu sa sāwa wali i le pouli uli. Wa lātou i loa le malama lama tele. O e sāno nofo i le nuu o le anta o le oti. Mo pupula mai i anta i lātou le malama lama. Le au soe. O e o whea ngai ma pupua ngā o le nei ola ma le nei tino. O ngase o le tino ma le mawhau. Whanoanoanga o lui tau ma whawhita auli ese e ongo ti ai tātou ai meise le soi fuanga whanei o na pō. O tātou wafianga o na o tātou vai vainga. Ma o tātou tō i lalo i le angasala. Tātou suru whaia. Tātou suru whai whamaoni ma le whātua tua. I le li o Yesu le keriso o le Emmanuel. O le wa fio mai wai nei le tua. Na te whao laina o e mao. O ia o whao uina e le tua. Tā la i le tala le lei e u tinga ina. E fufusi e le loto mo momo. Tā la i le saulu tonga i le tāwhianga. E fōina antu le mantango fie suia i le lefu. Ma le ofu e whai eivi inga. E sui ai le loto wha vai. Il suafo Yesu. Amen. Tātou te talo. Hawhetei tele le tua. I lo manatu mai le tangata ang sala. O mafuai ona e liu tinu tangata. Ina ia mawhai ona whamanga lo ina i mātou e ala i lo walo pele. O Yesu Keriso o le Emmanuel. Pea mātou talia o ia i le whātua tua. Ma le sala mō whamaoni o mātou o langa. Whamangalo mai i mātou. O no lo mātou te ena pea o lo mātou wali. Ma le whātai alunga o la mātou whātua tua. I lau o fio ma lau whaoletanga. Ho ai maile salamo. Ma le whātua tua whamaoni. Le tu ai. O lo mātou whamoe wai lau o fio. O mātou ai o i atu mo lo file mu moni. Mo i lanto o mo mawhatia i ngase o le tino. Ai mai se foi o le mawhau. Ai o mātou te mamti nā mātutua e o lava i nai whana witi. Lanto mau le lotu tele ma le onsai. E ala i lo file mu e tau ave ai o lanto mawhatianga. A mana ina ngā luenga le lei awa wona fo mai. A wala tu ai lo mana wha malo lo ma wa venga o lo alofa. Mātou mana tua ma le alofa i o luma. O mātou te mamti nā mātou tua uma i te tonu maota wa tau siai la taupo a inga. E la tau maua le on sai i te tonu o whaingatā o le soi fuanga matua. File mū i o la tau loto e langolango i nai. Manuia i la tau o tau sia te mamti nā mātou tua. Ina i la tau whaia ma le alofa ma le whamaon. O mātou manatua i uluma le ali i la tau uma ongo tia i whaanoanoanga.
ono mafuanga SS. Fa maise lo wanganga mo ilanto. Fa tupuina bele fa moe moeanga i luma. Fa manuia ilanto walonga noa, Paul ma ai ma ngungumi pili. Ma fianga SS o le tino ma le mafaufau. Fa manuia wa unanga ufaya mo ilanto. Mato manatua le lalolangi mafatia. Ono fa mai SS nei ono po. E meisi o sa wanga. Ma le fasi o tio tangata e au noma ni mafuanga tatau le ali ie pe ona e silfia. E ie tau fia ia, whaingata ma ia mionga. Ia vaenga ma ie tuo le lalolangi. So soani mo ilantou lo a fiai. Mato tatalo te so soani ngā luenga le lei u whaia. Mo te ngata pupua ngā tia umai so se tuo le lalolangi. Whalaput putonga o ngā. Ma lo ma lantou so soani e maiso le lotu mai kalesia. Ia wala ese wa au auna ina aile manuia lau tele o lau whanau. Ia iai lau whamanuiang. Talo ia e whamanuia lo mantou wa ngaile lumana. Meise lo mantou mana tua o le kirisimasi e whamanatu lo uliu tinu tangata. So soani mai. Le i sauni ele lei mantou i o mantou loto mangang. To e soi fuai kiriso. O mantou mau aile oli ma le fia o le kirisimasi moni. Whamanuia o mantou wa inga, ma mantou whanau. I le whenga iai ma whainga malolonga ma tuwanga. Whama malu o au ia mantou fuafuanga o tawhaonga. Whamoe moenga o tuwanga. So soani na ia saunga le mua mantou malolonga o le nei foi waitau. Sauni e mantou te malanga pia malau fio i lo manuia malau file mo. O nisi au mantou te talo tama. Talo mantou loto wa silfia. Mantou o foi na umatu. E ala le suafo Jesu Kiristo lo mantou wali faola. Amen. O le atatou pese atu i le atua ilo na viinga.
moli atu whaftai le malu lau whafonga nei futai au. I loto awe mai le tato samninga. Aftai fomo lau tau ngaluenga te talo moisi. Mai seo le mana tua pei. Na au tato te mamti nā mātu tua mai popo ngātia. I au tau te talo. Whamanuia le tua i lau tau ngaluenga te talo. Whaftai le sunga tu fue. Mo le whafo ina foi o le tato polkala mele nei tai au. Manuia le tua i au tau au, ma lau tau ofisa nei. Manuia le tua i au tau fuafuanga uma. Meisa le tātou wanga i atu e whamanatu le kirismasi. Ma le tātou malanga i le tausanga fau. I le manuia, ma le alofa o le atua. O le tātou whaiu i le tatalo. Tuma mai e o mātou lunga. Ma lunga lau whanau u malawa i le lalolangi. E alofa tu noa tele o lau fio le atua. O lo mātou te mā. Le alofa silisili ese o Yesu Kiriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. E maua pe mātou le mawhitanga ma lo lava nganga pa ia nei. Se i au le whawavau lava. Amene. Amene.
whawhonga mai mai mo mai le tautua le si whonga o le lau mua le taimi o le whasalunga ma lo lava le tauatai. E le umalama le ngā whawhtai le sunga i le whiauto ina mana lo pensione, risati son ete tu sai, por kalame o le asisinga ia le tausanga atoa pe whona wavalua i mali mawhtanga so whatasi e whaiwhau sa mo Wellingtone. Ia o le nā ua whawhonga mai stasi o por kalame. Ia e whamanuia pele tua lau sunga to ina malo lo pensione, mai se foi whalitua, ia whapopele malosi ma whawaul whamalo longa le tua, mo Fort Christmas fia ma le tausanga whaumanuia. O le taminei, ia o le talia le sota inga ma le fionga minister, ia ona bolo pito so William Sio, ia mawalo, ia ona, mawalo le tatou sota inga tana noa i foi. Ai o le taminei, nisi ona i whawifianga so i whiwhilo i le tai au, ina wono minute wa te enei le sifunu maletasi. Te fia nei taimi o le tātou porkalame, ia pe o le ua maur sota inga ma le fionga minister, ia ono polo pito so William Sio, ia pe a whai ua maua mai le tala ele nei taimi, ia o le suinga leo le oranga o tātou i nei oaso ia sa whaanga telefoni, ia pe sa tala no whafsa ngai. O le sui mai le whaanga telefoni, ia le tautolfo, ia le ua whaonga ia le ata tal noa i nei taimi. Ia, e watu le ava noa fo i lau fionga al minister, ma lo le. So i fo manuia le vanga o le tai au. Lau fionga pito pe anai pe mai lau mai ke le o lango nat, wha mole mole. A le ua maua lelo wata i a toia lau microphone, wha mole mole. E unmute ane ia lau le matei lo atu lau. E unmute ane lau microphone. Ia na wai. Okay. Sorry. Ia le ai whamalo lava whaaftai tu fue mal dofi sa malu. Tai fo mo nea va noa ia e o fo lo fat fo ile tātou watunu o lo mo mai tātou po kalame. Mai se fo ile tāpo inga pa ia lau whenga wenga le atua tupu mai o tātou watunu wo mai masani. Ia mai se fo ile tāpo inga tu asina sina. Malo lava le fo lau. Whaaftai mo ngalwenga le lei, wha malo fo ile on sai. Ia whaaftai mo nea vanoa. Whaaftai fo iwa, toi e whei loai. Ma lolo maranga manuia, ia
la o fiongo pito ia o le o mai se tala ia ukilani polesa ia ukilani stai mele mawatu le foto ai toi tali umen lo mua le ai o le ua fo i mai sa ngai Wellington e fontanga fo i al parmene le la ua tau nu mai au kilani ia le ai o le fo i e toi titi sa le vani fo i mala fionga konsula e Mateo e patipatia ma feula fo i ngai moli o se keke whaafitai e fo il tātou tapau sisili e se langi o le ua ulia le ivas fulpa sene o tangata Pasifika la wala atou ia nei manukau ia mole sila fia manukau o le whai kokoa na ngai i New Zealand ia o le ngupa ia fo i ngisi o le ai e champing ia la langi makaka lei makaka mai makaka talavohu o New Zealand ia uila o le sa ma o le ivas fulpa sene o le ai ona tūlanga wau te tele ia a se tala fia o nei le ua usi ai le ivas fulpa sene e tangata atu moto o le Pasifika ia ma whapena fo ila ona iai ia le ivas fulpa sene ia Samoa, Tonga, Fiji ia ai se i vanga nai fo ia o le alawe fai le whauaunga luenga ia sosoani e fo i isi atu motu laiti ia e pe se tala fia na o le alawe e solonga le lava ia tūlanga uma pe o le ua pau i lalo le whainu mea fo i la tau wa maua le mai e iei tantonunga o ele ngata la le pau i lalo a le i lunga pe le whainu mea i la tau le whai siaki i aso ta itasi a o le lava e alwaru i lunga le whainu mea tangata ua whai la tau tui pui pui ia pe o se tala na i loa ai o le a ngā le tui pui pui i le pau i lalo o numero i la tau o lo maua le mai ia a tonu la i le vai asu fou le asau le asu sulima o Desemba o le a tātou se e atua i lola ia le te tala o le whai totoa i le malesa o lo tonga i le wheoa i atu ma malanga atu fo i o tangata mai au kilani i isi vaenga o New Zealand ia mala whapena fo i o na whawhaingo fia i le malanga mai fo i o tau i nei sho mātou ai ma lo faftai o le utau te ile atu no nei fa pe o le manuel sunga konsula wa le te lua va lua ia le o keke o le iva sul pasene o keke le iva sul pasene oi e já so do mo na tipilo se keke vo io como se si kai mi fa sa la ko keke pe a manuel konsula ia vale ma lo o le mai tawina le wa matana fa ta mo e fo fuanga ma lo le fa ngale o le pasifo ile lua ia fa mauni ai le lua o tui o le ua mai tauina o atu au te ena mai o le asau sosoani le atu nua mese la to ele o fai atu i ule la matana pe la vavai ese la to ia pe a fo ena fai atu le matanga o le tui ele o se me fa malosia se i vanga nai fo i la va nisha la ufenga luenga fai a onga o i la to o lo o ngā luruen matanga luenga so i fo maloloina mai la to fo i o lo ngā lurue i tātou borders ia a o le tui fo i lava o le pui ngā o e malo a inga ma le atunu nau tele mai a fianga fo i ma le matau tia al whamai. E ui la o lau sa o lo tonga e whai ai ia e peita i ane. E au fo i anu ta tu ala lo atu ia whai whaat tau lau whai unga ma le alofa fo i le atunu lau tele. E ia ta ita la tau i al tātou atunu a whai o lo langona e awane I whai atui. O le whesiri pe ma fua e sea va e iel tal tonunga. E le lei lava le wha fofonga I fo mai ma lau saintisi ia mai sisila mai fo I le atunu ule le tote le atunu le ufai tui e leini me o tupu ai po ni a fianga wha pole nai. A o le lava sa manino atu le malo o I lātou o whai tui pupui te le sa o tonga o I lātou e le whai tui pui ia e iai mea mwhai on tō wanga iai, a iai mea le mwhai ono le wha mai mal pui ngō le atunu. E le a mai a fo e la le fina ngalo to, a le tangata e to atasi. E whai a i le nau ngā le malo la tō ia pui le atunu o atoa. Mea la na e tu ua tu pēr le tu a lalo ia o tō ia fesoso ani mai e le o se mea e wha lea ngai sesi. A o le si. E iai lo taltonunga pe a whai o le tātua atunu o tangata o tangata kerisiano. O so se ngaluenga lava
e sa ili ai ma pui ai le ola po le soifua le tunu. E whaavai le alofa. A o so se ngaluenga fo e whaavai le alofa. O se ngaluenga o lea ua whaavai i le anganga o le atua. Ia ta itala la tau ia. A whai o mafuanga ia o i karikongonga wha keisiano po le alava. Ia whaamali atu o le anganga le ia mātou. Ai a whai o nisi whape o nia afianga. Ia whaamali atu foi. O le mau a sain kisi ma le meanga le ko ke le lava le ua o iai whainga tui pui. E ese mai ai lo fina ngalo a tonu i se tala tu sao. E le whaavai e lo fina ngalo. Wa ngana ai u whaavai ni whaupunga ma whaavea inga whasese. Malo, ia, aua ole fia fianga fo na malo ma le wai mea wasi isi ia i runga le numela o lato fai tui alo iei pia i lato. Ole fo me tau wina inga yo inga isi fo ma ie pe fo ringa wha sori tu la fono le avele ava noi. Ni tama tusi wha mao ni e fo ile le inisi e muso e fai tui e alo mai e le fai o tui lau fiong. A fai o fai ana whainga tufue ia e matua soli tu la fono lava. Ma e a iei nisi o lato sila fia ia a mai pe ilumara ofisa o leo lau te whaia. O se tasina mafuanga o pepa ia wha mauni eu whai lau tui o se pepa patino lava ia te oe. Ma e le ngata mwhai ona e maua e lunga leo penga whai langi. Ai mawhai fo ona e asiasi lau fo mai po i fo i whale talavai. I nei fo ia mātou au kilangi. O lo mawhai ona e ulu whale i le whale tusi po le library. O i ngā whaatau fo i ala tau fo i lele o mawhai ngā waa i lunga leo penga whai langi. A o lo manino lava, so sesi e soli tu la fono. Ia e awheta la i le sala e mawhai na wha sala ina i le ofisa o leo. Ia o mantua fo i o le tātou atunu u New Zealand lava la tau ia. O le whainga le ngā whai ai e whaatau le high trust model. Whaatua inga oi i e whaia le mea moni ma le mea sao. Ia o ke o fofo i la u ia pe awhai u kako ngā keo siano a e whai ia mio. Ia ngā whai loa atu o lo i aitu la fono a whai so se si o la whai ngā mea. Ia e wha sala e ala na whai a le tui pui wa pei fo la Samoa le wa ale na malanga i se atu. O la utalia mai Samoa le pepa le wha ali i ngei. I le tātou vaccination pass. Ia e kao fo i langa ko pui e awangi i whaiangi ni pepa sise pe whaiangi si wha ala atua. Wa e aluaku ma le mai le i Samoa. Ia ua wha ua o roule a lofana le atunu ulau tele. Ole asau wha mana mla manga ole tupe leo vai atu leo wha mautu mai la mtanga lunga pe 2 miliona e ole alsa onga le tupe leo. O le 2 miliona le ua watu i le matanga ruenga le Ministry Pacific Peoples. Ina ia mawhai ai o na lato whaasoa atu i whaalaputonga tu maoti e ka le sia au talavou a le tātou atunu. O e o lo mo mia se fsosoani i le whaamamla manga atili o le whainga fau le ua tātou iai i le whainga wha traffic light. O le ala no nau e sa ele manatu o kere o manga o afa elai e kalisia manga e whaingi fontanga po ni pokala mea o onga ia o lo avanga va mo le tupe lea e whaatino ai e wha moe nge i ke ua iai foi kere o manga o ia ngō kia le ka o fio le whaatatana no al tātou atunu i le ngangana o la whai ai o na sosani le atunu pe whapewhea o na tātou whewhewa i ma le loto te tele i lalo le COVID Protection Framework. Mua lea lona lua. E tāwe e tia o le tāpenga ma mao le tātou atunu, ma sila. Po angi whainga e te tau ana tāpenga i ai, pe a te ua mai sesi. So o tāpenanga, a tonu o ngi pokalamea a onga mwhainga whai ai, a tonu te iutou mo mia, se fō mai, po se saintisi, e whaavanoalo na taimi e watu e sosoani e tō workshop a pēnā. Lesi, o lea ua fau mai lesi wha mai le Omicron. Lea ua i walatalata mai i Australia ma Fiji. O loo whai pe i aiso e ngā saintisi. Pauli mea le manino e pe e sili atu le pipisi i lo le Delta. Ai le o manino a afianga po le matautia fo i le mai e o tangata.
O le fo ila ufau tua malo si mai ia tātou fo mai mi saintisi. Ina ia whaawau le whaingo tuilo na toru lea po le pusta. A mai a role ono masina, talu na whai au tui mua e lua. Ia whai role pusta. Ia pean whaat fo e ma ua ma le whionga le konsula le no whaata i le. Vai aso mua fo i ngei au kilani o le whainga lenga ma whai e o whaku le konsula. Ka o ia whaika o mausikau langa au kawa kua ua umai i ia nga fia la ia le tunu ua whaika o mausikau langa mo le tunu. Peiga iange. Ia lea ua walu le kolu vai aso kalungu whai ma kuilonga kolu. Ia lea koke sila mai mo mai o le wa ia kama ia ma le malos. O manuia le konsula le muli o tiutulanga aolo fionista. Le sila vai nga muli. Masalo o le amatanga o Januari. O le e whai elma to fono kabinete vasala. Sau o le ua fau o Januari, siaso o Januari. O le amata ina maua le whaatanganga ma le avangoa e whai lotu i o tamaiti. I le sfultasi tau sanganga i lalo po le 5 tau sanganga i lunga. Ia te ua ia. O se tupel nei, e fe sosoani e fo e pe a whai wa iaini fuanga e kalisia au talavou. I le whaingo le tui lea pe a ona te tala. Pei fo na tama whai atu ia i pei fo i a autou ia i le whionga fo i a tanga loa junior. Ulu le sa maua le avanoa ia o musika o a uma whainga le sa whai. O le tama whainga lava. A o le tui la le motamaiti. Ia e mo mea le ngā lue whaatasi ma ainga, ma tua. Ia peila o le au ngālina o le tupe ma la ua te tala nei whainga o talasanga. E leo se tufanga tupe fo i le e o ini se whaingi ka ngā polo wha mole tu fue. Se tupe fo i le e soswani tāpen pe nganga workshops po kalamea o onga. Ia po a lava fufuanga, ia na batula ia matanu e ngai roi. A le naunga ia soswani tau te tāpenga mamau, ka penga pe whawhea na soswani i o autalvou e ka le siam whaapetuma oti. I le pui ngo le lautele e meise mea ia o iai nei le whainga fou o le pusta, tāpena penanga mo tamaiti, ia e meise fo i tāpena penanga o ke whaupua au ia, e ka kaula vai a inga uma, o ngai inse lako emergency plan. Ngai ke ua mai sisi. Ia o le fesili, a whai e mai, a leo se mai ki ngā inga, a whaaka o kolia mo se kaimi umi. O ai e aia, whawhea le inga o ka maiki po tangata mātua, whapewhea le tongina o pili masani. O a ka penganga. Ia ngā uma mea, e mwhainga soswani, tole mtanga ruenga po isi, fo mtanga ruenga le malo. Malo ia tele o whaamtalanga le leia o lo whaafonga mai le atunu tulanga al fama. E se vaenga al tulanga al fama. E lau fionga o misi atu ila unia ofisilia o e fia fonga ina, fama le mone. Paula vare mea, ele umale nau le foi nei au kilani whapena foi ia o tou mani usila wao. O le e tu atu pele avanoa i tātou providers, health and disabilities providers. Whaua o e pele whaavanoa i nol whaingo le tui pui. I vai aso i e lua te toe a o la ufautuanga ma losi i le tātou fō mai ma whaaraptonga uma la tau sa tau la mua ma lo ngā lua pēr whaingo tui. A o atuno le vai aso ki si masi malo lo le lei mo le tolu po le whawai aso. Langa e mo mia le malo lo le lei ia fo i mai tau sanga fōu ma whai onto e whaawau tātou ngā luenga la tau ia pēr whātu i le tuile mo tamaiti. Ia peo se tala le tātou whaamai. Morki si masi, tā penga le lei pea, e ui lawa hoi o lo maua sa o lo tonga ma tūlanga whapena. Ai le lei lawa le wawa i ane o lo i tātou tamaiti am whanau i lalo i whasulua tau sanga, le hele whai le tui. Ia e au peana pui i tātou tangata mātutua. La tau fo i ma ale su langa o lo i aila to soifua i mai ese. Ia ngā watu whapenanga i ku alalo e le kako ka penga. Awole kako soonga, awole popole, ai awa fo ele soonga whai. Sa, mahana ia tele. O te loe, ia i leisi ta whatatanoanga i le. Au le o kiwisi masi e mai fo i sau whamnianga mo le atunu. Ai i leisi mta upule le vatu ne le o pasia, leisi vaenga fo i le o le a tu sa o loto ai, le tangata pe fi meo pe meo li lunga lom pe whanau. Le alsa o ngal vanga le ala ufionga pitu.
o le oi iai tu ainga tangata ia New Zealand e la vea hoi tātou le atunu Pasifika o tangata ngei wa ese iai le lato i tu ainga tangata wa iai mai le mea sa whanau mai ai o se whataita inga na whanau mai o se teine ai muli ane ua whai suinga i lona tino i ta o tonga po le alapa whainga fo i peo na whai e nisia fōma ma ua vea aile teine ma se tama ia o ka ika ka kere o malama lama lele iai i mea whapenei pau lava la ka ika kua lalo aku ka kua ku po o le a lava ro tātou tantununga a o tangata soifua e iai o lato a ia tau ma i le lalolangi atoa ma le tūlanga fo i malo au whaatasi o le whautuanga malosi ina i aloa ia latou tangata soifua ma le latou itua inga tangata i aloa ia fo i latou ID ia matusi fo lau ia peila le pasia o le tulafono ina ia mawhai ai o na whaatino lea whainga mo i latou a o loo iai fo i lava puipuinga e le tulafono e le whapela whaongai fo i le soli tulafono ai fo i nisi mawhai fo i nisi whainga se ai avel whaamu mo i ana tou mo le puipuinga mai fo i latou mai mai o le mawhauwhau e pei o na o i ai nisi ia peila le tulanga na e le la vevea ai le atunu u atoa ai pe whapatino i ala tone e ei upu ese whapalangi e whailoa i fo i lele ia le ese o i tu ainga a tonu o se tamu whainga whaingo fia e whamamanga aku le ua whapea koe o sesi whanau mai o le teine a ua iei suinga i lona tino a ua whai whaona pōnei ua avea ia ma le tama ia mai mo mia la whamamaunga ngā i lona tusi whalau po lona aiti e tusai o le lātou new identity le wai ai. Lau whionga o le iai le vanga tupene na mai mtanga luenga so i fō malo loina e langalango i skola sipi mo tameti Pasifika le tausanga fōu e whainai whamanino le vanga le o ianga wa iai. So se sirava e whaikal sanga kasi ke si ma le whamiliona le ua whaavano atu o le naunaunga le iai a tiau ma le whainga malo tufue e le o lava tātou fō mai, e le o lava tau si mai, e le o lava la uwhenga ruenga i matanga ruenga so fō maloroinga. I matata ese. A e le o lava fō i lātou i matata ese e le lei lātou ngana mai leile anga nuu. A wā le mele wa bai atu iai lātou ia i le kaimingi o koviki. E mo mia le uwhenga ruenga. E mo mia le uwhenga ruenga e a kama mai le whaakingonga ngā ruenga whaafo mai, po whaakausi mai, po makaka ese. Ai mo mia fo i la kou e o mai e le leile ngana e maalama lama i whaavai le ngā nuu a wale wāwhianga i e matangata. Ia o se kamwhainga la lea ia whaa kupuae ia tangata. E mo mia o la utala whai atua i langa o lea awela u whaamua i le whaavangoinga skol shipping ei. Man ko se kasinga o mea lenka ko kamwhai atu fo iai i le whaato e senga lenga whai a le tone rage. Lenga whaavangoi skol shipping. O kere manga o e ngō kia ma masalo lesi whai le karsanga wa a whai le kalianga le karsanga. Ai ka ke loe fo i ngā le whai ngumero ka lahenga o ngau mai ma mo mia soswangi kawaonga. Ngā soswangi mai fo i le ngā luenga la tau ia mo le whaavangoi ngā mo nisi whaamnianga whaapea. E le o mō kamaiki, le winga lau whamtalanga, e le ngā mo le au kalawau wai ua onga, ma o le lei maka. E wholo nau ngai au ngā mō tangata mātutua. Ia, o lo o iai whaavanoa ina fōi ia pepa whaatumu, ma mea fōi ai ai ngai te tau na lato murmuta iai. I lunga le upenga whailangi o le Ministry of Health. Ia, pe so tai mai fōi le Ministry of Pacific People se so swani atu iai. Whaftai, pito o taunga tāte e le penisini ne vai taimi o le asa o whaamamana manga i le atunu o le vaenga? Ia, o tūlanga rawa whape ngāru, lungaru i laro pensingi. O ka ikala kou ia pe o e ele nau nga fōi le matamu whainga fōi o le o meangi o ka vale e whaanga i le pensingi po le soa u e eli mai le i mangawa le
o le fonga ele. O ingale kong fai o ese ai. Ai anga I atu I ta vale foi ma me fewa ai o lo fa ngale malo sif mai foi mai le la. Ia ma meanga o le u kong fai ma lo fa ka ngofie. A mei o pensingi wa ave ese le subsidy ele o se mea manguia mo le lumanga I le kungu ma ele o se mea foi manguia ia le kako kong fai nga foi so soangia ku le fa I le whaikiki o le kasaleanga le climate change. Ia, o le maua mā koi mangele le ia I le ai o kanga kalei shampingi kalavou. O le sabavat. E ke le aile o ngana kou ia se fe le kupe. Whaanga train, whaanga public transportation. I lo le whaanga o ka vale o lo o whaanga I pēr peng singi ma kasaleanga. Malo. Peo o lau tō mālo le foi la tau I male Omicron pea o mai New Zealand ia mātou te talo ia wau tō tatao tātou ni New Zealand I whaamai o mai. Meranga o le mo mori e pela ka whawhkai la kou ia sio mako I ku mālo langa. O mako ngei e a moa le mamafa le a venga e pui ai o kou. Ia whawhkai a mai pia kou kalsanga ia o ngā mo mātou wā. O le mo ke kalia lava le makaukia le whaamai. Inga ia sao o ko mafuanga fo inga le mua ia ma o mala fionga konsula o ma ore ngofo mangeti. Ia e se va enga la fionga ta te fa ma vai mo le tai ma lo ne va yaso. Tai fa kai kele lava tu fu fa kai mo le vangoa ia fa ta fo tapa inga tato no tato to felo ia tiri mo vai fo ni fa talanga fa so atwai. Ja, wat le Manuel fa ungol vaya so lo fiona pito. Ja, sai folo. Ja, fa se voa. Ja, le fiona minister ono bolo pito so William Sio. Pio le tala no mai. Termina ile ua to ilua sfuru vale minuti de tala o so malua. Ja, na fa fianga fa pese. Ja, ma fa pese el dia ma.
was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know, there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing,
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, then see the bright new shining star. Then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sound and angels sing, listen what they say. That men will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, then see the bright new shining star. Then hear a choir the music sing to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find no place to born the child,
Mañana
whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O lo tau fia leo leo mo le taimine le whaonga le teknolosi le whaonga i nei fōlinga ina ia ilo ai po ai tangata taito tasi mai masini po e ata peitai o le whaawau pia i ata i ala tau te wina. E whaitau miliona tupen whaaluina i leo leo whaapopo i nai ala tau au nanga le teknolosi malosi i le lua tau sango tuana i peitai wa i o i le ilolonga whaatuma o ti lena whailo la tau whaonga i nau le teknolosi e whaapea e te tau na whaamalolo mo le taimine. O le ale whaongai nei leo le teknolosi, le ai whaongai fōli ngai longo fiel tangata se ia malama ina ato o toa mua ni a afianga mai le puipuinga o le tūlanga patino o tangata taitasi. O whainga whaalto la fono, manisi vaenga tāua tu sai masauno ngal polisile Mark Evans. Na mawe le loilonga Nessa Lynch, ma Andrew Chen, e le ini whaamauninga sa whaaola leo le teknolosi le taimu o tupoila mta upu peitai o la pata inga e whaapeo la pito silo na whaina i Māori pe awhai e whaonga lea teknolosi. Ua folfola le matanga luenga mo le atina enga o anga fsota ai ile komisina fomo tamaiti o le asile atuni singa yo inga la tau te whai e tau fia ia fianga o whana witi mai tapu po tuunga i e whai amol tau singa o lo la tau soifo maloloina mo mua atu safa ilo ele matanga luenga e le isa la tau polisi o iai e ilo ai po a whaina whana witi e whai tau afi tangata benefiti e la tau whanau. Sapo loka le malo i le luaf maltasi mo whaafitau le e pei o le leo i ala tomta upu sa whaatulanga ina pe la tau te le talieina fo ise ofuna tu ina atu iai o na ngāluenga e awhale vai ngātu pe avi sia mai a la tau benefiti ma na ta uele malo la tau te le loa pe to fieta mai tiwa a fia. Safi lo i atul whaamsino Francis Avers i suyo le MST le asoana nafi ina uwhaali e talafo le One News ni atu ngalunga na la ngai whaatitau ia afianga matapo o lo o whai e whana witi. O le whina ngalo whaali o le komisina e mana oina ia ave sia umai e tapu po o saa masata ua fo ila whaawau na ngalulu e vāvala lata ma le mata ngaluenga. E whaitau wawhilau whaingo tangata na ngase ngase le COVID-19 iwa ua toe malolo si e whaapea. O lo whaitau ina pea o ni tangata o lo ia i lava le whaama i mai mafua o lo o se avenga mamafa mo le pulenga i whaafale mai o lo nafa mai e whaamaumaunga. Sata ua le upenga ta whailangi al mtanga luenga o le soifua maloloina. E tu sa maleono a whelima se lau lima sifuluvalu leo whaingo tangata o lo ia i pia le vairusi tutono New Zealand peitai e lata i le lima a whelau whaingo tangata i fōlinga o toe malolo si mai le whaamai ai o lo whaitawa i pia i tutono lea whainumera o le tele lava o tangata i toe malolo si mai le COVID-19 pe a mai a sisful malwha ai mawhaiona whaumi pe a whaius tangata i matua ai mawhaiona whaumi pe a whaius tangata i matua o nga ona a fianga. O lo whaanga soloni su enga i se fōma i kai a poi e whaapea. Sapu e nalo nā ta ilana au nanga, au ia tu whaina atu ni whaamaumonga whaamauninga pepelo mō tangata, ia ele te tau na whaiola tautui pui, na pu ina le News Hub se atau Johnny Kirard. O ia o ina tangata ile awalai whaonga ia whaamaumonga, ma whailo fo i whaapea le i whaia ni o na tui pui. O le aso tofi, e whaapea sa i se tangata i le kesi le whaafeloa i e tangata i ulu whale atu le au nanga lea fōmai, peitai, e uisa whaapipi e le whaasilasilanga i whaapea o loo matala, ai le ise tasinalu atu e tatala le whaitotoa, i le sui o le leitio New Zealand sao o atu iai, na ta ue le Medical Council, le whaalapo tapotonga le tuli mataina le sao ma le ato o toa o ngā luenga whaatino fōmai e whaapea, o atu ia i lātou se ripoti o lea mata upo, Malo o ilo ina popolenga, ia sala ngai lea whaamatalanga o Chirad e mai le United States, ma uasilia ma le luas fultau sanga o ngā lulue malona to olua oni fōmai, e au fia ele vai taimi sa iai oni misionari i Ecuador ma Afrika, na whaalia le pāle mia Jacinda Ardern o se tūlanga whaanono tele le vai o se fōmai o whaiani ngā yoinga e lamati ai, soifua o isi tangata. Sa langolangoina le palemene ato le suinga le tulafono e mawhai o na suia le itu ainga tangata e whina ngalo i ai tangata taito tasi i tutono pepa whanau. Mao le ale toe mo umiaina ni whaamauninga mai fō mai polsoi fō maloloina whaatase mawhai unga e whai e whaamsinonga mo i e suinga. O le whaamalo sia le suia le tulafono po le isis fulvalu masino lumanai.
pe a mai ona sainia le kovana sili, le ma sani ona tupu ina ia somulmuliane, pe a pasi se to la fono ilona fai taunga wha tolu. Na ta ua Elizabeth Kerekere, o le vaenga wha upwhai le Greens, o le pasi ai o le pili mo pe pa whanau, ma liu whai poiponga, ma le ristalango wha tasinga, o le ātele ai le taime wha asawina o whale wha amasino mo ainga wha atasema taime o fo mai. Na ta wale minsta mo le loto I whale Giantinetti o se a Sofia Fialia mo le palemene. Ona o se whainga malanga whita mo tangata le tunu e tu ainga tutusa maisi mafutanga sa wha amanu alia I latou ona e pei o wha asino sino lima mga yoinga whailunga tangata I wha asanga ia I latou. E silia ma le kuata leo wha ingo mātua ma ilato e tausia whana witi e musua pele o mautino o foi I le whai o tui pui pui o tamaiti malita I lima tausanga nga ita isfultasi le mātutua mo le COVID isfuluiva e tu saimale ungo se saili linga fau. Na whaatonuina le malo le whai o se saili linga e le Horizon Research. Malo tau mateina le o atu le fitulua pasene o ilato e whai al tui pui pui. Ai o lisi pasene o tutoe ai, e le o mautino pe mana na o whainito I pui pui, o maori e wa aia whana witi e fōlinga mai, e le o no whaia tui pui pui o tamaiti, ai lima tas pasene sa holanto whaalia o le a whai tui pui pui, ai valu fitu pasene o tangata initia New Zealand, e wa aia whana witi e fōlinga o le a whaia tui pui pui o lato whanau. O lo ilo le malo, le whaalau te lenga o le whai o tui pui pui o tamaiti, e ta ilima nga ia tolu ta isfutasi tau sanga le mātutua. E fuol whaamauninga le met safe whaatase ma le uto tui pui pui le whaisa, le ono whaalau te leo lea fuafuanga po leo ngā tutono Januari. Na ta wal pale mia Jacinda Ardern, o le whai ungai whai ai tui pui pui o tamaiti la iti, o se tūlanga o ave ei la lātou whaamua mua. Tala whauia mo le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli. Whatalo whale tātua tunu ule whaai unga le ni waiaso I tiu te mga aruenga ai alu maia o se wha o poponga o a tātou telefon me Samoa. O le aso ana nafi na sai niepe po le wha matu mai o se fisoswan tupe 5 miliona tā la, mai le whale tupe o ati na e Asia, e fisoswan e le vaenga o tā wale afi ma whela ua inga lunga o al te tele, po le LTA. O le fionga le tamaita I minister tupe, muli pola ana Rosa Ale Molio, ma le sui o le faltupe o Asia le Pasifika I a Lia Gutierrez. Mo le whaamatui na mai o le fisoswani 5 miliona tā la, ai o le isi 5 se la wafe tā la. O le fisoswani whaau popo le ale malo Samoa, e le poloketi fofoina, e le au onango ta waleafi ma whila ua inga ilungo ala te tele. O le se lenio le fisoswani tele, e le whaale leo ala tele taluai ua whaatupula ia le au whai o ta wale whaau fi mai tutono le atunu. Le na sau noa le fionga le minister, ua o atu le sifurma le ono afe 5 se lau ta wale wa restala, I le afe 2 se lau ono sifurma le 2 kilomita. O le poloketi o le whaawa wina o le soina le o le whaalau tele ino le ala tele, le o lo ngata I se vaenga o malua, ma le whaamoe moe whaawa watu I le tu isisifo le motu, e au fie malmalai wa le le whaavao malo I whaleolo, ma le wafu I muli whanua. O le angang o le whaawa wina o le poloketi, o le afiso soan tele ai lea I le au onanga moa onga, o le au onanga le tine mo ma le mtanga ruenga o leo leo e tali wawea tuai mana onga e mo mia mai e le antunu. Whaapea fo I le au onanga le soifua malo loina, e te mi whaana natia tuai mo fisoa swani, e le ngata o ngase, ai o te mi mo mala whaana tura. E le poloketi la vaitasi o lo tuina whaatasi e tutonu ma le toi wha le leo ala si mama ala lau papa, whaapea fo I maana sa vali o pākanga o pasi ma ta vale afi, mo le saunga le mua le mamalo le atunu. O fisosoani ni alfal tupe anti na e Asia, o lo awina mai e fisosoani tupe e lalo ana po kalame fisosoani mo atunu o le Pasifika, e anga iatu I le tausanga lua afetolu se fulu. Talua I lava pui puinga o le afio le laulangi I le whaamai o le COVID-19 wa saini ai e pepa I awala whaona po nei, e whaonga ai nai le sum, e saini ai.
O loo wha wawina pef so swane le malo ia pani mo sa mo malala whainga pa anga, ai mai se lava I tūlanga ia onga tūlanga lue le antu noo, e au fia I upolu masawai. O ana nafi na whaalawi loa le mpasa le malo ia pani Samoa, e isi ana whaso swane 5 iole a wha amatu mai, e au fia le toe wha fo wino potua onga, ma le fausia leo se hall, a lea onga tūlanga lua sa malai ulu I savai, e lona tau au wha se fulutolu wafe fitu se lau fitu se fuluta la. Mai na sainia le so soani ma wha amatu watu I le malo ia pani tawale le malo Samoa, e le president o le komiti o lea onga, le sunga le whaife au matua ia pane mia reupena. O le isi so soani, o le toe suia le tūlanga I tuwai le whalea onga tūlanga lua le fia onga ngata I vai. Le wha se lau ma le lua fe 5 se lau fitu se fulma le 5 ta la. Le na tau awantu le presidente o le komiti a lea onga, Amituna I Filipo. O lea onga tūlanga lua muli whanua, o le toe wha le leia leo na potua onga, ma toe fausia isi potu wha au popo E tolu, e lona tau au whai e lua se lau wono se fulma le 5 afe, valu se lau wono se fulma le lua ta la. Ma ua wha matu o tu fo I lea siaki, e le sui o le komiti a lea onga, le sunga I football Fritz Champion. O le isia onga, o lea onga tūlanga lua le lea fio anga o fusi, o le toe wha le leia leo na potua onga o lo iai, ma le fausia leo le vaenga e wha sao I nai le sua vai, e wha o ngai nei lea onga I lone tau au whai, e lua se lau sifurma le lua fe 5 se lau 5 sifurma le 5 ta la, na whamtu watu le sunga le whaife au lea fio onga ia te eitie, o le presidente fo I lea ale komiti o lea onga tūlanga lua fusi. Wa visosoani fo I le malo ia pani le fausia ina o se hall fou, mo le kolisi o lea fia onga le pāmaloto whanga. E lona tau au wha I e whasa lau iwa sifuru wafe 5 se lau 5 sifuru le lua tā la. Na tau au atu I le fionga tui le epa lupe suli ai sa I le malia le ngoi. O le presidente fo I lea o le komiti, a le kolisi o le pāmaloto whanga. E le moli alo ia mai o ia visosoani mo a onga te itasi tono le atunu. Na sauno ai le ampasa o le malo ia pani Samoa, o whanau naungo le malo ia pani, e na ia wha le leia le sio manga ia o onga ai whanau, ma ia mauti noa e saunga le mulu latu soi fuai le sio manga. O visosoani nei le malo ia pani o le GGP, na amata mai le tausanga ia fifisa la wivas fulmatasi, e whaamatu uma yeise le ni mopolo keti laiti, e visosoani mai ei mana ongo tangata lau tele o le antunu, e au fia le soi fua le lei ma le saunga le mua whanau I te tonua onga. Na whaai u le saunoanga le ampasa le malo ia pani le aso na nafi, e le whaalau ilo mailo watatala o le avanoa, mo nisi fo I talo sanga le a matatu I le aso mua a perila lua afe lua sifuna le lua, a e whaamuta I le aso tolu sifuna tasio mati, lua afe lua sifuna le tolu. E leo tu iti te lava le whaita wau whai o tina maitanga e manatu mama I siaki masani, I teimi o lo latu tau a venai se pepe fau, e ui ina ave I ei fautuanga I le tā ua le tau sisi o latu siaki whaafani mai. O se tasi leo whaafita o li walanga ne e tamaita I fo mai e maise tau sisoi fua whaato sanga, o na ua maita wina ma whaama wina fo I le matanga ruenga, le mauma wai o soi fua o tina taru mai le whaata mala. I sa ili ngā fofo I le whaafita au le matanga ruenga, na whai e leo masini whaapito e mawhai o na siaki ai le leo, bo o le ata o le pepe fau I te tono na manawa le tina maitanga, o nei loa ai lea po o manuia ma soi fua le lei pepe, e fua iei ngā ruenga visoa swani, a o lei whanau mai. O se tasi leo au nanga le matanga ruenga, wa manatu mā te le iei tina maitanga, mo alato siaki masani. O se tasi o whaafita auli e pēna iei mana onga le tausi soi fua. Wa le ai ni whaato sanga whaamawina e iei leanga waa o le whaonga ina leo le masini. E se mai I tamaita I mali I fo mai. Ta ua le tamaita I tausi mai pasi I a tiara. E mo o miau na o ina tamaita I tausi soi fua. E le to mai e whaonga ai lea masini. O no le awala pito I sili lea o na whaato tuaina. E vesoa swani e mo tina maitanga. E na o le taitasi o na o atu mua lato siaki, a e maua nei ua iei se whaale tonu a le o le tina o le pepe fau. E wha mau maunga le matanga ruenga le soifua maloloina, ua si lia I le se furu pepe mali liu talu mai Januari, se ia o mai le masinante nei. O mafua anga e pe o na wha alia le tamaita I fo mai,
o le to a anga leo tina maitanga, e wa ai masiaki fo mai teimi whaatulanga ine tu ina tu iai, ai meise o tutu mau o talitonungo tina maitanga na ola mua e le a whaina le toe wa ai o fo mai, ono wasila fia lava i la tautu langa e tāpena iai. E silia le ono sfumale lima afeta la le tupe ato na mawhai o na maule mtanga ruenga o leo mai whaasalanga, ai la tau ele iusta ia wa baho le polo inga o whaalawe whaafo sei, talu ona amata mai le polo inga ia mati o le tausangan tenei. Whaamaunia mai al sui komisena o le mtanga ruenga ia o wa aulongo i Tino Filipo, e ese tau wa whaasalanga ma le au whaai o tupe te tongi atu i tangata taito atasi, fua atu i tupe watu ina atu i whaasalanga pisi nesi, ma fale o lona moli atu le mtanga ruenga, e to tonu le vaitau le neo le polo a inga. O loo wha wau pēr le vavau le vaitau o polo a inga wha lave wha fosei, le ana amata mai le aso lua se fulma le lua Novema se o mai i le aso se fulma le iwa o te sema. Le whontanga le kapeneta talue nei, na toi tala tala i nisi vahe ngol vavau e au fiai ta alonga pinko, i po asa to nai, ma toi wha au popo atu te me te talai fale ainga ma wharikalapu le po, ma tapuni ai. Ma le tala whaiu, e o mai le aso lulu le vai aso nei, wa wha amaunia mai e le ofisa sili o le matanga luenga o wha masinonga, le fionga to filau shamila le avai, e le i wha aulu atu lava ni talo sanga i wha ai ungo whai ngā pālota la i te tu malo e ono, le sa toi whai e le masina wa mawai. Pe fo i ona sila fia le tele o wha sa le longa wānginga lungo le ea, e nisi o sui whai pule tau fituli whai ngā pālota la i te, o lo iei fua ngai wha aulu o la tu talo sanga le wha masinonga. Sau no le fionga to filau, tūlanga masani o na wa ai whai ngā pālota le atunuu, e whato a tele ina wha aulu watu talo sanga le wha masinonga, e le aso muli e wha amutai talo sanga. O tala ia mole wha ai ungo neiva yaso le tātou atunuu, wha soifoia mai amanuia. Whaatolo watu Samoa le atunu pele i lau whaasausaunga. O Samoa whainga tau le ale ngā whatauli maina le se mātou upu. Ai manatua le ata oto ia wha ia maene o tailo loto pa ia mamamalu. Wao pa ia o Samoa wata oto a o se alao. I lama tele ma le wha alo mātou ti wha sirisila atu le wha moe o le Relax Get Vaxxed Youth Vaccination Festival. O se polo kalame o le o ngā lue whaantasi ai tupulanga talavoi Wellingtoni, ai meise le pulenga wha awhale maa i le CCDHP. O la whaatonu ina le wha moe le astona i nei, se fuluma le tasi o te sema, e a mata mai li tūlai se fulu le tai au, si o atu li tūlai whai le awhiawhi. O le a whaia le nei tuinga i le Nokise Hall, a le ka le Sia PIPC i Newtown, i le tulumanu o Daniel McConstable Street. O le nei wha moe o se tau mawhainga o lo tau la mua tupulanga talavoi Wellingtoni, ina ia toi una ia le whai o le tui pui o le COVID-19 fulmariva, ai tātou tele i o atu le Christmasi ma le tausanga fau. O le wala o tuai le pa i o Samoa, ai mese tupulanga talavoi, ina ia whao ngā ina le nei avanoa tāua, e whai lo tui mua, po lo tui lona lua, ai mese lo tui lona tolu po le booster shot, te a whai wa a to le ono masina talu o na maia, le whai o lo tui lona lua. O le nei wha moe o le a wha fia se live DJ, o le a mau fo ina whai longa tūfafua, ai mese o se maftanga mo le aso. Young people, this is your chance to get vaccinated against COVID-19. If you live in the western suburbs, this is a message to you to get your friends, your cousins, and your whole family to come out and get vaxxed. Tātou ngā lulu e whaatasi, tātou wheloa e le aso i le lofo le li, pa pui malu o e malu ainga, mai le COVID se fulmaliva. Whaasila silanga, o le ata oto pe ia whaangalu e le whatio pa ia masa Samoa, e le mawhaio na ngā whatauli maina i sa mātou upo, pe au tala ina i so mātou leo whaatau waa. A wao pa ia lava mai le vavau e o le wha vavau e ta oto a o se alao o. Ai o le awhanga tonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa e mātou te whaatulo watu foi a walo we e whaafofonga i le awa ma le whaalo al tele lava ina ne isala sengangana o na whailea ma o mātou lape mamasei ai mātou te whaaleo le nei whaasila silanga. Ma le anganga whaalo alu tele ma le minga o e te tawai e whapēnei. O le ua mai a le tātou tui mua mol COVID-19 fulwiwa, e pe ona whaataunu uina i le aso sā, luas fultasio Novema le masina utuana i ato, i lalo le whaamalo Samoan Catholic Vaccine Clinic, sa wa aluai ma le Pacific Health Service Heart Valley.
e mātou te momoli atu waile anganga whaafetai, mai le ta ele o loto whaangai e tia, ma ua tumu le fia ona o la au tau lango mālosi, ua mawhai ai ona whaataunu wina, so tātou sao i le fofoina o le nei whaamai ma tautia le COVID-19 fuluiva. E ala lia ilo o tau wafifio matala mai a au i le na aso, e whaataunu wina le tui e pui ai i tātou mo tātou ainga, ai mai se fo i se tangata, whaafetai tele lava. Ai mātou te toi wala a watu ma le whaaloalo ma le minga o tele lava, o lea o lea whaataunu wina le tātou tuilo na lua le COVID i le aso sānei se fululua o te sema, i le itu lai lua anga i leono, i le nofanga masani lava, lua ta Sivalu High Street i Lower Hutt, e pe ona sila fia, o le tuilo na lua le nei mo i lātou umasafa i o lātou tui mua i le na aso, ma o le umo o mia nei le tuilo na lua, po o so se isi lava i fia maua le tui, e whapia fo ina talia so se tangata, o lo o mana o mialo na tui mua. O le vala awa toi malfa alo al tele i tangata Katoliko o le Hutt Valley, whapia fo iso se tafa Wellington e atoa, e a fifio matala mai a ao tātou langlangoina le nei wha moe a wale manuia, ma le saunga le mua tangata uma, o le nei wha moe e langlangoina mālosi, wha atasi malana wha amanianga, a le taitai o le Kalesia Katoliko i Wellington e nei, le fionga kātinali John Dew, wha mole vala ulia fo iso o se tasi fia maua le tuilo COVID-19 fuluiva. Moso o se tangata Samoa, wha pia fo iso o se tangata Pasifika, e talia maleanganga fia, e whaelo atu foi, e maua sina fasosoni o laupenisini, pe a mai alo tui pui i le na aso, wha amoi moe le a tātou whelo a iai i le aso e pei ona ato whaina, wha awhitai tele lava, o lo sainia le fionga pā tele ma le kotofunga, ma le komiti wha afoe o le COVID-19 fuluiva, Katoliko Hutt Valley. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Amalo whaftai le whafonga mai le tātua tunu o luas fulfitu minuti o te nei le tu lai se fulma le lua, ia le vaenga le tautua le si fonga le laumua, ia le aso farele nei, le aso se fulu le masina o te sema, lua fe lua se fulma le tasi, ia toi whamalo atu ai le au ngā lulue, ila tau sa ngā lulue mai le tāo na le la, ia me se fu ila tau, ia sa ngā lulue le po na po, ia en manatu na ufai malo longa, ia mo i tātou le o ngā lulue mai le nei aso, ia toi whamalo atu, ia le ua afa le aso i New Zealand nei, te a fo i le se fulma le lua, ia ele manatu ia ua laule le fo i le telo nei mātua sa tāri sua i le uli, ia ma whaitau maftanga, ia a o whenga i fo i nisi le au ngā lulue, ia ele i malo lo mai fo i nisi mai le tāo na le la, o lo wha o pēr lato ngā luenga le taimi mea lea, ia e mole atu le wha malo, ia ma le wha malo losi, ia tātou ngā luenga o lo whenga ei, so se ngā luenga lava o lo e mafuta mai ai, ma e wha o ngā mai ai, le tautua le si fonga le laumua le taimi o le uli, ia mātou te wha malo atu, Io le ngata fo ilea ia ona i mātua o lo o tāpo i mai tono ainga ma whaalongolongo mai, whaafanga mai le tātou wala leo le tasi ono tesi mo le tasi whaamo, whapea foi ia lunga le tātou app, ma lunga le Facebook, ia meise foi lunga le tātou YouTube, ia le whaalonga foi nei mātua o lo o whaalongolongo mai, whaafanga mai tono mo tanga sengase e whaatalo whātu le taimi, ma lo le soifu manuia, ia ma lo le lange ma el manatu, ia na fo lau le le tero i tātou, ina ua mai al taringa su e manatua, le vai le fuala au te ngalo le to ina malo matua ia mfa manatu foi la appointment pe ini la appointment o le aso ni te ngalo ia ai fela va se vaenga le langi lo e mafuta mai ele nei taimi ma fa nga mai ia le fa fia fianga ma polo karamel si fonga le mo nei taimi ia ma to te fa malo atu ia le foa se mai le foa ma fa wino le tatu tua o le nei aso ia pe ono to mafuta mai foi ia ma le se atu fu official le taona le la ia se pai mai le nei taimi ia le foa whaawina le au nanga nei ia i le si fonga le lau mua. Luas fuluiva minuto te ai nei le tūla si fulma le lua, whaafia fianga ia mo o tau le nei taimi, ia e whaafaingo fia i fo ia o ngā luenga, ia i le nei taimi o nai o e ngalue, ia me si fo i nei mātua, ia o lo whananglo mai tono ainga mo tanga sengase, ia ma so se vaenga lava, ia o le nei au nanga, ia o lo e wha o ngā mai mo mai ai, ia ma e whaafonga mai le nei taimi o le tautua. Whatonu lava le tūla si fulma le lua, ia si tatu o toki pe atu po le tūlanga le aile o. Why will I
o mai longa ngu kope mai lai I mai ole moli se iwa ai la I ai le awali u mai o se ala u mai I lo ni ma ni mau le ulu pe ai no fo ai I le pakua ai
ta ina Mariah Carey mai le moteri salafai ia se ita muli atu le nuu Mariah Carey ia ona ole fanga solo tu tato fa fianga ina ua toi luas fultolo minuti ona tale o le tasi ia toi fa malo atu ia vai atu le tano tau nei fo ile nei taimi o le uli i Wellington ia lo fa malu mai pea ile vai la fo il mata la ia ai o lo ma nei lava le tau ia o lo fa malu ia ele i to ulunti bunga nei taimi ia o fitau ile fo i matangata fo ile o lai fia lo savali ia ai folele lai fa fo ngata fa pe te wa timu mo ia o le pakala lo savali le o taimi ane o le savali ia ai a fa pe ona o man tali lo sua ai mana to savali ia ele o ngala na to savali taimi nei ia ia awai ele se itu le fo le va ia tangata le ta vale le mo to tangata le ta vale mai la se awai le fitau mo le tau mafa na wela ia e savali ele le ia no te savali ia ona e su mai le ia fa malu ia ma tali la usua ai le pa le ni tele mo le tau mafa o le tau mafa fo le malos ia pro tau mafa o le tamate tele vo ia ona e luene te savali ia melea ia fa malosi ia o tolo fia foi ma fa malostino le taimi o le auli ia malo lava le on sai ia o lo o ya so fu malo loina e le fa pe lu atu le si foi e fa le lo so fu malo loina ia le pe mana fa malostino e te alua o e fa malostino ia wai e mana ia o vai ngai te vai istangata e no fo matoso la tangata la tu ai ngai o ko lenim sa vat mana ia tele vai ngana ia so hani vai foi le un tatai o sa vali ia le leila tama ia le o e foi le ta vai nei istangata mana ia yo lo vai si lo ma tu o le te vai nei oka o mana ia la to fika fo ile to anga ko lenim sa vat ia e mana ia fo me fo le pa leni la le mo to anga ko leni masavadi ia ai saule fale tau mafa pa leni fo la ai afa pe ko leni ia ai sau o kani wele lau ma moe tam fo le ia me lo au tafa o ele pa leni la ele le ia to anga savadi ia mafaisina me ai pa leni fo le pe o man savadi ia e pule tanga taia fa pe vo iso le ma lo si tele fia potol tamala tasi ia to fa malo atu fa talo atu le sa Samsoni fa launga ia o lo fa long mai tono fa fa ngaluenga lo ngalu ai fa te tele la voso mo fa ngaluenga lo fa ngai oi ia fa pe fo ile sunga ia tailo au a futa mai pa Mr. North ia mal fa tu fa ngai isila fa tai le fa fonga mai mai oi a to fa sa watu o li foanga talwatu le sa li fanga tai tele lava le mafta mai e manatu na fo to titi foi mana manga wenga ia ona ngai foi le fali ia wa fo isi malo longa nei vo yaso ia me fo le yaso talwatu fo ile tumeta ia le lani ane mafuta mai au kilani ia manu fo ia le au mai o to ina ifea ina au kilani tautu ngale le saunga le mu talwatu fo ia sunga ia toa samania sole Pia tamale le sata alon man samo ya to ha fai o to samania le ya malo va tai tele lava le mafta mai ya e fa manato lo manuia foi da inga e va pe foi ya le faltua ya Rachel Sifa ya Rachel le fa tu ya sile la M2 fuema Maria te o faltua o kilani ya va pe foi ya si atiu fo mai ya fa tai tele lava le mafta mai ya le la tata tu nei pese ya awa foi o to lo se le o to mafuta mai pel tatu tua le la wa tu fa fia ngo pese ya lo fa tele mo to ya tu ngar sa ngale mu pe fa pe ona tu te fe wa idunga wala nei taimi le taimi fo yo le pisi fo yo le fa ngole nei va yaso ya les fraile ya ma na vai tele ngal wenga ya ma tu wa ya onga nei fa nau ya fa tele la o le ala ya ta lo fa uso to ya alo va tu ya tamaya mata ya sola saulo ya polele te mio sto na ile masa no fam taraina leo tapena ina fa pusa ta te fa longo mai lo la le pet mama ia vo ta longo ta makesi mo lesi ina ro mo lesi makesi ta te fa longo mai la lo se to nga ni ula mo mai sa ta avenga vo lele ile te mio le tolu le fia fina lo to ta longo na tu e pia
so le ta te whaalongo mai la le leo pet mama ia tongi pole tonu pasi mai loa le afa ia toa samania tami mai toa samania so le tua ta tu le ia lalo se news e si ko toa samania ma toa afa awa mo le mo ino la ta mo ngai inunga le ole wala mana tua so la I sa mo ina vai te ia ai leo mai tawa ia le se toa samania ia stasi fo yo walo mata mafana o tato tunu ia sai longa fo ile awol man sa mo ina vai taimi ia taimi ma lo si mel tato au ile ngata tato fitu ia fa pe fo ile tato se lima to e se ful fitu minuti ona tale o tasi proclamer ina ila utina ia adela o ya tu fa fia fia so filo nei ia wala fo ile mai mo mai le tato no Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
falo ia Ilona wale malo Oia ole tupu E ali Ole file mu Oh Yesu le Messia Tana tu na pese mo la tau la to e fa wala tau nga wenga le tu la tasi to a mata ila tau nga wenga tasi ya pese le ya e te siva ya o ila masini le te fenga wenga i taimile nei ya pala la fenga wenga na te fenga wenga ya siva ni tatu pese le ya mga ya nga ya tu o le la tasi to iva minuta tasi ya ona to a mata fo ile nga wenga ta tau la vai nei ni sila le fa twai wa le tele la nga wenga to a mata tasi pa malolo mai malolo nga sulua ya pese la le ya te sa ai ma e fai sau siva Samoa ma e pe te fatau pate ia ngai o masini ia po fela po lalo fo tonga la au si vai nga le nga lu nga fa vai taimi le ro ma futa mai i lalo in le son le taimi ia ma lo nga lu siva ne tato pesena ia ma vai se li mai te ola ve se nga ese wa fo ile fenga i o to ia ma au vai fo le au ti povi la fa povi ia le to tele la tu ma nga lu mai ma fa nga ma tato to tu le taimi ia pe o le so ia tuai ia
o lo mafuta mai male nisi la uso ia inga luenga fo i le tongala au ia mese fo ia vaanga le o le falpovi ia i ne sone ia pese lea ia to te siva mai ai ia ma to sa vali atu i o le masini fa ola le masini ingul fang vai ia on to amatai leo to nga luenga le tula tas Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born
on Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero ano y Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero ano y Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Emanuel Kirissimasi. Emanuel Kirissimasi. Emanuel Kirissimasi. Maletao Sangapo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero ano y Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero ano y Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Emanuel Kirissimasi. Emanuel Kirissimasi. Emanuel Kirissimasi. Maletao Sangapo. De lo fa uasili o na lelei. La 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 la. O le lo fa e fa ata la lelei. La 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 la. Hello, famoni e tu maltea. I le ole lo fatau fa alea. To atele o tangata la usamo ana. Uasa ona fai manatu fa atawa. To atele o tangata la usamo ana. Uasa ona fai manatu fa atawa. Ona sai mai fa pale pale. La 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 la
Siu whang maria o le sunga ia ko lama ia le na pese fo ia o le pese o le tau o le alofa moni ia o le tūlanga fwina ia o le utatu iei fo ili nei vai tau a Sofia Fia ia awa fo le whamna tuina o le kirisimasi ia ma le tau sanga fau ia a iai le alofa si a inga o se a inga fia pe ia upo le pese ia awal manatu tau waa leisi ia le mea nai le fia ia Yesu tangata ia ma le famai upo le pese ia o le alofa ia awal le ola tau lama ia na ia o fe tau le fo le pese ma le fo i vai tai mo tatu anga ia tu ia Sofia Fia ia ia mo le alofa ia alofa leisi a va pe ye se alofa i tono se ngaluenga ia fai me fia o matangata a ye se alofa i tono se ainga o se ainga fia a ye fo le alofa i tono le kalesia o se kalesia fe alofani a ye fo le se alofa i tono se maftanga ia o se maftanga fia ia o le tau fo le na le fo i vai taimo le atatu anga ia tu ai fa tau le alofa le siles ia ai fa tai tele le fa fonga mai wa se fuluiva minute o te ai nei le o se fulu minute o te al tasi le si fonga la mo Wellington ya le a fa wa tu nei fa fianga ve pese ya awa fo i la fa fonga mai ya malau mai mo mai le taimi o le tatu tua e na ua luas fulu minute ua te ai nei le tu la tasi ya mata lo ona to ulu ane nai timu ya i lumo le tatu ofisa fa salau nei ya a fa uli mai fo i lisi pito ya o le laumone Wellington ya mai sai o nei i porua ya le pe foto a mata ona tau to ulu ane nai timu talu mai le tau na leila sa fa malu ai pito o nei porua le la ua ya mana i foi le posina on sina fa su o lawele ele ya ona to te ai le ya po lua mana pe ata lua to te timu ya ona ye foi fu fanga ya awa fo ya fu fanga nei fo ya uli mane anga ya foi fa ngona ya so me stay me mana vai nga luenga ia ina ia fa manatu fo ile saunga le mulunga la wala ia mai sai fo ia o tatu wanga ia tu ia il fa ungo le neva yaso ia manatua pe ona matu fo ia fa sana launga ia i pui le fa tau ina ile hola le PIPC New Town ia ma le pui le a taiao la fa mo le New Town ia au le sa fa mo ia ile numero lua se lau se fulmo le valu fe fo i loa hat le masina matu fa sit silanga fa mo na ia o lo lang malosi ia ele Garcia Katoliko ia mai se fo ia le puleng fa fa ia Heart Valley ia ele fa mo le sa a mata le lua ai mai ai le tula yono ia anga i feita tu tui awa o vai tu le o matua fa ta ua ia mo me fo le o le vaccine pass ia i tono fale ma tono o fole ainga ia ma vai nga ma ia me se fo io mo me feita longa ia ale ai sau pasile na ia ele fai ona ul fale vaenga na ia ona mawai le ul fa no ai le fa peo na mafu ona fa no ole mfai ole Italia o il mena te alu ia ona e Fasilia ne ale o ia te o la ele me ole Italia ia ona Italia la fo ile o ia te ona ele fai ni utui ta ia manino le vaenga na luas for minute o te nei le tula tasi le si fonga la mo Wellington le vi ole fianga o mangiangi
sa tausia i le soanga i le maota o ve'eta ngata le toa manu manu o le tua masanga sa paulona fale i maa le nei ua lele i le tua masanga e fai mawhamatau i le taulanga o le kalapulea sa o whawaina ia aperila i le asolima Vase fulu balu o le tau sana Tangata lua fulu male wha Amata loa na puta amila sana Se sa ili so utulanga Tama e ole ube aina i le amosa Tato mo e
Tiu fonga marie o le puniala vaa i le pese tatele tata tuli ia o le pese o Krismasi pese tuai al puniala vaa ia le ula tu toe suina ia matu o foi ia ma fa ino le pese o Krismasi le to sui ai upo le pese le ia le pese tuai la foi al puniala vaa fia te foi tato ia atau lo puniala vaa ia o tamatua ia le musika pa o me ata mai e matua malia to tu sape le semel le voile le ina el falif pa o me no ata mai ya mo ya pespenga Krismasi ya ale mai le punia va ina ua to e luas fulvan minute ya ona tale o le tu la lua to fa malo atu ma to fa tala fatu pe fa pe na e mai mo mai pe ya mai fa fong mai le ta tu tu le ne ya uli le si fong le mo ma fa fi fianga ia moni atu mo ta tu watu i la tu foi o lo fa fonga mai mai ia i le tau tua o le nei foi ia uli ai ya taro ai ono le uta tu anga tu foi le Krismasi mo tau sang foi ia ele foi ia tu tolu tal tan no atu fa mana tu atu ia tu langa foi ia pe o nei foi ia le tele o tangata foi le tau fa se ia i fale o loa ma fale tau lang fa tau ia me se foi lungo pe pengat fa ilangi o tele na le loa ia se leni to tele ia on ole to tele poto tangata ia au tau fa avale se itulo ia e fai ai kia fo ia to sina to ai ia tangata ia mai ma wai tupe ia ai ona o wala pala ia mele non fa amana to pe ni te fo wa e nau i se o loa fo lele wa leva na e su eina ia ala te alwa tu lungo se upenga ta fa ilangi o la ala ta atia mele o loa na o leva na e su eina le ia wa o leva na e nau e suina ia le la fato e mo atu e papea wa po le wa la tu no se upenga tafa ilangi le wa vai atu le o loa tonu ala le o mato fiu su ele mato wa inga ia ona e tango loa le fa tope ma nau ia e mo le o loa le ia ai te lo ia wala na e fa ia istanga ta fo le e ia unanga e mo ma fa maoni ai foi au nanga tele foi au nanga i lungo meni o penga tfai lang ole matua foi le ole matua ngaoia fa ngaoia tu pele mo me pepelo se tu lo fa fo mai le tu te la we nau we fa pe ole we nau tele wa le wo fa to mo le lo le ya tele lo ya ese la le awala le fa il tanga tale tu mai le lo le ya mai nau ya ia pa me ia ole to siaki ma to vai pe mo i pe le mo ne te o mai ma wese tu pe ole anga ia tu ia le fa unga tau sanga ia mai se ia la to fo ia le wa e malo lo mo fa va yaso ia o mai la le pe fo le va yaso le va so mo ia wala nau tele fo le te la wa e nau le lo le fa ya tu ai ia te lo tangata ngoi ma tangata pe pelo le faia ia le upenga fa ilangi le ia le ma le ola e alu lunga e ma ai ata tele tama na pe a la to mo ina ia fa mo monga e mai se email ia o numero la kat ia e to ia apatu we fiu su e wole lo wole ise ia pa o be ona fa mana to pe ia siaki pe mo ina va enga ia i te ua mai ma wai tupe o le tau fa so ia se leni wa fo il fa ngon ni tau sanga ia me se le tele fa nga fa tau ia fa pe fo na wa fa tu la Krismasi ia fu le po ai tau na fa me alofa ia wala va ta miti laiti wala va na a mele le fa me alofa al tomato fa me alofa tina i fa le fa tu fo ia lava ia me alofa ta maiti lava na o lava o lua ia to ina man lo matua ia lese pele swipi ele ia se me alofa silinta o pele swipi male me foi lo le mu e va le mu fo wa i foi lele ia ma vai la le wa mata no vai atu me ia le auto fa se o mata o mai lungo tato Facebook ma tato YouTube ia o le auto fa se au ana to se tama ia le umo u tali wa tu lo el pitolea ia ma poloka lo foi vai nga le ma tua e le tu mama ina le tatu tua pe va pe o stanga tafo le te sau e la filafi mai tua ma no na matova ai tu va nga na ia poloka lo ese isa o ma tol palaka ese isa o ma tol palaka pe va pe ma tu te va ia tu o stanga tafo le te la filafi mai tua
lafi mai tu tonga fai ma le tonga taamu ai te le sauluma ia ai malo te tele lava le mai mo mai ma le mafuta mai le tatu tu le nei taimi ia le la o ia tu fa fia pese ia wala fo ile fa fo mai ma le mai mo mai le tatu tu ma o fa vesia le uli o fa vesia le uli tatu fo ia no fale ia mana ia mana va tu le tamara ainga portina le ainga po o fa na fo tu atu aonga ia le matua ila mai ia mo lio lau Christmas wa umana fai ai le mase me alo foi lalo le si fanga le moe Wellington o le pese o vivinga o le fionga o fato I fanga loa ya a fonga mai le vivinga le fionga o fato ya fa pio o le o fato I fanga loa ya o vivinga le to no to luas for 10 minutos na tale o le lua Alo fat fo ile tamata ile faltua ya Erika Moe ya masiana mana mea ya ole o lo o fa na nau ye le tene o Erika Moe
tua pea oe ile nei kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia o fōlinga o tātanga se ai nei lo fatu o Iawe ta whiawha ai atu a tono e ai se aso e tali ai o la o tatalo mana tua pea oe ile nei kirisimasi e uina whaingata ele maia o lau ata ata o tatanga se ai nei lau fatu o Iawe ta whiawha ai atu ai atono e ai se aso e tali ai o la uta talo mana tua pea oe lau pele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala ta via fusi e tu ma opo mai oe e mali e ai lo ulo toe le nei kirisimasi o te mana tua pea lava oe Taimio aso fia fia le aso whanau o Yesu le Mesia le taunu unga lea o manuenga I umale manuia a ole au fatali pea pesa wa fea le mana mea atonu e ai se aso e tali ai o la utatalo mana tua pea oe le mana mea I lo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala ta fia opo atu ma fusi mai oe e mali e ai lo ulo toe e nei kirisimasi o te mana tua pea lava oe le nei kirisimasi o te mana tua pea lava oe le nei kirisimasi o te mana tua pea lava oe
falalili I malalanga Malua tu umaya utau mafainga A ose upuli mafoi O ose fa awo Peise to o manga Itali ai lo manau Oi, tale, yo, la,
understand. Sometimes the buzz all gone before you reach the Rio Grande. Dear Senior Santa Claus, I tell you what I think. I no got no stocking, I get out my piggy bank. So please bring your face so that I can have her name to get my senorita something for Christmas time. Don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the gift girls, just read and then you went. Dear Senior Santa Claus, I beg me understand. Sometimes the ball's all gone before you reach the Rio Grande. I don't know what I'll buy for her. I think I'll buy the rose so she can wear in her hair most everywhere she goes. Please, Senior Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy ring or my low little sand, I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the gifts the girls, just read and then you went. Dear Senior Santa Claus, I beg me understand. Sometimes the ball's all gone before you reach the Rio Grande. Parifianga mai sunga se pula senorita ina ua ta tonu lava le tulai lua le tautua le sifonga le mua ilungo le tatu wana leo le tasi ono tesi ma le tasi famo fa befo ilungo le tatu app le Samo Capital Radio app ye fa befo ila toleo mai mo mai ilungo le Facebook ma ilungo le tatu YouTube le ni taimo le tautua ye toe fa ma loa toe ma toe fa talo fatu ya afa pe ona te fainga luenga pe ma e mai mo mai ma e fa longo mai ma fa fonga mai tatu fa fianga le taimi ya mau pe ki o lau le tio falangolongo e mai se foi lau Facebook ma lau YouTube ya ile tautua nei ale si fonga lau mua awa ya toi fa fianga ya mo ona e mana mia ni fa fianga nei taimi ya ai mo la tolo fo nga lue ya tatou nga lue fa tasi ya ma lo fa ma lo si fa nga luenga ile o te ma fo ya o le tau le tolu tele mana vai nga luenga ni usila nei ile vai nga le sa sifi au ya ai nga ya tu lo foi man vai nga le la sa uni nga lue po na nei ia ile Julai tolu sifi la na le watu ale tolu tau le sfurtasi na nei le po ma nava mai vai nga na sfurtasi ia ai to sui atu vai nga le e fa nga luenga sfurtasi e tau le fitu tai au ile sifi la na le alu le valua po ya fa pe fila na wa ta pena ta tau ia sa uni fa nga luenga po na nei ya malo e manatu na wa lava fo se mano longa ia sa fe ngai mo tolu ni yaso ya e fa se miti malie ya na la wa so mali fu mai nei taimi sa uni lo la nga luenga ya na wa lava lo malosi ya e wa fo nga luenga le fia na nei ya ai mo ila tau ia lo nga lu nei taimi ya le mana ma tolu ma lo fa ma los yo on sai umalo fo italo fo tolu ya nga il fale pikil fa na wa onga ya ma fo la ia fa se maftanga ia fia ma inga ia mai se fo ia le matua ma fa na ia awa fo I fa wina fo nga luenga ma onga fa na o le fo I va yaso ia e mna tu pe ala vaso muli muli nei o onga fa na e pe sao ia mele mori atu fo fa ma lo ia ina fa na ia e tele fo I le nei va yaso ma na nafi ia nei fo I o fa unga ma nga tongi le tele wa onga ia sa mo va tu le ma nei fo o volelo o la nga tongi sa mo pe ese fo ia le fainga o la nga tongi nei vai taimi le mara vai taimi ila tamai tau atu ia I nei taimi ia tutu sa pe la nga tongi pe ese ala fainga ia tutu sa o la nga tongi o la nga tongi
pe esa ia le fainga o launga tongi ia lai on mea taua ia lau a fai wina manuia fo i le tausanga wha le onga nai whanau mau fo i se malo longa nai whaia onga ia mai le tausanga atoa ia sa ngā lulue ai ia wa fo i nai whanau ia vai atu launga tongi le matou nua na fisole avole le fai mai o le onga le sa le fai onga le sa ta onga yaso la a launga tongi la se o vai atu o launga tongi o tu mai faia o ngai lunga e lau mai le vasenga ma le vasenga o tamaititi le sili o tamaititi o le tamaititi sili le mata upu o le mata upu o to alwa i tu ma fa ngai asola tem foi le tu lunga e piki mai lo te fai longa bala o mai ia o le o tu langa mua le mata upu le o le Inglesi ia tau mai la tai ngoa ia tati tau nofu atu ilalo atu bala mai o le o tu langa mua le mata upu le o le numera ia tati tau tua tu ilunga tati tau nofo mai lalo o umana mai le fai longa numera te fai mai voi o le o tu langa mua i le mta upu le o le scientist ia tua tu ilunga i le tati le nofo le lalo tau nofo tu ilalo ia tu fai au mai foi le ngoa o te tua tu ilunga le mea le tatou so ia vatala vatu finga vai sila va pe foi le se Pasco gap ya malozo ya muni finga luenga le yaso va pe foi tu meta ia le lani ani ia na tu langa na la sa ia mo meo launga tongia a onga i sa mo le foi va yaso vatala va foi le se tio tunufi ia malo la vauso malo foi nga lue ia ele faingo fia fo ia le olanga na tunu to te au mawai ia il manatu lo saunga le mu ia no foanga fo o lo to au mai na le malo tele o Amerika ia monia fo ia nga luenga pe fa pe ona nga lue ia fa pe fo ona ile ainga por fale ia monia fo i malo longa ne fiafia te to i Amerika vai le ata mai Erika mo e wa le mama ma Erika mama le Erika mo tu langa le sau ia tate le inofo le atu ilalo to a umana piki mai le sifa ilonga ia to vala au mai fo ilunga to tu ilunga ia ole olanga na sa tau lai te mo mewa onga yaso la tulanga lua ia sa fo dai mo mewa onga kolisi ole mea tas tate tau le inofo le ilalo le te mo nga tongi lau mai ta la tu ilunga ia fa ula tau nofo atu ilalo ia to vala au mai fo tu ilunga Matala fatu. O tangata ia mala mai mola nga tongi. Amelia fa moana. Vai, o tangata ia te longo fia tangata sa sili sa moala na fa ilonga. Sa moala na fa ilonga yaso lai ya onga tulanga rua Samoa. Ya. Le mala mali tulanga. Pela na ia. Pela te lelo ya Erika ma oepe ia te loa mo se te loa tamai Erika mo mo tam ia le wa mo ina fai longa ole to anga ida onga le itia isa onga te sanga atoa o Erika mo ia tu lunga wa fai longa le fo ina fai longa mo le tu mama wa tasi le fai longa ta u mo tu mama ya onga ia ia ai malo va te lava le mafta mai bono minuto te ai nei le tu lai lua si fonga la mo tata we va tu le taimi awe te alwese mana u tatu tu ma sani fo le usa te to no filme le ole au te no tasi le tanga tai se asa no fo ila lo taimi mo nga tongi aso lai tu langa lua o le usa te to no fi no na au ma o le wa tu langa mo le mta upo le matematika o te to no fi ya tu lunga Awai, ya, ola nga tongi nai Samoa, le na mai tau atu e foi. Ya, il fai ungo le ni foi vai aso. Ya, taro fa foi le ona le tua, Reverend, por sunga fa fengainga, ya, ani te rasau, sunga Reverend anti rasau. Wa tasi le tanga tau te mai ute loa sa movela tau tele una lole sa fa ula ina i aso la, o le sunga fa fengainga ya Reverend Anteresa. Te longo fia tangata fo ilele sale le ya onga. Mata mai tulanga lua, sili. Te longo fia. Te longo fia mai tangata fo ilele na moalo no fai longa o le to anga ida onga, o le tu mama tingi lima. Le leil fainga lava. Le ia le sunga ia partaiso.
Tasi le tangata e na molo na whailonga mo tō anga la onga. Sunga Paradiso whasolo. Ioi. O te ilo lea tamaia. O maenga umana. Ia maa le tō tele o la tō ia. Vai, rongo fia tangata sa mo la tō whailonga leo amata na whaari mea la tō whina Wau te ilo le sunga whawhenga ia Andrea Sa. Ia sa le leifo ia aso a onga tūlanga lua. Ia o whaltu ia Luisa Ayu. Te rongo fia o tau ia sa le leia onga ia so la. Te rongo maati mo i rongo tala noa. A tamu fo ilele ia aluatu le onga tūle atu le onga aluta ele le vai la tonu. Ia leuso ia Paradiso. Tamala na ia a te lea whailonga pe lua. Ia ai malo. Ia ta Oi, ia, malo whawhanga mai. Iwa minu te ai nei le lua, tātou e vai tātou whawhiawhianga ni te meo lea uli. Malo lava le mawhita mai, whaatalawa atu ia Tara Skin, Sister? Skinster. Te tele lava, ia vai. Tamala ia sa mua lato whailonga. Tamale o Tara Skin, Skinster. Tama ia sa... Sorry. Malo, amo walta lie ia pe ia ulau manavanga wenga ia si fanga la mua tato wo tu peselea ia ulo fatu mo to uma ia sa mo to failonga ia sola te no foi le faltua ia Ivan pour fala ula tasile tangata sa mo foi on failonga ia sola wa onga ia
so alofanga ona olo umatiba O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Put
phone. Wow, o ke phone. Olha que bagao yai. Deo seu kanale dia kula. Yo, olha sa ngo. Senge wefa. Senge wefa ai ngai lu kala ngol ke phone. Pulea onga. O yo nga ka fa se ka o se fa ngol ke ngila onga. Ya? O nga ka su se ngol ke ngila onga. Yo lo que kala yo pulea onga te mo se ngol ke ngila onga o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Hey, carry on. Alo. Senge wefa. Wow. Olha que rua ngalu kala ngo. Le yo la poinga. Nga ko ai me no nga fa ngale solo i fampo. Ia na luata la no le malo malau ko inga o ke fakan. Wa wa fa ya onga. Makale se ku ku mai lungan me le. Ya la i wa se ku nga e ko ma. Ven ko aku malaya tama. Tama. Sibu ko ay magkakain kile. Alo. Ya. Olfaya, onga kau kala wa mosa el telefon. O ya mosa. Oi. Te vale le la waka kala wa. Ya le. O we fa sia onga. Ola ana matua wa ya wefa. Wa wa solina. Wa onga ya sia kama kalunga ola. Palo pa kamala kele ola se lo ma fa fa wala ni ko na ver kele la. Maliero singa lo makawar ko inga le ola inga. Ya, o mbawale lo kawia ya le kama fa ya ba kwai kenki kila onga se o ya min. Oi, ola foi la makakao me fai mulher nga ko kubio fe me que la 5. Alô? Sim, que ba ai mo mi sala que la mo mas que família kwai. Oi le que fogo. A moça. O oi. Alô? A moça. Yo po ai a moça. Que vai a qualo lu i onga a moça. A moça foi mai boa a moça ai. Oi, a moça pule a onga. Oi, ya carry on. Quai ma su. Vale, que nem mau su vale. Alô, se moça. Ole lo se le sa ya o rua misa ya. Le ai su o ko inga o pai loko vale. Moça. Ya le lei fa fonga mai oi. Ya. Ole ngolo walo wefa. O wefa ka ma senge wefa. A ole ngolo wali. O peva. Ya le lei. Vale a ser vai piste pea. Ya fa longo mai ti. Ole ka kala ngolo a onga a. Le listo le a? Ole a onga. Le onga. Oye, fai mai foi tia, onga lo walo. Le a onga lo walo la cama. Que la ye lo cama. Le a cucuí, ve no que foi. Alô. Alô. O we panel kaukala. Ya we pa, fai ga sauro le tenga, sauro le pana o pa karia. Ni. Ye mo mau ni e sia mai la ku inga. O pene que bana mai ai. O lo que bana awa ku ngel pana o wala ku ye ndo sia ni ngel sia. Ah, ese vengi mai no mai ora ko inga. Pero ko se fai ye. Na ku pulo ngol. O Verkegen. Ai ali que nge kuwa. Ya por memeralia, que quer dizer? Na fai mai ai foi ngia mo que la kula nga mau mas kama le lai. Hello, amosa. Oi, você vai ngolo wa finge. Iyo le wa mawa se sa o kilo le tenga pa 5 kele. Kilo lo wa finge. Eu kilo liso la seca pa mo mole tama. Ya le me la wa kuma mo senge wefa. Ya, pa mo mole lama. Ai kuni menor que ni a. Alô? Olo ingo wefa. Wefa? Ya, wefa ni a, senge wefa ni a. Ah, pero ya no so senge wefa. Yo na ko ui pe ale le kwa. Jangan kala mo mai ko inga. Nga mana mai. Yo ati kilo ke le yo le. Yo ke le yo nga ni sia. La pa mo fai per mo so. Pengi li sen kon tenga. Vai, ele on tua ko le aba mo ai sa fa ken kala mai yo se. Ala me sa we fa a fu a senga we. Ya? Al fu a senga we fa sa we fa. Ai le o sen we fa. Wa we fa.
E te mano o bebê. Eu tô aí na hora que eu me quisi. Vai hoje. É. Olha o sal. Pra pôr uma coisa bem. Vai tocar lua. Ya, ini saya. Ya. Oh, nak kata yang mengenai nggak tahu boleh bersama. Onga. I know. Lembele kau fala lama. Ilang onga ya lu ko bai bai. Ya, dan dia laki au bai pa. Bayu. Ya. Boleh kwa ya onga. Lo que ya onga, lo que kau onga. Ya, baik. Nah, kilo mấy ngã có là ông phải bên này. Bên nào? Cái ông mana ông nữa. Ôi, con cậu mang như nào? Cái ông mà có mấy. Rồi, lại thà bên ai bên chịu bên này kiểu ấy. Ai đi, tôi mang cô ya, ôi cái bảo anh này đi cậu mà sợ lộ cổ. Ai, lên mà bị phải leo bội quá. Ai bắt sen à? Oleh aku waktu ya, oleh kau sen à? Apa dah ni? Wow, oleh lah walui. Kau boleh avin tahu pun yang kasih apa ya suya. Olah kau wapis. Ya pihak sewa. Apa ni kan yang? Yang dia buat. Oh, kan yang buat. Dia apa mai? Kaya kan apa kan ni? Dalam sal ni. Kalau fine. Anjir orang ni wala rumah pokoknya. Dia nak ngalih kalau ngawak, wai. Kalau dia tak ya, oi. Sampai jauh. Oh. Ini malu kau pasti. Yang ada orang haki dua pengan dia, dia kau aku dah wak. Saya wai. Ini singa oi. Kaya wala ko makayong. Ya, dia nak tahu. Ya. Nak tahu, awak tahu. Ah, itu yang kita tahu. Ai tahu ah. Ya. Ini baik kalau ngwa lihat emu mai ni. Ya, kau paham mama Allah kata ni. Lah ya dulu. War kuai lo. Asal jalan polar ko ngwa. Okey, awak mau okey untuk kau fan. Awak kan balik. Ya lah lu kau nak kau fan. Awak kena lu kau fan. Ini kau fai po ya okey ngikut mangko. Dia ini ada papa mama ya. Papa mama itu mana mas be. Ya na amosa. Amosa ya oleh tu mesti mana vai amosa ya. Mana tua boleh tak tahu amosa. Mana kalau tak tahu harus awak ini fali. Oleh fakta di maya sini. Ya awak oleh awak mata orang fanga solo ya papa kiu fo i ma fiangam ma futanga ya fale faingan wenga yo ile nei masina le melea ya ava pe ole so na fa ile papa kiu to fale faingan wenga ya vili ya sene we fale fa tani me fale ta u ya ile taimi te watu ai ya pe ta u fo ile taimi la to ile taimi ya se solo fa na we piki oi ya ma ye lon le tina ma fa na ya le mela te ye ile ya fiafi wa le te na fa solo fo papa kiu fale faingan wenga ma wa fo fa ungo ngaluenga ni tau sanga ya mana ya le mala mo tina mo tama tina ile mela ya lu tama pe amana ma ngaluenga ya po le tama fo i tau ona ile mela lu tina ila tau fo i papa kiwo le fa ungo ngaluenga ni tau sanga ya won i ye me fo le ele tau ta u so ta ile tama mo tina e te fo wa umane ave vesi muri ai mena ya ye lo le sin me ya lu les ya peila ona ye fo le fia mosa fa pe ona te fa fonga mai tono fa fainga luenga na wa mata to party ya video sene we fa fa tani me fale ya por al time te alwa tuai por al time piki ai oi vai le ya le malo sa ngale mu ya ole alwa to se so la fa na we piki oi ya pe alwa to fo tina piki oi ya le time mai ai ya to papa kiu ma fia fianga ole taimi ole fa mai ai no to ngar wenga fa fainga wenga na te yai na as fa manatu pe ya na e manatu ya o hi la fia ma fo ta to me tau na fai ma le fa mo ya wa fo ile saunga le mu ma le puipuia ya le ngata o na la alo tu party ma fia fianga fo ole fa ungo to ngalwenga ya ai ma wai fu tina ma fa na ule fa tari mai le fale ya le fia pe fa pe onai de fu le saunga le mu o ya ile
le watu il fale le fia na nei ia mantua la wali o antele aliva tama ia fiu ele lo pula upo fa ia manava o sa o le fale ia mana foi le alu le fale foi le fa malu le ia na lo le se fa na we mori o mele fa tu papakiu mana ia na ia fa tu fo ia sana va ia antele aliva before ia na to sister ia la sunga ia Alex Jasi ia fa before ia fatua ia atalele fa ivalu ia male fatua ia Amelia fa moana ma lo la ia tatu mo wa fia ma le fai me fatas ia e mo manuia fo inga luengo ne fiafi fa tonu lava le tula lua fa o fa fia o pese ma lo lava le mafuta mai le si fongo le lo Alva foi le sunga ia mafana ia le alangata after tele lava ia le mafuta mai
aua o soleanga e loa I o le tautai uno pe amatamo e sa ili sota ai aya e a fatia na o ita e te suli ai aya e a fatia na o ita e te suli ai So this is Christmas, and what have you done? Another you over, and we want just begun, and so this is Christmas, and a happy new
the older they are. We the best music. Siva, Siva, Siva.
Se ufang male o le fetulima ia o pese o fiafianga o Krismasi ina ua toe 5 minuti ona tale o le tolu ia toe wha malo atuai ma toe wha tala fatu le tatu tunu ele manatu na ua telefo ina tapena pena fo ina toe manawa le tolu ngā luenga le nei taimi ia na le wha manatu atu pēle nei taimi o le pisi o le awala ia wha mua mua le saunga le mu ia e maise fo
ia o le anga ia toi fo e piki nei whanau a onga, wha malo fo i nei whanau ia le nei fo i tausanga wha le a onga, ia malo fo i le alolofa i nei o tau mātua, ia maustai lei mātua, ia. Na ua mai ia onga le nei fo i tausanga, ia e mo i la tau ia wa sauni e anga ia fo i ngā luenga o le fiafi, ia manuia la fo i ngā luenga o le awhengai mo tau le poa nā nei, ma ia maua pe o tau le ia le malo fa malosi ma le ona sai ia wa fo i le whenga ia i mga luenga i le fiafi nā nei, ia e meise fo i la tau si fipo, ia mo i la tau lunga le awala nei taimi, malo lava le mafuta mai le nei tau tua, ia e leise mea mātou tia mwhaia pe a tau le soso ani mai, ma tau tapu ai mai, ia ma whaafonga mai, mai mo mai fo, i whaonga mai lunga le tātou YouTube, ma lunga le Facebook, ia mele mo le toile mātou whaaftai tele, ia e o le ua toe 5 minuti ona tale o le tolu, afa le tolu, ia ona whaafonga le toe winatu o telefou ma tala mai Samoa, ia tale wha, pukalami o tupulanga telefou, ia ona u toe foi mai foi lea e whaawina le tautua, ia i le tulai 5, ia awa foi le tātou pukalami o le foi whaatini, ia e aua talu ese, tātou weva eva tunei te iwa tātou a mawari fia, aua le ano fua i tala lai whai isi tuo pola, aua le ano fua oil tala lai whai tuo pola ia te oi, mawai oil fia, ia o le mepi sili nanta ua vi ia lele, aua le ano fua i le pola lai motu mai tua, ia awa e fiwa ia le pongisa, ia e mauan malam lama, e pongisa, na ona kia le moli, ola le moli, ia ona umafo ileo mea le pongisa, ia tātou ia eva iluma. E lea le eva iluma, eva mai iluma o folele iluma le fale, a olo i vea i tua le fale, ia e le folele a le felele ia moa la ilunga o le, lale folele momo ilunga o koko malunga o la au, ia e solo i foi ma pa la au a inga, a lea le eva iluma le fale, ia me pisila na taua, o le eva i tua wa e teleme mo tangata wale le eva i tua, ia a le wale ale tau il mo la pala patu ase tulo ia yo no le halu fu haru se fu i tua fale isi ainga ia e va o ilu mo fale ia ele se me la pole fu o talo fa tu le sunga tapso le usa tapso talo fa Hans ia lo fa tu mo le uso ia fa pe fo ile sunga pa pa no motiva ia ma le usa mo tia ia Simon Parley talo fa uso Simon Parley ma futa mai Brisbane Australia fa pe fo i finga wi isila ia tātou o le vaeva, maua tātou fia, ia maua i fōi ia le whaasiringa malosi, ia o tau wha iwi ue fōi ngā ruenga o le nia fiafi, ia wha watu wha fia ngoi pese, ia e malo lava ia le mafuta mai le tātou tautua. Sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring a
Costello ne vaenga le tautua Silver Bell ia pesa Christmas o termine pesa Christmas ia a uma te for Christmas ia tatu te le toe whaalongolongo i pesa Christmas melea ia whaima on sai mai fulele o te iloa fulele a sui atu ia whaafianga o pese ia mo o tōna lo mafuta mai nei taimi o te iloa lele ia popo hatu ia to inga vai na te taimi ia o pesa nei o te taina atu mo ila tau ia mai mo mai ia oile comments mai tato Facebook ia o le leusia antele aliva ia o panapa no mativa fenga ia isila leusia tapso pese ia fia lo tamu tapso tamu Hans pese ia la tatu ia va pefo ia se uso ya Simon partly ia i Brisbane Australia lo fatu mo mala inga ia ia mana tolo manuia fo ia o mala inga ia mo i Brisbane Australia ai fa pefo i oi si le comments mai va ver mai le comments le tatu pese se va ver mai le comments tasi lua tolu le Marvel comments mas ata le Amelia Famoana ia pese vole tatu mo Amelia Famoana le la fa putu o toia le la faita watu o toia ia ona tatu lo le pese le tu o te lo tu ti fa longo le pese le mo me pese vole le fa solo uma fa fongo le uli ia e fa yama to va tu pese o Christmas o te lo le ia popo atu le uli ia wa lo te lo le mamafo nga ruenga sa yini si o tou ia mai se fo ila tau leo le ata pena fo inga luenga le fia na nei ia fa talo fa fo ta fo le pesele le sunga ia funda ta solo ia ta solo ia po ta solo ia mai le sau le mavel como dia va befo ta tu fo mo le sunga ia so ia taulanga fo vai lili ia Brisbane le ia ta ua taulanga ia ta vai ia le pesele nei ia tava pitoa tu mo to ia le tu te comments mai lunga tato Facebook fa pe o to ia mai lunga o le YouTube e tato mo to pesele ia fa longa le pesele fa solo uma fonga o le pisa e te mo ini la le pesele mo ini o fonga mo mata mai fa longa le pesele o isis o le tene o ariet ia o pese ai o taimi fa penei taimi o le o uli vole le fa iva le uli ia o vai fo ila tu sanga lu le fia le taona le
Te ufonga mali o le fai pese le fai isi tamatua ia se pa o mai tama ia e matua to ale mo ia o fa fianga le taimi o le uli ia o pese fo e susu ia ele se me la fo le la o ti ai lo loto o le na te mai mo mai lunga tato Facebook ia fa pe o fai sa me se ia e le nei aso po ona nafi po ni foi vai aso ia ma fa u por pese le se me la fa po le nai fua ia o pese ai nga foi mo la tu ia tono ainga la fai le kuka fa tali le fai nga luenga ia fa pela ona fai le kuka ia o le tamale o le sa e ule ulo sa e ule ulo ia fa longo le pese le ia pe na 5 minutos na fai le kuka ia pe fa longo le po le pese ia moni atu wa fo le fa fonga mai ia male mai mota po mai le tato sinu le taimi se 4 minutos te ele tolu afa le tolu ia ona me atu le o telefon ia matala mai sa moa ia o le nei fo ia fiafi ai to fa tala fatu ia te to ia lo fa longo mai lunga le tato wala leo nei matua ia lo po pe le fala mata po ia pe le alo fa fo ia fa na nga luenga le nei yaso ia ma lo tapo ia te to matua ia fela fo ise no fanga na te tapo ia malo ale tapo ai ma talo fo ia wa le ai tu tar sanga molia ile aso male aso ia ele i umanu ia fo inga luenga ia fa nau ia me se fo yo ainga ia le ngata ile ia fa ftai fo mo tu tar sanga o lo tu tar si ai ia tatu tu nei ia mele le ala ona ola fia ma fai me fia o finga luenga ma losi ia ona ole mana o tu talo le atamu tapu so ma tu ala vea u por pese alo Hans ia alo vatu manu ia fo ia ne fiafi pa pe ona fia ngai ma luenga ia ma futa mai pe o fa me pe ona fai atu tatu sinta mai taimi atala no ai ara fa tele ai na vatu fa fianga ia le ala o mana fa no no pese fa so le ma fa fa ia le ala tu la mai lunga te tamo te mo ia ala falta tu si fa mo o la tu ia lu te man na o tamo el temi nei fo le tau po o fowa ia le fa su mai fa tu ia fowa fa tau ia sa o fowa ia fa lo tatu si fa mo o la tu ia le la tamo le la tau po wa te masan le ia fowa ma tu le ia o le mo le faltua ia faua ia solai o matou no ele ia stau po pito silina na vavelanta mo el tau po faua ia te mo ela faua le la tango to fia tanga te siva tau po faua ele sipito tau po amelia fa moana ele sipito ai yuli ia Hans wala va Hans ai yuli pe ise se fia yuli ise se fia yuli top mai tato ise se fia yuli o lo mo tatu tau po tatu si fa moa o foa ia ma amelia fa moana ia mana fo tu mai mastina ia fengau ia isila e tau po ri spito ese si ayuli so le vai na tasi ali la ayuli ali ia ele se me wa te ma san le fo ayuli la tamo Hans o le matua mele le ia ayuli la tamo Hans mele te piki ayuli Hans ele sta ta fo le ayuli la talata il tau po tamale tamo mai lalo la au lalo po ya Hans le la ayuli le la tau po ya amedia ma fowa a wor fa yala tau po fo le sa fa ilunga mako ya tabia hello Hans vou levantar na ilunga. Vai le leva na ilunga fowa so. Me ale tau po tini le fowa. Be ale le afileti tau po tanga le fowa. Yo.
Ia ai ule ane lo moe ala stai tasi lesi pitu.
O le whawhonga e pēle tau tuar si whonga lau mua mana whawhiwhianga sui whiloi si furuiwa minute o te enei le tolu ia o le nā. O le ana uwana awatu ia hanse a yuli mele tātou si whasamu. A le whameta pē mori o whewhu ini tangata a yuli whameta pē mori se hanse. Si na mana iara o a yuli. Ia o whewhu ini mea whai si whasamu a whameta pē mori. Tau le hanse si whawha leifo i se... E le mele ntupu anele tātou si whasamu. O le nau tanga tofi atu o e foi Amelia ma foua ma e foi ma fenga ia e foi le aiuli. O e foi le taupo. Ale e foi le umane tu sana amata ia tatu si vasa moa o mo e fa taupo mai ia tatu taupo. Ale umane pista vanga break le mele fai. So na mata ma na ia le vai o limo tatu tau sala tau po ia to tolun tofi atu. Ale umane tatu pese so le pese tau vanga break le meta tau le na fai ali. Tau tau wai tamale o ansi le mai ava mana na ayuti. Fa se vai au te fa meta pe. So malo ia tatu amo wa fia ia on me pito sili nan tau ai ma no la foi tau po ia na on me le fa tu mafuta mo tatu tau wa ia te mi vole le tatu le pese ona tofia tu le o tu te siva mai tu sa la pe tu te siva mai ia ana o tofia tu o tu ia e vole le fa mana ia fu tatu proclame le aso mo aso me fina ava pe tofia tu tanga te siva o le te o lo atu po na te siva ia e tau ai na fa ngane tatu pese mana ia le vai o limo o Amelia ai fai asi malo limo foua foua lima mo popo ana tatu e to uari malo luas fultasi minute wa te nei ia le tuna tonu le si fonga le mua Wellington ma lo lava le mafuta mai ia ma lo foi le fia mai ia tatu mafuta tuai ia le taimi o le tatu proclame ma le si fonga le mua Wellington Tell my little more, il est fallait ça. Mais qui vit si wow lia, uafanau, moita tole tamba, na te faola, il est lalo, rani uma, I petele.
so mai la pese so le lue lue vai vai ba mai la pese so ya ina lue vai au pika la pese lo matua lue papa le di mai o vai so so se male awala pufa alo le mai kama le mai kalo kalo mai awal mingoi fa sao le mai oi kalo fa se ya master u via pai ni kumu kumu mongo me nga u so se ai male ba ia sa wienga como pai mai ekele songi ekele ofi ekele pa ile nga eke mosi ai eke songi le aba ale oki skat ma sole pai anga kala moki se sungai lue lue va so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese so ya inda lue pai au fika la pese lo matua lue papa le di mai o bai sungai lue lue va so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese so ya inda lue pai au fika la pese lo matua lue papa le di mai o bai sungai lue lue va so mai la pese sole lue lue pai pai pa mai la pese so ya inda lue pai au fika la pese lo matua lue papa le di mai o bai Whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lang mua mo le nei vaenga o le awa uli. O lo tau fia leo leo mo le taimi nei le whaonga le tekonolosi le whaonga i nei fōlinga ina ia ilo ai po ai tangata taito tasi mai masini po e ata peitai o le whaawau pia i ata i ala tau te wina. E whaitau miliona tupen whaaluina i leo leo whaapopo i na i ala tau au au nanga le tekonolosi malosi i le lua tau sango tuana i peitai
Wa i o i le iloilonga whaatuma o tilena whailo lātou whaongai na o le te konolosi e whaapea e te tauna whaamalolo mo le taimi nei. O le ale whaongai nei leo le te konolosi, le ai whaongai fōli ngai longo fiel tangata se ia malama ina ato atoa mua ni a afianga mai le puipuinga o le tūlanga patino o tangata taitasi. O whainga whaalto la fono, manisi vaenga tāua e tu sai masauno angal polisili Mark Evans. Na mawe le loilonga Nessa Lynch, ma Andrew Chen, e le ini whaamauninga sa whaaola e leo te konolosi le taimi o tupoila mta upu peitai o la pata inga e whaapeo la pito silo na whaina i Māori pe awhai e whaonga lea te konolosi. Ua folfola le matanga luenga mo le atina enga o ngafsotai i le komisina fomo tamaiti o le asile atuni singa yo inga lātou te whai e tau fia ia fianga o whana witi mai tapu po tuunga i e whai mo le tau singa o lo lātou soifo maloloina mo mua atu safa ilo ele matanga luenga e le isa lātou polisi o iai e ilo ai po a whaina whana witi e whai tau afi tangata benefiti e ia lātou whanau. Sapo loka le malo i le lua maltasi mo whaafi tau le e pei o le leo i a lātou mta upu sa whaatulanga ina pe lātou te le talieina fo ise o funa tu ina atu iai o na ngā luenga e awhale vai ngātu pe avi sia mai a lātou benefiti ma na tā uele malo lātou te le ilo pe to fieta mai tiwa a fia. Safa ilo i atu le whaamsino Francis Avers i sui o le MST le asoana nafi ina ua whaali e talafo le One News ni atu ngalunga na la ngai whaatatau ia afianga matapo o lo o whai e whana witi. O le fina ngalo whaali o le komisina e mana oina ia ave sea umaia tapu po o saa masata ua fo ila whaawau na ngalulu e vāvala lata ma le matanga luenga. E whaitau whawhela o whaingo tangata na ngā sel COVID-19 iwa o toi malolo se whaapea. O lo whaitau ina pea o ni tangata o lo iai lava le whaama i mai mafua o na o se avenga mamafa molpulenga i whaafale mai o lo nafa mai e whaamaumaunga. Sata ua le upenga ta whailangi al mtanga luenga o soifua malolo ina. E tu samaleono a felima se lau lima sefuluvalu leo whaingo tangata o lo iai pea le vairusi tutono New Zealand peitai e lata ile lima a felau whaingo tangata i fōlinga o toi malolo si mai le whaamai. Ai o lo whaita wai pea i tutono lea whainumera. O le tele lava o tangata i toi malolo si male COVID-19 pe a mai a seful malwha. Ai mawhai ona wha umi pea whaius tangata i matua. Ai mawhai ona wha umi pea whaius tangata i matua o ngā ona a fianga. O lo whaanga soloni su enga i se fōma i kai a poi e whaapea. Sapu e nalo nā ta ilana au nanga, au ia tu whaina tu ni whaamaumonga whaamauninga pepelo mō tangata, ia ele te tauna whaiola tautui pui, na pu ina le News Hub se atau Johnny Kirard. O ia o au ina tangata ile awalai whaonga ia whaamaumonga, ma whailo fo i whaapea le i whaia ni ona tui pui. O le aso tofi, e whaapea sa i se tangata i le kesi le whaapelua i e tangata i ulu whale atu le au nanga lea fō mai, peitai, e ui sa whaapipi e le whaasilisilanga i whaapea o loo matala, ai le ise ta sinalu atu e tatala le whaitotoa, i le sui o le leito New Zealand sao o atu iai, na ta ua le Medical Council, le whaalapo tupotonga le tuli mata ina le sao ma le ato o toa o ngā luenga whaatino fō mai e whaapea, o atu ia ilata usa ripoti o lea mata upo, ma lo o ilo ina popolenga, ia sala ngai lea whaamatalanga, o Chirad e mai le United States, ma usilia ma le luas fultausanga o ngā lulue malona to olua oni fō mai, e au fia ili vaitai misai iai oni misionari i Ecuador, ma Afrika, na whaalia albali mia Jacinda Ardern, o se tūlanga whaanono tele le vai o se fō mai o whaiani ngā yoinga e lamati ai, soifua o isi tangata. Sa langolango ina le palemene ato le suinga le tula fono e mawhai o na suia le itu ainga tangata e fina ngalo i ai tangata taito tasi i totono pe pa whanau. Ma ole a le toe mo umia ina ni whaamaoni ngā mai fō mai polsoi fō malolo ina whaatase mawhai unga e whai e whaamasinonga mo i e suinga. O le a whaamalo sia le suia le tula fono po le isis fulvalo masino lumanai. Pe a mai ona saini ele ko vanasili, le ma saini ona tupu ina ia somulmuliane, pe a pasi se to la fono ilo na whaita unga whaatolu. Na ta ua Elizabeth Kerekere, o le vaenga whaupwhai ele Greens, o le pasi ai o le pili mo pe pa whanau, ma liu whaipoiponga, ma le ristalanga o whaatasinga, o le ātele ai le taimi e whaasawina o whale whaamasino mo ainga, whaatasema taimi o fō mai, na ta ua le minsta mo le loto i whale Giantinetti,
o se aso fia lea mo le palemene, ona o se whainga malanga whita mo tangata o le tunu e tu a inga tutusa maisi mafutanga sa wha amanu alia i lātou, ona e pei o wha sino lima, mga yo inga whailunga tangata e wha sanga ia i lātou. E silia ma le kuata leo wha inga o mātua ma i lātou e tausia whana witi e mūsua pele o mautino foi i le whai o tui pui o tamaiti ma le ta ilima tausanga nga i ta isfultasi le mātutua mo le COVID sfuluiva e tu sai ma le ungo se saililinga fau. Na whaatanoina le malo le whai o se saililinga e le Horizon Research. Malo tau mateina le o atu le fitulua pasene o i lātou e whai al tui pui. Ai o lisi pasene o tutoe ai, e le o mautino pe mana na o whainitu i pui o maori e wa aia whana witi e fōlinga mai, e le o no whaia tui pui o tamaiti, ai lima tas pasene sa holantou whaalia o le a whai tui pui, ai valu fitu pasene o tangata initia New Zealand e wa aia whana witi e fōlinga o le a whaia tui pui o lātou whanau. O lo oilo le malo, le whaalau te lenga o le whai o tui pui o tamaiti, e ta ilima anga i ato le ta isfutasi tau sanga le mātutua, e fuol wha mauninga le met safe wha atase ma le uto tui pui le whaisa, le ono whaalau te leo le fuafuanga po leo ngā tutono Januari, na ta wal pale mia Jacinda Ardern, o le whai unga e whai ai tui pui o tamaiti la iti, o se tūlanga o ave eila la tau wha amua mua. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli. Fatalo fol tātua tunu ule whaai unga le ni whaiaso i tiu te mga aruenga ai alu maia o se wha o poponga o a tātou telefon me Samoa. O le aso ana nafi na sai niepe po le wha matu mai o se fisoswan tupe 5 miliona tā la, mai le whale tupe o ati na e Asia, e fisoswan e le vaenga o tā wale afi ma whela ua inga i lunga o al te tele, po le LTA. O le fionga le tamaita i Ministau tupe, muli pola ana Rosa Ale Molio, ma le sui o le faltupe o Asia le Pasifika i a Lia Gutierrez. Mo le whaamatui na mai o le fisoswani 5 miliona tā la, ai o le isi 5 se la wafe tā la, o le fisoswani whaau popo le ale malo Samoa, e le poloketi fofoina, e le au onango ta waleafi ma whila ua inga i lungo ala te tele. O le se lenio le fisoswani tele, e le whaale leo ala tele taluai ua whaatupula ia le au whai o ta wale whaau fi mai tutono le atunu. Le na sau noa le fionga le minister, ua o atu le sifurma le ono afe 5 se lau ta vale wa restala, i le afe 2 se lau ono sifurma le 2 kilomita. O le poloketi o le wha awa wina o le soina le o le wha lau tele ino le ala tele, le o lo ngata i se vaenga o malua, ma le wha moe wha awa watu i le tu isi sifo le motu, e au fie i malmalai wa le wha awa malo i whaleolo, ma le wafu i muli whanua. O le angang o le wha awa wina o le poloketi, o le afisoso an tele ai lea i le au onanga moa onga, o le au onanga le tine mō ma le mtanga ruenga o leo e tali wa vea tuai mana onga e mo mia mai e le antunu. Whaapea fo i le au onanga le soifua malo loina, e te mi wha ananatia tuai mō fisoso ani, e le ngata o ngase, ai o te mi mō mala wha natura. E le poloketi la vaitasi o lo tuina whaatasi e tutonu ma le toi wha le leo ala si māmala lau papa, whaapea fo i mana sa vali o pākanga o pasi ma tā vale afi, mo le saunga le mua le mamalo le atunu. O fisosoani ni alfali tupe anti na e Asia, o lo awina mai e fisosoani tupe e lalo ana po kalame fisosoani mo atunu o le Pasifika, e anga iatu i le tausanga lua afetolu se fulu. Talua i lava puipuinga o le afio le laulangi i le whaamai o le COVID-19 wa saini ai e pepa i awala whaona po nei, e whaonga i nai le sum, e saini ai. O loo wha wawina pef so swane le malo ya pani mo sa mo malala whainga pa anga, ai mai se lava i tūlanga ya onga tūlanga lue le antunu, e au fia i upolu masawai. O ana nafi na whaalawi loe le mpasa le malo ya pani Samoa, e isi ana whaso swane 5 yole a whaamatu mai, e au fia i le toe whaafo wina o potua onga, ma le fausia leo se hall, a le a onga tūlanga lua sa malai ulu i se vai, e lona tau au whai se fultolu wafe fitu se lau fitu se fulu tā la.
Mai na sainia le fesoasoani ma faamatu atu i le malo Iapani tauale le malo Samoa. E le president o le komiti o le aonga, le sunga le whaife au matua Iapani mia reupena. O le isi fesoasoani, o le toe suia le tūlanga e tūwai le whale aonga tūlanga lua le whionga ngata i vai. Le whase lau ma le lua fe lima se lau fetus ma le lima tā la. Le na tau awantu le presidente o le komiti a le aonga, Amituna i Filipo. O le aonga tūlanga lua muli whanua, o le toe wha le leia leo na potu aonga, ma toe fausia isi potu wha au popo e tolu, e lona tau au whai e lua se lau wono se whamaliva afe, valu se lau wono se whamali lua tā la. Ma ua wha matu o tu fo i lea siaki, e le sui o le komiti a le aonga, le sunga i fopo Fritz Champion. O le isi aonga, o le aonga tūlanga lua le le fio anga o fusi, o le toe wha le leia leo na potu aonga o lo iai, ma le fausia lo le vaenga e whaasau i nai le sua vai, e whaonga i nei le aonga i lone tau au whai, e lua se lau sifuma le lua fe lima se lau lima sifuma le lima tā la, na whamtu atu le sunga le whaife au le fionga i ata eiti tie, o le presidente fo i lea ale komiti o le aonga tūlanga lua fusi. Wa visosoani fo i le malo Iapani le fausia ina o se hall fou, mo le kolisi o le fionga le pāmaloto whanga. E lona tau au whai e whasa lau iwa sifuru afe lima se lau lima sifuru le lua tā la. Na tau au atu i le fionga tui le epa lupe suli ai sa i le malia le ngoi. O le presidente fo i lea o le komiti, ale kolisi o le pāmaloto whanga. E le mori alo ia mai o ia fisoaswani mo a onga te itasi tono le atunu. Na sauno ai le ampasa o le malo Iapani Samoa. O whanau naungo le malo Iapani, e na ia wha le leia le sio manga ea o onga ai whanau, ma ia mauti noa e saunga le mulu latu soi fuai le sio manga. O fisoaswani nei le malo Iapani o le GGP, na amata mai le tausanga iafi fisalau iwa se fulmaltasi, e whaamatu uma yeise le ni mōpolo keti laiti, e fisoaswani mai ei mana ongo tangata lau tele o le antunu, e au fiele soi fua le lei ma le saunga le mua whanau i tutonua onga. Na whaai ule saunoanga le ampasa le malo Iapani le asoana nafi, e le whaalau ilo mailo watatala o le avanoa, mo nisi fo i talo sanga le a matatu i le aso mua a perila lua afe lua sifuna le lua, a e whaamuta i le aso tolu sifuna tasio mati, lua afe lua sifuna le tolu. E leo tu iti te lava le whaita wā whai o tina maitanga e manatu mama i siaki masani, i teimi o lo latu tau a vena i se pepe fau, e ui ina ave i ei fautuanga i le tā ua le tau sisi o latu siaki whaafan mai. O se tasi leo whaafita o li walanga ne e tamaita i fo mai e maise o tau sisoi fua whaato sanga, o na ua maita wina ma whaama wina fo i le matanga ruenga, le mauma wai o soi fua o tina taru mai le whaata mala. I sa ili ngā fofo i le whaafita au le matanga ruenga, na whaia leo masini whaapitoe ma whai o na siaki ai le leo, po o le ata o le pepe fau i te tono le manawa le tina maitanga, o nei loa ai lea po o manuia ma soi fua le lei lea pepe, e fua iei ngā ruenga fisoa swani a o lei whanau mai. O se tasi leo au nanga le matanga ruenga, wa manatu mā te le iei tina maitanga, mo alato siaki masani. O se tasi o whaafita auli e pēna iei mana onga le tausi soi fua, wa le ai ni whaato sanga whaamawina e iei leanga waa o le whaonga ina leo le masini, e se mai i tamaita i mali i fo mai. Ta ua le tamaita i tausi mai pasi i a tiara, e mo o miau na o ina tamaita i tausi soi fua, e le to mai e whao ngā ai lea masini, o no le awala pito i sili lea o na whaato tuaina, e veso swani e mo tina maitanga, e na o le taitasi o na o atu mo lato siaki, a e maua nei, ua yeise whaale tonu a le o le tina, o le pepe fau. E wha maunga le matanga ruenga le soifua maloloina, wa si lia i le se furu pepe mali liu talu mai Januari, se ia o mai le masinante nei. O mafua anga e pe ona wha alia le tamaita i fo mai, o le leto a anga leo tina maitanga, e wa ai masiaki fo mai teimi wha atulanga ine tu i nātu iai, ai maise o tutu mau o talitonungo tina maitanga na ola mua, e le a wha ina le toe wa ai o fo mai, ono wasi la fia lava i lantou tūlanga e tāpena iai. E si lia i le onos fuma le lima afe tāla le tupe ato na mawhai o na maua le matanga ruenga o leo mai whaasalanga
Ai lātou e le iusta ia vavaho le polo inga o whaalawe lawe whaafosei, talu ona amata mai le polo inga ia mati o le tausangan te nei. Whaamauni e mai al sui komisino le mtanga luenga ia awa whaaulongo i Tino Filipo, ese tau o whaasalanga ma le au whaai o tupe te tongi atu i tangata ta ito atasi, fua atu i tupe watu ina atu i whaasalanga pisi nesi, ma fale o lona moli atu le mtanga luenga, e to tonu le vaitau le nei o le polo inga. O loo wha wau pēr le vavao le vaitau o polo ingo wha lave wha fosei, le ana amata mai le aso lua se fulma le lua Novema se o mai i le aso se fulma le iwa o te sema. Le whontanga le kapeneta talue nei, na toi tala tala i nisi vahe ngol vavao e au fiai ta alonga pinko, i po asa to nai, ma toi wha au popo atu te me te tala ai fale ainga ma wharikalapu le po, ma tapuni ai. Ma le tala whai u, e o mai le aso lulu le vai aso nei, wa wha amaunia mai le ofisa sili o le matanga luengo wha masinonga, le fionga to filau shamila le avai, e le i wha aulu atu lava ni talo sanga i wha ai ungo whai ngā pālota la i te tu malo e ono, le sa toi whai ele masina ua mawai. Pe i fo i ona sila fia le tele o wha sa le longa wā nginga lungo le ea, e nisi o sui whai pule tau fituli whai ngā pālota la i ti, o lo i ei fua ngai wha aulu o la tu talo sanga le wha masinonga. Sau no le fionga to filau, tūlanga masani o na wa ai e whai ngā pālota le atu nuu, e whato a tele ina whaoru watu tālo sanga le whaamasinonga, e le aso muli muli e whaamutai tālo sanga. O tala ia mole whaai ungo neiva yaso le tātou atu nuu, whaasoi foia mai amanuia. Malofa tai fa mai le tunu na o mai atu le toe fasalawino telefon ma tala mai sa mo le yaso e me sfo le neva yaso ia toe mo fa ponga le taio le aso ngafua i le tulai valu le tai masani ia toe fa malo atu ia le fa mai mo mai le tatu tunu le was fultasi minute o te ai nei le tulai fa ta le fa ia le wa sa me fo proclame te pulanga telefon ia fa foi le sa mari o le meta ia ana fa solo ia lo ia fo ia la malo ia wa fo il proclame ia ile tu lai fa tu pulanga talavou ia o natu na ua tele tu wa onga ia le taima na ia la ne te fala talata ne i lau telefoni na ia Facebook ma YouTube ia tu te mafuta ma ia pokalame na tu pulanga talavou le ia foi tatu malo ni si fo io tu pulanga talavou ia il tatu ofisa ia wa fo il pokalame ia o tolu ne ile tu lai fa le o tu es fu minute ia ona amata ina le ia o le taua fo ile tu fa fonga mai ia inisi fo io o alo tatu tu le wa mo fo ila no el nei fo yaso ia male nei vai yaso ia fa so atu ai fo i el proclame tu pulanga telefon ia e to fa malo atu ia o le ila tauria wa mana vanga luenga ia el manatu na o tau nu male manuia le to tele o tatou a inga mama mo lo fa tali mai fa na matua ia ila to fo i to fa malo ma to fa talfatu ia te o na wa ia tu lunga wala ia amata fo ia pola fo amata nga luenga vaenga le amata le tolu melea ia fa malolosi ia mata la fo ia wa fo ile fenga o tou ia manga luenga ile fia na nei ia ma fa solo tu ile po na nei ia ma ai tau tu na sa ngale mu e mana o mia umata tou ma fia o umata tou krismasi ia fia ia ma stau sang fo manuia ia pe afa pe te fa tete ma fo lele ma fa auto le ia i tono ele ngata i lungo awala ia fa pe fo i tono nga luenga ia o lo afenga i o tou le po na nei ia ai o le o to iba minute ia ona tale o le tu la fa ia le la watu nei fa fianga ia ona se me lo foi le o le sa mari ia ma ana fa solo ia mala malo nei tamaita ia wa awai mai tono le tatu ofisa fa salau ia wa proclame tu pulanga talvo le tatu no le tu la fa ia le la watu nei fa fianga ia wa fo il fa fo mai mai mo mai tatu tunu mai el pesele ia ona so le mani so fa silanga mana tua tui pui ia le fa tanu ina le so ataiao le foi le aiel tatu tau tua le ofisa fa salau ia tatu o fainga luenga i tai le hola le PIPC ni tau ia o ina le a fanga solo i tui pui le so ataiao ia ai fa fo mai ai fa silanga na ia pe mai al tatu pesele
Whaatolo watu Samoa le atunu upele I lau whaasausaunga. O Sama whainga tau le ale ngā whatauli maina le se mātou upu. Ai manatua le ata oto ia whaia maene o tailo loto pa ia mamamalu. Wao pa ia o Samoa wata oto a o se alao. I le amatele ma le whaaloalo mātou ti whaasirisila atu le wha moe moe o le Relax Get Vaxxed Youth Vaccination Festival. O se polo kalame o le o ngā lue whaantasi ai tupulanga talavoi Wellingtoni ai meise le pulenga whaafale maa i le CCDHP. O la whaatonu ina le wha moe le astona I nei, se fulu ma le tasi o te sema, e a mata mai le tūlai se fulu le tai au, si o atu le tūlai whae le awhiawhi. O le a whaia le nei tuinga I le Nokise Hall, a le ka le sia PIPC I Newtown, I le tulumanu o Daniel McConstable Street. O le nei wha moe o se tau mawhainga o lo tau la mua tupulanga talavoi Wellingtoni, ina ia toe una ia le whai o le tui pui o le COVID-19 fulmariva, ai tātou tele I o atu le Christmasi ma le tau sanga fau. O le wala o tuai le pa I o Samoa, ai mese tupulanga talavou, ina ia whao ngā ina le nei avanoa tāua, e whai lo tui mua, po lo tui lona lua, ai mese lo tui lona tolu po le booster shot, te a whai wa a tō le ono māsina talu o na maia, le whai o lo tui lona lua. O le nei wha moe o le a wha fia se live DJ, o le a maua fo ina whai longa tūwhafua, ai mese o se tau mawhatanga mo le aso. Young people, this is your chance to get vaccinated against COVID-19. If you live in the western suburbs, this is a message to you to get your friends, your cousins, and your whole family to come out and get vaxxed. Tātou ngā lulue whaatasi, tātou wheloa I le aso I le lofo le li, pa pui malu oe malu ainga, mai le COVID se fulmaliva. Whaasila silanga, o le ata oto pe ia whaangalue le whatio pa ia masa Samoa, e le mawhaio na ngā whatau le maina I sa mātou upo, pe au tala ina I so mātou leo whatau waa. A wao pa ia lava mai le vavau e o le wha vavau e ta oto a o se alao o. Ai o le awhanga tonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau wha afunga anga Samoa e mātou te whaatulo o tu foi a walo we e wha afufunga I le ava ma le wha alo al tele lava ina ne isala senga ngana o na whai lea mao mātou lape mamasei ai mātou te wha aleole nei wha asila silanga. Ma le anganga whaalo alu tele ma le minga o e te tawai e whapēnei. O le ua mai ale tātou tui mua mua le COVID-19 fulwiwa, e pe ona whaataunu uina I le aso sā, luas fultasio Novema le masina utuana I ato, I lalo le whaamalo Samoan Catholic Vaccine Clinic, sa wa aluai ma le Pacific Health Service Heart Valley. E mātou te momoli e tawai le anganga whaafetai, mai le ta ele o loto whaangai e tia, ma ua tumu le fia ona o la au tau lango mā losi, ua mawhai ai ona whaataunu uina, so tātou sao I le fufoina o le nei wha mai ma tautia le COVID-19 fulwiwa. E ala lea ilo o tau wawhifio matala mai a au I le nā aso, e whaataunu uina le tui e pui ai I tātou mo tātou ainga, ai mai se fo I se tangata, whaafetai tele lava. Ai mātou te toi wala a watu ma le whaaloalo ma le minga o tele lava, o lea o le whaataunu uina le tātou tuilo na lua le COVID I le aso sānei se fululua o te sema, I le itu lai lua anga I leono, I le nofanga masani lava, lua ta Sivalu High Street I loa hat, e pe ona sila fia, o le tuilo na lua le nei mo I lātou umasafa I o lātou tui mua I le na aso, ma o le umo o mia nei le tuilo na lua, po o so se isi lava I fia maua le tui, e whapia fu ina talia so tangata, o lo o mana o mialo na tui mua. O le wala awa toi malfa alo al tele I tangata Katoliko o le Heart Valley, whapia fo iso se tafa Wellington e atoa, e a fifio matala mai a ao tātou langlangoina le nei wha moe, a wale manuia, ma le saunga le mua tangata uma, o le nei wha moe, e langlangoina ma losi, wha atasi malana wha amanianga, a le taitai o le Kalesia Katoliko I Wellington nei, le fionga Kardinali John Dew, wha mole wala ulia fo isa o se tasi e fia mawale tui lo COVID-19 fuluiva. Moso o se tangata Samoa, wha pia fo isa o se tangata Pasifika, e talia male anganga fia, e wha ilo atu foi, e mawasina fsosoni o lau penisini, pe amai alo tui pui I le na aso, wha moe o le a tātou whelo ayai I le aso e pei ona ato whaina, wha awhitai tele lava, o lo sainia le fionga pā tele ma le kotofunga, ma le komiti whaafoe o le COVID-19 fuluiva Katoliko Heart Valley. Watch it. She be giving you the fullest of body complain. Everybody looking up at the campaign. I just
me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I would move the mountain if your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know I paid the price. And everything that I possess, I'd gladly sacrifice. So you to me are everything. This is song that I can sing, oh baby. Baby. To you I guess I'm just Talo falava, kia ora rana, ni sa bole vinaka, konnichiwa, assalamu alaikum, malo ni, ia, malo sifu manuia, i le tātou tunu nei vai ngole a wuli nei le so for really, a so se fulo nei masino te sema, masina fai o nei tu sanga lua filu simartasi, ia o pol klame nei mo tu prang talavu le ua to anga mai, ia tautu ina le tātou tunu, ai mai se talavu, i le refu ias for really, ma whaatasi tu marito fine ia ana wha solo, ia warta tu pol klame nei ias for really, talo fa ia tu fine. Talofa malo soi fo mari ia fatalofa tsfoile pa ia male malo tatu au fafonga ia faiona maua mai tapo kala mele nei fiafi nga tailea mai se ina i tatu tupulanga talavo ia le foiwa lomlom fai u foile nei tau sanga mari ia ai mai se ton o onga ia masu suenga fo isa fa peona lo toi alom fana o tatu tuno Moni o le ua toyo na yaso na tawalunga le o suenga fai o nei tau sanga peo le so lua le fai o ia suenga fai o nei tau sanga ia o la so lua ia ai eleva e mai tau lia foi o isi to tele foi fa na le o fa uma pena le tai lua tai tolom ta pon se soina fa malo atun ma pokalami at o tona malo no sa it's not an easy year with COVID lockdowns yeah mauti no ia sanga lia le tua you've made it to the end of the year so po le mo to mas po tanto tunu and we are proud of them and yes very proud of our kele te foi tamiti foi e lewa fa e winner prize givings la nga tongi to telefone ya lom fana sa mo le mai tawina la nga tongi no va penga tsfai langi le tu mai ilunga e nai a inga matua to telefone sa mo le ata ita ia fo ia onga a walter sa fo lua fe lua tele nai fana ia wa mona announce my head students deputy head students i kolisi la vai nei fo i porua to tele nai fana le fa ma lo at tsa po inga nai matua fa ma lo on sa ile fa ngo fiene le ngadwenga nai matua moni moti noa ia la mo foi se malo longa nei tatu te mamtna tu longa foi le fa ngo le lancha le fa na uta hao mo dinga le onga tu e piki mai foi e foi fa na foi le wa mama i te mo so sanga ai tu no la onga tu la fa tu anga ia tu la ai tu vi mo fa ya onga e tu la tuta ma portina e piki mai o la uma ia saole talu lavon a matar ko viti maria e pesta mai tale a se tulo ia vini mai fa ia ngai le ma fa ona tali ina lo walo ia me vai dal fanga tan no le venga nai matua ia le la le malo lo le fa malo lo to tele ona tata walo fa now this is your time to give back fa se puti a mama dad ia fiafia a wa tele te tafau covid yes o le si foi matua la e finga luenga ai lo isi matua il falli ia ala e vile atu ngaluenga ia e mo me piki ia ona umala i ona ngaluenga na tim pe li atole a fole to le aso ai to fo i mampo dad mai am ngaluenga ona la tu lang pe so young people e le fa ngo fin nei to sa fa malo to fi ma tu e la to fo i ngaluenga fa i le nei to sa ia mo tatu fa now ia tatu proclame less really to finiana ia olo i ta malo ia to olo le la ngai mai if I take no for to proclaim we have two guests who are standing by to join us on our youth program this afternoon. Yeah, if we see vanga tatu tano le so for really vanga mo to fin anna ole fa mo le ole to wing or to people covid sumriva. Le faia e kalesia le fale fitu e por fale ono e kalesia catholico tonu Wellington ni. E ole la fela sale la tu winga muli ole tu people covid sumriva. Yo vanga mo mona la tatu tano moni le nga tele vanga no na lua le foi la tata no im nai tato maloia o aia o lato vanga foi le study po le avito no university le wa le ma wa tu pe le unga mo university Victoria yeah I don't go away still tune in there's going to be exciting things beautiful guests on our youth show today.
DJ Nelly. Ia, te whatala whatu ki tātou tunuru nei vaenga o lea wauli. Ia, o le ua se 10 minuti le uta nili tu lai wha. It's 10 minutes past 4 o'clock on Samoa Capital Radio, listening to our Tupulanga Youth Show right here on our program. Yeah, I'm joined with my sister Anna Fa'asolo here on this side of our studio. Yeah, a leo whaatasi mea tātou malo e to olua. Yeah, wara tātou whaatatanonga le nei a wauli. Yeah, whaatala whatu fōi. Yeah, la tō le umwhaiona mafuta mai. I lunga le YouTube, lunga fōi le tātou Facebook. Ya malo sui fuman wia ya la tu atu finia an ya wal fa lo ino tatu malo le nia so for really faftai malo faftai mari ya fifi fai lo atu le o mato fata sine ya male tmaita ya ita Cecilia Casiano ya ma Joan se poi ma pasi ya la ua ya o lo fa peona la a onga foi itai i le tatu University te le Victoria. Ai vatu pele vanolia fatalo fatu ai te olua te mai tai la le ya Joan fatalo fatu Joan talo fa Cecilia malo sai fua wa mai olua nei ya timunga monia la fatai malo ya mana ya pia le vatu pele vanolia ya e te lua fa la loi foi ya fa lo foi ya lua tangata ya afio anga foi te lua fio mai ai le ngata ile na lua tua a ya grandparents ya pofia foi le kalesia o lo fa peona lua e kalesia e foi malolo lo tua ile nei foi I nei foi atu no talo falava ia o lo ingoa o Ita Cecilia Casiano ia o lo tina o Cristina Tapili Casiano mai ala lafanga o le mea tuai ma falfa i o lo tama o Siliva Marcelino Casiano mai nuu o le visa le moa ma tawhitoala sa fata ia o le taimi nei o lo waunga nei le University of Victoria Wellington tawa beina le mata upu o le Health Science Majoring and Health Promotion ia o le ekalesia o te sau mai ai o le ekalesia katoliko St. Peter po I Lower Hutt ia whaptai lava mo le avanoa. Ia, talo falava o lo ingo Joan se poi mapasi o te sau mai Wainui o Mata. Ia, luas futasi o tau sanga o lo te ma o lui pasi mai le awhio anga vai moso sa le longa tau fusi mawhale asiu. Ia, o lo tina o Carmen Reed pasi mai le awhio anga o Malie vai yusu ma malifa. Ia, o te ekalesi le lots katoliko o Finangalupa ia po Sacred Heart Pitoni foi ia whaftai lava mo le avangoa.
Yeah, malo whaafitai. It's great to have you guys in studio. Whaafitai vo malawa noa ia tātou te whiloa i fo i lungo tātou Porokalami. Whaafonga tātou tunu ia o Cecilia Casiano, ma Joan, se puima pasi i o i la ua nei o niso sui o le Youth Ambassadors Group i o lo ngalu whaatasi ma le Pacific Health Services i le Hutt Valley. Ia o wala wha moe o le tuinga o le tuipui o kofiti sumaliva. Le ma futa mai fo i lito o tele o le tātou tunu o le ua umona whailitu tu mua mua. Sa wha ngai nai wha moe lea sa whaia i le lua tasi valu High Street i le anofuanga i loa Hutt. Le sa whailitu mua le kalesia i e whale ono e kalesia katoliko i to tono Wellington nei i o langolango ina mano se pāti le mareko e le ngata fu ilia. Mai lava i le whaululungo o le kalesia Cardinal John Dew ngata fu ilia i o pātele i to tono o Wellington nei. I o wala ni wha moe. A leo mo lava no nei aso e whatatano ai a Cecilia ma Joan. Ia i tūlanga o le wha moe le aso sa nei lea sa wha sisi latu i lungo tātou litio. A le ngata fu ilia i o lama tā uputa wā onga. Ia e mo moatu whesili whampea Ita and Joan. 2021 hasn't been an easy year. E le i whengofia nei te usanga mai lava i Januari e o mai le nei temi. Nā mai o lua ainga i le temi le wha mai COVID sumaliva. I le lockdown ina i eita tu Wellington. How was it for you guys and how have your families been holding up during this time? Ia, whaftai lava ma le whafasili. Ia, le teimina lockdown ai tātou, ia, mo i lave e whaingta, e matua e whaingta lava. Ai pei o leana whawhaingo whiele nei tausanga ona wa mawhai uma, ona whai uma tui on mato a inga. So e leila se me pole matele pole awa lowo umana tui mato. Ia, e nofu al whale, whai atu fo ia, e wasenga al whale. Awa al puipuinga fo i ol mato tina matua. I awa pe o tanta matua le pe e a fwoi. Whai tete tele ai tātou ona e bawe tele ona maua le whamai. So yeah, matua I mana ia lava lockdown e nofu al whale ma whai a mea o ngam whai a whi au les taimi. Yeah, as for me, COVID has been all right. Yep, I'm an essential worker along with my dad, so it's been hard finding the time to balance schoolwork and working, but it's going well. Yeah. Malo whaftai Cecilia ma a Joan mana ia teri whamatalaina ia ele I tele sea whaina o la o a Cecilia ma Joan I le COVID. Ai o lua lea I mawatu o lua o Youth Ambassadors ia po ampasa wha Samoaina ia po taitai foi o tupulanga talavou ia e tutonu o le Samoa ngā lue whaatasi pe o le kurupu lea ia tupulanga talavou e Kalesia Katoliko. Lea foi lato tenga lue whaatasi ma le tangawenga soifo maloloina ia po le Pacific Health Service a le Hutt Valley. Ai sea le manaia watu ai sea e tatawai pe whaatau ai tele ona Whaia vaccinate be whaituinga mo tupulanga talavou. Why is it important for our tupulanga to get vaccinated against this virus? Ia, whaftai lava mo le whaafesili. O se sita ua tele, awa pe o ma ua tupulanga talavou. Le tamu whai e unai o tatu tupulanga e whailata o tui pui pui. O le mafuanga tatau lava ona whaile tui pui pui. Ona o le pui puinga leo tono tatu ainga. E le ngata foi lea pesa o ta ua mua mua. O tatu tangata matua. E le ngata I tatu tangata matua. E me se foi alo mawhanau I e le o mawhai ona le mawhai ona tui. Pe o tau sanga le lalo ma le spoon malua. E te tau lava le tupulanga, a whapeo o tupulanga le te whalongu mai, e le whaialo tui, ia, hanga I nei loa e whailo tui pui pui. E pui pui e lo tangata, e le ngata fo I lea o lo a inga, ia ma whai e fo I ona e alu e mo tupulanga fia fia te leo e ta whau, e o ta whau sol, ia, ia tupulanga e alu lo te mine e whailo tui wai o le me whainga e whaingo fia ona na e alu te whau o lo uma whai umau tui ma pui pui e oi ia tai lava Ma nei whaftai a Cecilia mo le vaenga lewa e sau noai e peo lewa e tala no mai mātua so our grandparents the other thing is our brothers and our sisters, our siblings who are under the age of 12 who can't get vaccinated. Joan, are there any other things, reasons that you believe why our young people should get vaccinated or our people in general from the morning?
I believe that us young people should get vaccinated because we are the future. And it's important that, we take the lead so that our younger peers, say over the age of 12, can get vaccinated because we're leading the way for them. So, yeah. Whawhai lava, Joan ma Cecilia, ia taimi nei tele o vaenga foile lungo pinga te whailangi. O lo whase na ili tele to a tele le tatu atu no. Pe o le Instagram, ia o post fo ia po tustu singa i lungo Facebook, o le Twitter, o le TikTok. Tele ia o misinformation, ia po whailinga se se foile ia whapia e una ia i tātai awane i o i whaile tui. Mana ia watu le taimi nei, le wanoa nei, o ani lua whautuanga, po ani lua whautuanga e abe mo tupulanga talavou lo whapiona mafuta mai. E ngata tupulanga talavou ana i tātou lava tangata no Samoa. O lo whapiona mafuta mai, o lo whapiona whaingata lava ona o e whai a le tui pui pui COVID. Ai me se ailea fo i ua sau lisi fōlinga wa aia i o poli Omicron. What would your advice be to our young people who are still hesitant to get vaccinated? My advice would be to stay away from social media. I think that's like a really big thing at the moment where we're following trends and following different types of people on social media. But I believe that we should stay away from social media. Not everything out there is correct. But I think if you search within your family, your communities, your answers will be there if you're needing more information about the vaccine. Te e sa o lele uso lea ia Joan o le social media taimi nei o le toe taitonu mina i sesi mai se lava ia le taimi nei wa leo ua a mata o na whaia a susuenga tāta whape e a le tui e a le negative sai o le tui ai o le whautuanga lava ia peo sa ta ua Joan ia tau mau ese ma le social media e leo whape whai atu e te alu ese ma social media ai e tau whai titia le taimi e te alu e lunga social media awa o te peo le mātou tupulanga le whaasua lunga le social media wa le whaungai mātou le social media e promote le mātou tuinga. Yeah, tele lava o friends e sin e vaia e a foi e share ia they were like e unvaccinate lako so message like yeah follow tui just a check in vengal po fai tui for my le ai le o o santa fi tui fesila tulol mafu anga o le lo po le mafu anga e ta mai ai wa fesili le mafu anga te musoi e follow tui wa lo o man fai mama tui e po le mafu anga ia o le tali mai te lelo po le ale mafuanga ia wai te lo le mafuanga lava ia le avese o tala i lunga le social media ia o se tala tuna mana ia Samoa ia nau e whaafonga le ua whaamatala nei e Joan e ngata fuilea ita Cecilia ia tūlanga fo i ni mafuanga o lo o le mawhai e tala vōna nga e whelatu tui peila o le social media Facebook o Instagram e ofo le TikTok le teimi nei ana ia ua yeithe au fu ia au le fai tui. There's a lot of conspiracy theories out there, but to mane o le mena mo ia Joan mo stay away from social media. Talavou e lo fa pe atu a what fa nga ina social media a fa nga ina lau Facebook a lau TikTok fa nga au te tonu fa matalanga na ave se lungo le social media o te le fa opunga fa matalanga e le a fa vaia tatu fa ngaina upuna ele fa vaia manatu ia o mauna e tu inatu. It's not factual, it's not evidence based, so those kind of information, please be careful. Lesi vanga taule ye may Joan search within your families and your community for answers. So it's that message about trusted faces, people you trust. Telefone mai tala no lau faith out. Talk to Father Mariko, for example. Pa tele Mariko tala no lau faith out. Pastor o le asau fisoswan mi moa il mata pule le tui pui pui. Pele na sau no ita. Ia ita ngata fo ile fesile tui e se ile fa ile tui. Yeah, they can't answer. So get your information from trusted sources and trusted faces, your community, your families, even within your church. Before we go on a break, tell us more about your final vaccination clinic this Sunday.
I'll give you the chance to talk about it, promote it. O ani me mo e tangata pe anga ia tu wharitui. I see there's some giveaways. Talk to us about that for Mole. Ia, tai lava mo le wanoa i o tatou tuinga muli lava nei tausanga. Ia ele umia e lava ia tuinga o mai le si tausanga. O le matou tuinga lona lua, leo le awhaia leo sa nei la so sfulma lua o te sema. O le awhaia lea i le lua spulvalu High Street Lower Heart. O le taimi, o le a mata mai le lua se ipa ia le ono i le afiafi. O le a maua foi lau pensini, pe yon sata o giveaways, ia maua foi mal pensini e maua foi pensini le aso, ai a whapeo o e le whaialo tui mua tui lona lua, ia fio mai, ia o lo whaiale tui ngai le asa, le ngata foi leo le tatou pusta, ia o le a whaia foi le tatou pusta le aso sa. Ia, e lope maua e foi so pensini le naso. Ia ai o le uma batulema le telefoni. Ia le mana o mia so vili mai e pape puk in ia whaatanga mo sesi. Wa o le Lingole Clinic, Samoa Catholic Vaccine Clinic. E leo whapeo tangata katoliko. Ia tala lewa no sesi wa tangata e fia whaio lato tui mua tui lona lua ma le booster. So ia tato whailoa ele nei asa tausia ia lau lei mai le tau e tato fia ila sa. Mana ia. Ia nau e whaafoka sa mo la sa nei ia ele tuatu si lua tasi valu High Street i Lower Hunt. La whaile tātou tuinga le muli o nei sanga. Ia o lango in malosi e Kalesia Katoliko sa moi Wellington nei la ngata fo lela unanga le Pacific Health Services Hutt Valley nga lufa ta sima 2 DHP ia o fa mo le tatu tianga ia tuai a o maloto na ile sa ia nga ile felo tui fa felo tui mo ma tu na lua ia fa fo o mo tu na lua ia ai o le ua a tole on masina ia fa lo malo pusa shot tamon tona ia tatu atu le Christmas mtau sanga fo ia wa aim a to me uma Ana ia wali vai vai lo atu pe ia Cecilia o le la lo fai lana posta shot ile aso sa ia avatu ai masiona Mari fai lo atu ale malatunu o le pe ale tama le tina o le tama o Cecilia iva sfulta sita usanga no matua le fa le fai lo atu afa ale la lo matua fai lana posta shot ai le tau fa tawana watua ile out malalo sir fai tui o ai tala vo mele o le tina matua ia iva sulta sta usanga ale la failona tu no lu a tolu booster shot ia tala vo ia manatu mamafa i o tatu matua nei manatu mamafa fo i nei au a daylight nei le mafauna faila tu there are siblings that they can't get the vaccine because they are under the age of 12 so manatu mamartulanga na ia but we want to take a quick break. We'll be right back. Remember basically smile and be happy. But I told happy I leave I ngona woli. It is 26 minutes past 4 o'clock. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day.
strong and singing loud so they can hear. You can take my body, but never take my soul. Sing it for me one more time. Sing this song and dance around to the beat. Let's stay strong and sing it loud so they can hear. You can take my body, but never take my soul. Yeah, 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 yeah. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Toi whamalo atu I lau mai moanga mai Samoa. Ia Tupulanga Show, Youth Show on Samoa Capital Radio. Ia porsi fonga lau mua. Ia whapea le whatoa e mafuta mai. Ia o le mato te talatala noa atu. Ia manai tamaita ai lale. Ia ita Cecilia Casiano. Ia ma Joan, se poi ma pasi. Ia whamtalatala foi. Ia la ua matafa ioi. Ia o Youth Ambassadors. Ia po taitai foi Tupulanga Talavo. Ia mai le kurupu le Samoa. Ngā lue whātasi. Ia ale Ekalesia Katoliko. Ia i Wellington e nei. Ia, Murray, manai foi le tatu te talatan noa lava le COVID. Ia, manai foi le lata se e se mai le COVID. Ia, se manai foi whatatal noa atu ia Cecilia ma Joan. Po a foi la mata upu. O lo whapeon tau aveina po vea tutono University nei taimi. Mana ia o le la tatu se e ma COVID fumaliva ma tui ngor tui pui tatu tui fo ia tuai pea tau lunga tatu pulkalami. E mana ia you are both studying at Victoria University of Wellington, tatu University nei Wellington. Talk to us about studying and your academic goals. So why are you both studying in your chosen field? Mana ia whailoa Joan ma ita tu whailoa tatu tunu. Ma ta upu e lua ia letu lua avena terminate Tono University. So what subjects are you currently taking or the degree you're currently taking? And then we'll talk to you more about the next question we have for you guys this afternoon. Ia o lo ni tangata ia o le tausanga mo le nei Victoria Wellington, University Wellington, tawa veina le mta upu o le Bachelor of Health Science, majoring in Health Promotion. Ia luna whaasamoaina o le whaasamoaina whawhaingofi ia o le whalawiloa le o le soifua malolo ino tangata. Ia le ngata i le tino, ia o le mawhauwhau. Le tausanga mua e le whaingata ono le tausanga mua le nei i Wellington. O lo uwhiwhianga I lo mta upul teimi nei. Ona leo o le sui tupulanga e whalawi lotu inga teimi nei. Le mana ia le wo umanawa o le tonu o le potua o ngai mea tau health. Ia le lau sau tonu loi tama I le pewhatata inga le Pacific Health Service. Ia le lau matonga lua whaatasi. Tele lava o mata o pui e tala noa tono mato wasenga. Ia leo fo I e tala noa e fo I le health service. O le whiwhianga le nalo ne tāta walo mwhaino o ngā lue. A lo o mamlama o ngā luenga e whai. Ia, whaftaila wa mole amanua. Yeah, o te tausanga tolu I le University of Victoria. Yeah, I'm studying a Bachelor of Arts, double majoring I le Education. Ta upsau Samoa, yeah, male minoring in Sociology. Yeah, I chose to take education because I believe o tato tangata Pasifika, ma tato, Samoa, whaingata te le schooling system I New Zealand. Yeah, ingot se soswani foi le ta sia te whai utau sanga fo. Ia e soswani nei te meti Pasifika fo I le schooling system, le just
transitioning from the different stages i le aʻoaʻoga, so mai le primary, i le kolisi, i le universite. Malo whaftai Joan, whaftai a Cecilia, ma nei te whamtatalaina fo i orvaenga lea Mari e nei tamaitai i le whaingata o le tausanga mua piona ta ua e ita o Cecilia i le whaingata tausanga mua ona le whatu a ofi atu tutono university. Ia ina ua leo whaasolo mai tausanga nona lua, leo mawhai ona ngā lue ona ua malama i le tele o vaenga fo i le tutono le o lana fiord ia po lana mta upula e ina. Iwa pena fo ia le ia tamaita ia Joan mana ia te lan fam talaina o vaenga lea. Joan ma Cecilia, as a Samoan and a Pacific young person, how do you see yourself using this degree that you guys are aiming to achieve and skills to support our Samoan community and Pacific peoples? O o lua tamaita i Samoa, le fwena lua ma watu na lua whananau i Samoa se tulo. O le ase au ngā fo ile o le lua o lua degree po lua tikiri le tau sa iri le whai u Joan o le au ngā fo ile mo le tātou ai a whala putonga o tātou tangata Samoa i nei atunu o tātou te nonofo ai. Le peo fo in tā ua mua ia leo te tawa venia no tā po le health science, so leo wa mata lava ona o va ai lo ngā luenga lumanai. Ono leo te ngā lue whaatasi ma le Pacific Health Service, so leo wa tau va ai atu lava ia leo o ngā luenga le whai o lo wa mata tua i ona whaasolo le whaonga ino lo degree pe a whape e whau. Mo tātou tangata Pasifika e te loa matua i ao ngā le nei mta upu e tātou tangata Pasifika. Pe o tele lava o susu enga sawa pe ona o whaitawai e to la iti lava whai numero o tātou tangata Pasifika o lo tawa veina le nei mta upu le health science. E o whai tono al mato i tono Victoria e le to a tele ni tamaiti Pasifika e a vea le nei mta upu ai e wa ai whape whainta e mo e lava whainta ai a nau lava tamaiti mo se lumana i le lei ia e i umalmanuia luna o langa ai o le nei mata upu e ao ngā tele mono ne tangata e le ngata fo i leo tutono mato ainga ia masio tātou atunu o Samoa ia whaftai lava. Ia o le education o se mata upu fo i it's an important subject for i mo tātou ai mese ia te meitila iti o lo it's important because o stages ia a le tamaititi o le aʻoaʻoina o le tamaititi. It's important that this is where a child's learning begins, is within school, and so I believe taking education would just help Samoan kids and our Pacifica children within school. So yeah. Mana ia peo le vaenga le ua whaasoma iei Joan ia ma Cecilia fo ni vaenga o le awoli. E pe o degree ni e lua le ua tumu whai la ua au sia mwhamunuina i la ua. When they get this degree, the way in which they're going to support and give back to our Pacific and Samoan community is going into these fields and using it for te inga la o ita. Ia o le la tue fu i tonu o le tāpule sui fo maloloina. Ia ma whaonga ina i fo i le to mai le ua ina mau ina mai i university. E whaatino ina. Le ua amata ana whaatino. She's already using it now. She was talking about health models for i tūlanga o me lao o ina lao. Yeah, this partnership with Pacific Health Services Hutt Valley. Atara noa la fo mai ma na nai ma na lātou team. O lai malama i tali mele tan noi. Ona o toi ngā mea o lola e tan noi fu lātou university. For Joan ma nea fo lisiwanga tāhua ia getting into the education sector and also helping our young people out, especially our Pacific peoples, who might not get the same level of support in the system currently. And I'm not saying that there is that problem, but it might be much better when we have our own people in our own language who understand our way of life and our culture to support our young people within the education. So it's beautiful. These are amazing areas you guys are both going into. Mai whaftai fōi, o la e fōi nisi o la tō la mwhai o nā ngai tonu. Ie whao ngā ina ni awa noa. For Ita, she's doing health science. O le taona le la le sa tatano mai fōi la fionga i le minista au Pito Su William Seal,
who is also the Associate Minister of Health for Pacific Peoples. I le skola sipi le ua whaatatia nei mo tupuranga Talavo, there is a Pacific Health Scholarship that is currently being rolled out right now. So if you're a young person and you're listening right now and you want to get into health, whether it's medicine, dentistry, nursing or midwifery or midwifery, allied health, so there's applications open now, so you can apply for the scholarship. Le lata watu la whainga o vanga tupe mwhaina maua Talavo pe apalai mo Pacific Health Scholarships nei. If you are going into medicine and dentistry, you can apply for up to $10,000. Se fulu wa fetala, te lena se linua ta pena ina mo tatu whanau. Le si vaenga o nursing and midwifery, o le vaenga tupe mwhaiona e maua mai le vaenga lea, up to $5,000. Lima fetala mwhaiona e apalai ai. Yeah, por le allied health, which might be similar to health promotion, everything to do with health promotion and ngā luenga fo ile tua mai e lo uluma fa ngai no mea tau so for malone medicine, dentistry, ma tulang wat nursing. Au tua lai le behind the scenes. Yeah, e mo fo lava no e apalai lima fetala $5,000. So those scholarships are now available. Applications will be open. So it was on Wednesday. So Wednesday, the 8th of December, and we'll close on Monday, the 7th of February. So young people, get in there and apply for these scholarships. You can visit www.health.govt.nz/Pacific Health Scholarships. Once again, www.health.govt.nz/Pacific Health Scholarships. And you can also apply by emailing Pacific Scholarships at health.govt.nz. Ana, ma nei e o nei skola sipi mo tātou whanau. O le saunoanga le fionga le minister, we need more health professionals. COVID-19 proved that we need more Pacific doctors, more Pacific nurses who understand the language to be able to help our people. Sa le mari mana o wa ita wa vaenga lea ia ita ma Joan mana ia whawhaingo fie o te ilona ngana lava if so ta e matatu tangata Samoa tanoa lava tātou ia Samoa e whawhaingo fie ona mai tau lea foi whawhainga taia no na i tātou ta mama tina matutua na o lātou e vai fo mai a whinea whaina sifina ngalo lea ai o le ngana tu sa e lava nei tātou ta mama tina matutua whatutunga tā lava ona o le ngana ai mana ia pe ona ta o mari ma ia skola sipina e tu te tarosanga ia se fe fo le tupe a mama dad e tau tonge e pe fa pe le tena nau po e fa moi fo e te fia mana o tele study i tono le field lea o le health science ai Cecilia ma John ia le wa fa ai u nei tau sanga telo tato lockdowns and tato whiangai mai tato ni tau sang onor COVID. O ani whawhainga tā fo e po ani ni tūlang fo ilia, what are some challenges? Nan tō lua whiangai mo o lua lenga tō lua o onga, ia o tono lua a inga. O a fo ilani le sona la lua a awina mai ai, ta lua na loka ina le atunu. Ia po ani lu i tau na lua whawhiangai ai au, whianga vita tō ma lockdown ni tau sanga. Ia, tai lava. O le whaingata lava i o lockdown taimina a matera tausanga. Ia, o le tamawhai lea e whaamasani lunga le interneti, while taiminga lockdown nai, sa whaonga ia Zoom, e whaia ia vasenga e tono le, whai atu le whali. Tono lava le matou ainga, ia e whaingata lava ona ngalua atu le whali. Ona e ola lava le tio on matou lo matua. E ola mai lava tai le tai au. Ia si o tai me umai ia fatu a pe fo le leo on matou le tio. Ia o se whaingtala e tono on matou pali. Wa tam whai venga le tate focus ia ta mea unga. Ia o le leo le tio on matou lo matua. Ia e ola mai lava tai au se lunga e fatu fatu le tio. Ia fatu a pe fo le tio on matou pali. Ai o le tūlanga whale awa unga. Sa whaingta lava ona whaamasani lungo le Zoom. Wa tele o isi e tu sao lava ia le ngana ona e a taimi whanga le e te aunga tai papea. Oi se mata le recordings wa on mata wasing e longa whai Zoom e a recordings e mwhai ona toi whaalongo ai.
Pe ia o te le alununga vasenga nei o te whaalongalonga recordings. Ia o whaile vasenga le siaso. Ia o le ele I learn mai I mea tanu al whaia onga le siaso. Pe oi, ia so toi alu toi whaalonga recordings. Pe o le whaintalanga na iai. Ai na o whaia whapea e whainta venga le. E tau lava o na o whaamahalosi pe tau sanga mua. Ia, alo au masani foa ia lea lawa o mane tau sanga ia o whamonia fo fia fo I maka na maua fo I suenga ia o le finau lava ma le whaamahalosi awal whapai ia whaptai lava. Joan o ani whawhitau na e whengai mo o nei tau sanga. What are some of the challenges that you faced personally this year 2022? 2021, sorry. Le si mea ai le lava taimi whaasoa ai le si mea ia pe o tau e ita ia o le Zoom whangata for I le Zoom. It's a new world we're going into ma le having to get used to online learning ma visual oi ma le learning online ia e whangata for le communication ma le whaiaonga po le lecturer I mata upu. But yeah. Malo whawhtai. Ma nei e o te leo ni tauia na whiangai ma ita ma Joan. Ia, e le tātou te wawai atua, le ua sauwhia mai ala ua ia mai nawhi whawhitau, e lei fōi se whaiva, e le aini whawhitau, le mulu tau tātou tuia. So young people, as Ita and Joan have already explained, there were definitely challenges this year. Zoom-wise, so technology-wise, yep. We're normally used to going to lectures and the teachers or the lecturers going through the lesson for the day, as opposed to being in front of a screen and being taught that way. Procrastination comes through that. So when you have that device in front of you, you can choose whether to watch it or watch the recordings. And then sometimes you don't have the time to watch those recordings, which brings us to time management, which Joan talked about. O le whaasoina o le taimi. O le taimi ni, e tu te mo e anisi mea, whai o ngā ruenga, e whai o mea whai le ainga, me whai le lotu. E ui lawa ko viti ma tu langa pe, ai te lea me e alo tātou te. Pe rana sa o noa Joe, o le tau whaasoina o le taimi. So, no, these are real issues and you've managed to overcome them and maybe you've got some lessons that you've learned from that to help you in the new year. We're coming to close for our interview this afternoon. If you could give our young people any words of wisdom or an encouragement, something you've learned this year or a life lesson that you have inside your bag that you want to give our young people, what would it be and what would you say to those young people listening and watching right now? This is your chance to give an encouragement to our young people. Yeah, my advice would be always te fefe. It's at the reach of our hands and it's up to you to look the other side and ignore it, but everything is within reach. Don't be scared to ask, and yeah, use your time wisely. Ia whaftai lava mo le wanoa ia pia le fo I sa tā ue e le usune ia Joan. Ia o le tele lava le sosoani o lo o maua I utai le a onga. O le lau mtai whai o e whai o lo reach out pe on tā ue Joan. Sue wa sue ia e maua le mea le lei. Ai o le whaamalusi au mo tātou alum whanau ia le asaunia tu mo tausanga fau le university. Ia wao lo tasanga mo mole nei ia fa nga fa lele taimi wa pe fo ile nta ue e Joan fa nga fa lele taimi awai e vabe lava le alu taimi ma tasanga taimi nei ia alo nga lue e tauna base lunga le taimi le base lunga le so yeah tele fo ia so sanya lam faiona e mo lunga le University Victoria Wellington ni tele fo ia em fai fo na wa lo ma lunga le ia em fai fo na tawa mai ma wa pa fa pe mo na mi so swani ai yeah ole team Victoria they're like le tele lato e so swani mo tato tamati Pacifica
Ia o se whaamasi aulina whawhatai lava. Mahalo whawhatai. Ia, nau e whawhonga Samoa. Ia, mesi whai tala vau. Ia, isi whaasua fo ia Cecilia, ia ma Joan. Ia, mo tātou tala vau. Ana o tasi o vaiaga lea sa o mai e Joan, reach out, search out for that support that you need. Don't be afraid to ask for help. Or to ask, or even ask a question now. Lesi nā vaiaga pi o tātou. Pia mata muli vui le e fesili le whaia o mas fisoswani. Ti ngā lai wa amata ana. Ia, e tā ua le fesili le whaia o mas fisoswani. O lesi vaianga, wha o ngā le leilou teimi, wha so le leilou teimi. Lea nisi vaianga tō whini ana. Mana ia te le ia vaenga lenta ua ita ia befriend fa bia reach out ia ma ia e sue. O e sue ma waide me le lei. A wai te ngata lau sue ia. Ma vaenga mon muli o le whaonga le lei o le taimi. Mari ma le ia o tala noa nei ita ma Johnny le taimi. Au tata li e whapia. Paua le o le vaenga le laulangi le tu. E whai ngata o mai simia. Yeah. Ai ta avili ale vale wati whai pepe ma a foile o tato clocks. I like to amilo le vole wati, which is really good. We use your time wisely. Mari o ta sin mon muli. O le vaenga wale le taimi le na tāta noi. O le taimi e le pule tangat. You don't have control over time. Time waits for no one. Sa war taimi e la alu. A la e te tuaia. Yeah. Fa malulu atu ia te ohe. Yeah. Paua holo tuai. But young people, especially those school leavers who are going out to university, next year is going to be a new transition. There's going to be new change, a new way of learning. E se ala o ino tātou li kolisi. E se fo lau tau ino tātou li universite. And I could testify to that as well. Learning at college is way different. You're getting support right there with the teacher at college. When you get to university, the lecturer is there teaching probably a class of 100 or 120. And then you're left on your own to be independent, to work. But if you make those connections, work with your friends, there's also nice support, great support at Victoria University. We've got Tapu there, we've got Fa'alinga, and we've got a great massive team there who are willing to help you at university. And Manaya, Lela Tuatura, we've got 9 minutes left before we go off air on our frequency, 106.1 FM. We continue to 6 o'clock on Facebook and YouTube. But if there was a way for young people to reach out, if they have any questions about your group, Samoa Ngā Lua Whātasi, and also the event coming up this Sunday. Also, you've already given out that if young people want to get in touch with you, but with you two, how would they be able to get that information so you can support them as well on their journey? E maua ua lunga le Instagram o le Facebook. Awa pe o a foi o social media lavana le a foi. Ia mate fefeo ai foi o le campus. Ia wa ai ama falling. Ia pe o te nete lina fatal no mai lunga le tio le si aso le fa mai reach out. Ai o sina fa popo le mato beonta ue mari. Ia e le mato Facebook page o le mato team Samoa Ngā Lua Whātasi. Ia no walawa kiliki le thumbs up ngai ngā le Facebook page ngā. Ia ma le mato Instagram, Valley_getjab. Ia o mato social media ngā le mate whaongai nei taimi nei. Ia e promote le mato ngā luenga. Ia ma le mato last push o le nei tausanga. Ia le mato tuinga le asusa. Ia ai whawtai lava mari ma ana mo le awanoa. Ia mawhali nei awanoa e mwhaiona ma whaaso e fo i lunga le tio. E le ngata fo i leo tātou tupulanga tala vo lo o mawhaiona tātou whaatasi le nei aso. E mole atu fo i le ngangal whawtai Pātele Mareko o lo o tātou whaatasi i le studio ngei. Ia whawtai lava mo le lango ia pia lango mai lava mātou la matanga o le matou ngā luenga. Ia lea la whaasolo lava ina umal mātou ia o loo whamau popo pia. A le ngata fo i leo tapo inga o mātou mātua a inga. Ia le ngata fo i leo le mātou tima losi o lo whalonga mai lunga le Facebook live. Ia whawtai lava mo le lango ma le ia whawtai lava mo le avanoa. Tau? Anything else? Malo whawhai Joan, ma ita ia Samoa ia nā ua whaai ua toi fo i ma le whatatanoanga ia ma tamaita i lalele ia Joan Sepo i ma pasi ia ma ita Cecilia Casiano la ua Youth Ambassadors
from the Samoa Lui Whaatasi group of the Samoan Catholic Churches in Wellington. Ia whaiwa toi fwoi whatato whatanoanga. Mari, e tisi vai? Mahalo, leo e whafonga Samoa, me tātou tupuranga televou. If you want to reach out to Ita and Joan for school related, support, you might see them at a university next year, or you can also find them on Instagram or YouTube. YouTube, Facebook, yeah. But if you want to look for more information about COVID-19 and the Samoa Lui Whaatasi group, they are on Facebook, and you can connect through them that way, or you can also see them on Sunday at 218 High Street, Lower Hutt, mai le tulai lua si pa ili tulai lima, ono ila fiafi, ia ala whele tātou tunga mulibuni na o le COVID se fulu ma le iwa. Ia Samoa le atu pele o le uato e ono minuti to ne on tale o le tulai lima. Ia manatu to fine ana, ia le lata ulungar tātou proclami lungar tātou frequency mo le neas really. Whaftai atu le tātou tunu ona o le mafuta mai lava i tau ne la, ia se o mai nei teimi o le afiafi. Ona i ngalo le tātou proclami o api foi whaatini. Ia i lungar tātou Facebook, i lungar YouTube, i lungar app streaming. So join us for that last hour from 5 to 6. Ia al nia fiafi lia tu fine ana. Ia se upo se tala se ngana o le tau tamali il whafonga anga sio tātou tunu i le ne yaso a mese, i le neve yaso a toa, i lungar tātou wana leo. Ia mātou te malulu atu, ia lafo inu le aina si fale tonu, ia le tātou o nanga neva yaso. Ia fale yo vautou fina ngalo e mangalo le tātou tau tua. Talo sia tātou tue wheloa ia i le asko fōmo mua i le lofo le tu i lunga tātou i tio i le fitu tai au. Ia mora teimi nei mātou te whātou whawha so i fua, whawhtai atu fo ia ana, Ita ia ma Joan. Ia mora tātou proclami nias whareli. Ia whaso i fo ia lo tātou tunu. Ia i nevaanga o le aso whareli. Whawhtai. Say sweet to see love till